O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo. E te leo mautinoa, po o fea amatai. I le MSL training, mātou te fesoasoani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ono whaafaiga tā. Ai olo o iai le mātou au fesoasoani wha maoni. E taita ia malangolangoina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolangoina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i vatolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Amor
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. vivi atu ia te ia le lama le masina. Ia vivi atu ia te ia o tofetu uma o lo fepu lafi mai. Ia vivi atu ia te ia le langi o langi. Ma vai o lo ilunga o le langi. Ia lato vivi atu le swafo o le lii. Awa o ia na fetala iane o na faya lava lea. Wa matu o lausu le tae ao sing-sengi. Pese o vi inga mo vi ia yo lo swafa lo matu o tua wa o le foi o matu au lia le nei tae ao sing-sengi mal tae manino le asa faua e au mai. O matu wifo foi o luma lo matu o tua ma tau lo siri ese matu whampe atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua ma malu. O oe o le atua ma mana e soifua oe ma le vavau e o le whamavau. O oe o le atua e malia I mana o e merelei umalava. O le atua oe la e li vi inga o malu o le atua oe pulpulu le mātango fi. Whaftai lau mea lofo le ola fau mātua maua. Ile nei tai hao. Whaftai wa e whapopol nea sa fau. Whita wino aso la sui fōle tino mo le mātua wala. Mātua o rile nea stofius fōlua ia aso te sema o le mātua fōlaunga nei fōi te sanga. Ta māo mātua tu inati o ao le mātua malanga nei aso. Tau te maile fōlaunga a whai nei. Manu ia whai wale a whengai mana te rore nea sa fau. Wa ea mai. Manu ia onga na ia mātua whanau. Le talo mo tu mai o panga na ia mātua mātua tu asen sino na la tunu nei aso. Te tolu aina la tolu mawhan whana lo lofa. Whafoi sia pela la tu se fua laure li tino se siri le nganga. O la whangia le tunu peli sa moa iele manu ia oilo mātua tua iona te tai. Mana ia mātua te ngata umai le ngate sa moa. Whapena fo ile lala man papa awa iso se tafora nei ki lope. Whamanu ia nea tunu ni usira lo mātua nofo mama wai. O le nāfo te talo moa tunu uma. O le nei lalo langi. Ia, o mea umalang whara mātua whaere nea sa fau. Lo mātua tua. Mātua whaia lava. Ina ia fo ia tunu vi inga ia te oe. Ta maa whamunu mone whamunu ia mai. Ele tautua rili sa mone ni aso atoa. Wa mātua wale mātua pala au. Ina i mea malawa ia ala swa whamanu malo Yesu Kiriso. Lo mātua li mara mātua whaola. Amen.
whaitaulanga o le viinga langina la whaipesene kanesia Katoriko mai Leone, Amerika Samoa. Tau tō moa Radio Samoa Sfalima e watolu a mo o tātonu o le tunai ono. In this update, more details on replacement inter-islander ferries won't be revealed until early next year. The government's announced plans to set up a company to procure 2 new ships for Cook Strait. All options are on the table, including offers from the private sector on a reliable and cost-effective ferry service between the 2 islands. Finance Minister Nicola Willis says the company will work on the procurement process, work with officials on portside developments and report back. Those processes are expected to conclude in March. One of the government's aims is to leverage existing infrastructure to the maximum extent possible. Nicola Willis won't say how much the new ferries will cost. Cabinet's agreed to provide a $5 million loan to Whakapapa Holdings to support its bid to purchase the Whakapapa ski field. Shannon Johnstone has more. It's on the condition they obtain a concession from the Conservation Minister to operate the ski area. If granted, the sale is expected to be completed next April, so the ski field can be open for the 2025 ski season. Ruapehu Alpine Lifts Limited's receivers will continue to operate it in the meantime. Regional Development Minister Shane Jones insisted in March a $7 million financial boost to Ruapehu Alpine Lifts was its final bailout. A manhunt's underway following a fatal shooting in a Lower Hutt suburb. 39-year-old Albert Anoka, a former Rebels gang president, was shot in Nine Eyes, Seddon Street at about 3 on Tuesday afternoon. Police are looking for a man about 30 years old of a large build with full facial tattoos. The Iwi Chairs Forum has penned an open letter to King Charles over what it says is an attack on the Treaty of Waitangi by the coalition government. The letter, published by The Guardian, says the government is also attacking the rights of whānau. It asks the King to intervene and remind the government to respect its responsibility to act as an honourable partner. That's news. In sports, Saudi Arabia has been rubber-stamped by FIFA as the host of the Men's Football World Cup a decade from now. The Middle East's biggest country, which has come under fire for its human rights record and subsequent so-called sports washing in various pursuits, will host the 2034 event. Spain, Portugal and Morocco will jointly host the 2030 event, although 3 South American countries will each host a match to make 100 years since the first World Cup in Uruguay. England's Harry Brook has become the world's top Test batsman. Brook, who scored 123 and 55 in England's 323-run second Test win over the Black Caps, has dethroned teammate Joe Root, whose own century wasn't enough to retain the top spot. Isaiah Yeo has become the first Australian men's player in 7 years to win the Golden Boot Award as International Rugby League's best player. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālu o le taeao ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. O te whatalofa mau whawhiloa ai whaturima fo i lewa tele lava ma le wharalo sa moa le tino pele le pa ia ma le mamalo la whawhonghanga nei taeao mālo le soifua manuia. Ia whamahaloa fo i le tino ia le wholau o mai na tātu patapatia whatasi le anga le lei silisili esi o le tātu matai sili le langi. O le leo whaifo mai le ngi whamurianga o le nei taeao lo tu soifua ma le mātu malosi ma tātu o rile nei aso. O le aso o whaia le tua tātu te ori ma tātu fia iai tātu patapatia le anga le lei. O le tātu tapa au sili le langi. Ia o le ua tātu fsil whaifo i manua le o malalo tu soifua ma le mātu malosi. E vi iai o lona lava swafa. Ia, tau te mailo tātu o tua le tātu whalau ngara nei aso, ma ia tātu whalau le laulo na lofa o tātu iai le nei as tofi. O se fulu ma le lua iai aso te sema o tātu whalau ngara lua afe lua se fulu ma le whao si mai lofa whangan porkala me malu le tae au. Le Radio Samoa Sfalima Eva Tolu Amoni o whalau tuli tufunga telu taloto whapena fua na tāsho ba e lua. Insini o le Facebook ma le YouTube o Radio Samoa, Sero Atasi Patea ma le whionga Pesta LJ Lucio. Ma tō ora nei te vai meni te tō ina o se pa i le tula hiva e le tae au nei. Se whamuria ma lolo su nei tae au ni o whalau ma tāsho.
Malo leo sui lau sunga tawai, wha pia fo ele sunga ya Natasha le nei tai au fo, wha talo whātu li pa ia mawalunga Samoa, talo whalawa malo ni, and a happy blessed Thursday. Patalo whaatu lau susunga le awa o malo sui fumanuel nei tai au whapena foi fia foi la nganga te whaatasi foi maleu so nei ani wa folau le nei foi tai au ia ai mai se Samoa le atunu pele malo le wha malo lo si mai se tatou ainga mi se tatou nuu ia o tatou ia le whatawhiti o le nei foi vai aso ai sa nei ia wa tatou ainga nei tatou te mafutai male atunu le ngata New Zealand nei o se staff nei ke lope o lo mafuta mai ai lungo le Facebook ma le YouTube o le Samoa ia ka ko e kale sia mar ka ko ainga le nei ma lor se fua ma lor fo lau foi ma o nei tau sang o fa longo nei le tai au e pe au te lo se tai mele o mamao o la fa lo ia le tangata o tau sanga person of the year o fa longo la Yesu afa ia o lo o pito i lunga ke ua malo the person of the year ele nga ngi sila lalang ya to o fa longo la Donald Trump la contender number 1 Elon Musk la so yai nga fa solo mai le mai si swafa la lo langi la man ka malo maleko Zuckerberg ole la foile ole Facebook ole master Facebook ya por founder Facebook ia kuso swafa na no maua o swafa nga la piko ilunga kai mi ngai o la fili le person of the year ai se ka ko fo au kilo lo ka ko kilo ko lo a pia mo ilunga o penga wala nga e se le fai ka kala ngai me o penga ka fai langi la ko o fe an me ku poil me la langi ngai po o Iraqi po America po fe nga ka ngai le Google o le ka ko fo ko ngai au kilangi ka ke lo la ka ma ya la ko aya e na o le me la nga le ngo fa pe so ka fe wa ya Uncle Trump ole mo me na kasi mo so ka fe e no pe ke o si amu ngir ka mar ku al ko Uncle il vale e alo ele uso ngo pe ke o ma na mi no che o le no tamo o ne fo tai fo to quatel fitu o le porcalame a reto o le o tato ma do tai fa nga fo na ya pasta la file copa tarba vai pari mera topo le asos fullo te se mal tele to sanga baba today in history you so ile matatu tal fo ilinga la protani oni sino tarba klabe le tu lambo bua ole manu ole tai hao ole li potia mata bai ngora wala ne fo tai hao fo Mo le silfia mado le atunu le nei tai au a ala atu I tiute me feiva o le aso tofi o loo whailoa mai e le Auckland Transport waka kotahi o loo maa le pisi lunga tatou a wala o se vaenga I lunga tatou State Highway 16 I sisifo o loo ki lia mea uma whapea nā fo I se vaenga I le State Highway 1 I saute ma mātu ia o loo whailoa mai o loo le lei mea uma ia tatou uruai li poti le nā I lunga o le awala le nei taimi o le tai au le tautura Radio Samoa ta sili mei watolu amo ina ua 8 minute e te ai leono. Radio Samoa ta sili mei watolu amo Radio Samoa ta sili mei watolu amo Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā amata e le tala o le tau o le nei fo I taia fau tama ki makaurau au ke lani o le no whanga leo whaasalaunga a le Radio Samoa se whanuivala I le malu o le ea nei taimi o le taia winga wha mawina o le tau le so o le whaasolo na pa o timu e mamafa timunga I nisio taimi whaasolo na mamal pa o timunga I le whiawhiana nei e le taimi e malo sir savili I au ki lani le awa uli le whaasolo nangi mara savili mai matu lua se full maltoro ma lunga o le mafan whana mo au ki lani le so se full valu lona ma walalo taia pe au lia o le whaasolo na awa olang de leili tau tutusa le mafan whana o neima taia lua se full tolu lona ma lunga o le vainga yon tuatu la sto na ela sulu matango fiele la te na vaenga au ki lani le sto na ilang le leifo ile sa songo fua so lua so lulu o le vaiaso lo mara yatu ole atamai o tu ele tua e lanto e sile fiele leile tu langa I le tau le lama le timu o le mafana whana mara maru lu le o whaala wina mo oe e le nefo I tai hao fau ia a o whanga solo fo le pokalawe maru o le tai hao la taro pa vai tu langa I le tau tilo isi vaenga lu sila pa pena
le tau Samoa mani se vaenga or ke lope. Talo le tau le Samoa o ina tō na whanalonga ale Pacific Finance. So se tasi e whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfuli mo November se ia ulia le aso se fulu iwa o teisema e anga wa uma i le se i e jono manu ai i le luse lau lima sfultala pepa me alofa. Whaia le se i le aso fulu iwa o teisema i le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu i le Radio Samoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu mo nisi whaamtalanga. Sa fulu wa tali tulai ono ole lui tau mo. Te whatalo whatu i whapuponga o tātou por kalame o le lui tau mo oe. Fia whaitau ina le nei por kalama le tu se la apostolo Paulo ka le se Korinito. Mo Korinito mta pasfulu. Alon whai upula asfulu ma le lua. Whai mai, o le nei, o le manatu o lo tu ia, i nā whai tete ia nei pau. O le nei, o le manatu o lo tu ia, i nā whai tete ia nei pau. O le tāua o le lui tau mō tātou le ni tāo. Vai leila usawat. Vai leila wā mio. Vai leia upu. Vai leia winga. Au e ke whaasau sili. Au e te fia mata mua mua. Au e ke mangaku ua e ato toa. Le ai. Vai le kala le apostolo. Mai o le ua mangaku ua le lei. Ia e whai keke. O le manatu o lo tu ia. Whai keke ingangi e pau. Wa polaro malos. A umi ngai kuku. E ia keimi ki mga oila ngofo. Wa e fia sao whai. E le marolosi e peo vai. Longo winga. E ke lea kamai e pea. E ke lea kumalo e pea. E keimi kia. E ke e awa e lalo. Mela le fe mai. Let him who thinks he stands take heed lest he fall. Ia wa ai le leila upu o au kala o lau a mio o lau winga. I lau sa vali luma kanka. Auang i se wha maua lunga po se wha sau sili. Se fia kangaka, se fia makamua mua. Langa iai yare kaini e ela i lau wa ai. Ia anga leile tua ia teo e neaso i lau a unanga. Ono le swafa Yesu. Mene.
hey lo Annie Grace lo mata le fia e na o se follow ma fitula o te ai le tula ono ya malo fa tele to le fa te maile malo le tai out ready sa boss for le me tola mo le tai out fo o lo to va ya tu le fionga ya nai ma ma anai fa te si mai sini M1 le mai ko kikia manga banga ngol tai out no nai man wir fa fo ino lo sa nei tai out man wir fo ngol ngol to nei tai out fo Caroline tuala la fa fo mai mangele east ele mau kwa makako ile ya talo fa mangele east ma lo si fo mo di nei tai out ya mo teno pa aga ele ngate au ki nei ma so se vai ngor sila fa pena fo so staff o nei fo kilope ma lo fa te se mai nei fo tai out fo all season o se lenga fa now prize givings or graduations o fanga solo Akilani manisila toa o te lole advisor se tasio pulea onga mai sia mona i matua e leo tamaiti uma le a famliena ma mola to awards o te lose o se fa manatu de late le lea pe fo tala no pokala me am tanga ni pa aso atasha ma leo folau ia awane i fatu sata to matu al tulango e nei fana mala to tang fainga nei tu sanga meaning fa fonga tu nei matu o maduia ia tang fainga ista maiti le maduia tang fainga na yola tu walo awale fatu tu sai nei la to ia ai ma lo te lo vanga le lo il ne pa temia tasha le madam na me sunga fa ya onga le pa yo etsa vai ia fa pe foi ni fla me se la tunu mal fa fonga ngol temil nei o le kai mi le kapaki mai la bo ia ma yo le amonga ula lo le la to ia le nei fu taimi o vai taimi o kai mi fia fa longa ina o sele nga fa na ai o ia le fe au o momoli mai e pe ona sauno ia le pulea onga le na o le onga le Matipo Primary School mai i Te Aratu Peninsula olona manatu fo le sunga ya matua Johnny Black olona manatu wa ia fa iloa ele manu malo uma tamaiti uma pele au fo tamaiti uma ile tulanga mua tulanga lua tulanga tolu ma fa pena e o lava i ila to fo ia onga university matulanga uma lava fa pena ele au umata maiti ai awala nei fa ape ai matua mana tu o le fe au le o momoli mo nai matua e tatau ona fa amalosia teine matama ia iloa a wale mawale numero tasi le nei tau sanga ia iloa lava le teine maletama o la lava e manu malo awale fa ia inga fo ile le awale ola le olanga e ola fa ia ina va ia kulo wale mawale fa ilonga le nei tau sanga ona solo muli le olangona o se tala noanga lea e tatau ona mata mai te tono inga tai tasi o le fa amanatu le na fa fango ma le fa amalosi inai matua ma le lea o tau matua o le lava le mafai ua o ia ile tau mafai o le teine ma le tama ile nei tau sanga ua tele fo i tu e a faina ina i alo manai whanau yo lato mafau ia o le tu tau le soifua malolo ina e alai ona le mafai ona maua le aunga leo o tau faituli mata ia uma ai le fa pela ale sili le kama on fa pe fo la io fu ska mam fa pe se o ye ke so ye o we o wa sala ia pe ye tu fa ma wala lo ina ia lo manai fa na wi taimi nei ai ole langona male ole winga tau ona mawe tamaiti ole upule fa apertania ole resilience e kakau lava onga yai le toa ile tamaitisi ole lototoa e mafaya ya onga mauking welcome ikina I did well. Lainga lainga ngai alo ke vai akulanga pasia maka upu uma leila la se kia o fafkai le tua e maua yalo lu mangai ile lu manai ile leile o te ai o foi le kau sanga ia koe kam fai akili foi ai pe ole fa manatu na mo tatou matua e wai lenga o maka upu foi la ile ta alonga isa mai te leile ka alo o musika isika mai kia awala le pole tatou matua ai ole fa manatu na mo le nei foi vai tau
Mana ia te rere wha manatu mai le pule a onga mai o Matipau Primary School i le tūlea o Sisifo. Mana ia tele ona o le tūlanga lava lea so se tamititi lava o lo o tau mawhai mai le tau sanga atua e o mai le teimi le nei ai o lo o iai standards o lo o ausia e maua ai le whailonga ai a whaila laela ngona lava le tamaititi lana whaila na ngā luenga mai le tau sanga atua ia maua le fia maua fo e mātua ia le fia sa iai lea wanoana nafi na mawhaina o a wai atu ai inisi fo i o tufanga whailonga i le Sylvia Park Primary School. Congratulations to everyone that has had prizes, but be o le tūlanga lea, ma lo le tau mawhai mai le tau sanga atua i alo mawhanau i suenga ma fufuanga fo i whaalea a onga. Au sewa ainga mātango o fiana o vai an nafi ta vai ma Natasha. A whape foi o alo mawhanau sa latou maua latou whailunga to o tera latou a inga ma wo e o atu ma ula lole ma isi foi to teo funga la au na mawhaina a watu i alo mawhanau a o ta maiti la lewa ai ele o yaini latou ula ele yaini si na mawhaina a watu sa sau nia lava e a ele a onga le mawhaina o atu wha a ula ele o yaina ula cause e mawhaina na wa ai atu ana nafi e ia alo mawhanau ele i mauani latou ula lole po nisi fo ina atu i le tufanga whailonga le aso ana nafi ai malo lava le tau mawhai malo lava le wha malolosi i alo mawhanau o malava le mamalo le atunu le ni ula na isi whanau o whatamana tele la mātua I mean o launa interpretation o le vaenga le na so e whatamana tele mātua o pe la on tala no le tae nei pe maua le award pe le ai po le prize e taua ona whaula pena i whanau fo le I mean o tala e le fa pe a nga o la ko mo la ko prizes ma awards la fa na jo e ta foi on fa marsi wa ta sina a wala fa marsi na fa na ia tu sa pe mo se award ia ta wa na se ula lo le fo ia wa me ne fa na wala ia so a fa pe la tu langa na fo le o le ni ula na isi fa na fa ka mala ke le la ma tu i tu langa le io e ta vai mana tu foi le wa umma le kausanga o a onga le tamaititi e ka kau lava onga patia e le fa pese ilonga ua maua le fa ilonga onga patia e ma fua tu lava i matua ona fausia ia langona le leine yo tamaiti fai le ula le kama male kenge alu waku makua fa ula awal ki kilo fua lisi kama lisi lo makua ia lai ula mayanga ai o tato e fa pe nga foi la o me sa fai vai o lo ko anga yo ke fai ula la fa nga ula aso io alu waku ma ula kusa lava pele ai pe ai fa ula ula nga kai ula tavai sawa wa lava ma to na ta to nei fa na foi le olai e amana e na lama la to e matua even though olai le o manuel tau fai at least olai le le awala ta o tuai olai fia mai na matua ma fai a onga ia ja le mo tama mtaine ia ma lo le on sa ia onga neto sang lon fa ma Rosi, congratulations. Ia mo tau fa pena fo ona pam le nei tonu ha onga mo ta tau le Emmanuel tau fai ngal sanga tu tau fai mai. There is always a tomorrow. Yeah, le so ma lo fa tai o lo tu titilo atu ni so vai nga fa mani no mai malo. O le tau an tol vaenga o le Cook Strait Ferry. Masalo le plan a tofta fa ailo po matil tau sanga fopea. Io te vai io man so sa sala no ia fo ia nafi. Fa pe o le na fa ailo mai le tau ana nafi peita iani. Ile toe feliu wa fo ile le to fa malo fa pe o ile kai nga fa ki ai ka ko va ai lu fa mon mole. So o le tulanga la na le sa no ia Nicola Willis o le o lai o lo nga lu nei I feutana inga ala to negotiations ye male kamupani lea ua iai le tulang fo le o le ala tau whaata wina va ai lua ina ia whapena so i le tilo fo le kilo kumalo e o ngau I le 3 biliona ona nafi iva miliona sa tatu tala no ai. Iva sala. Le mai ka waku ia le ai le kai kal miliona nga e o kulunga le kol pilionga. So se tai milo manai ona toi fa ai loa mauti no mai le po le atonu lava le tau o le vaenga le ai ia o tulanga na mo le tai mile nei. O le fofuanga o le lua o lua iva le fa pea o ina o le amawhai ona maua ia va ia fo le inter island ferries o le tulanga lo ia pe ona tatou tala
noa le aso ana nafi e whaapea ele o vaaia le whao ngā le taimi nei a waa la iti mo le anga i luma ma le tala noa mai o le minsta le atatou o tupe Nicola Willis ona o le taimi le nei ia o lo whawa wau pe aplo kalame ma tala noanga mo le foi project ona o le tau lava o lo whai lava si tau ngata o le si saunoanga foi na whailoa mai le aso ana nafi o le sunga le a Winston Peters le tatou se tasi foi o suipale mia te tonu lava o New Zealand le o whaima minsta o rail o ia le lava ai foi le tu e fia foi fo mo le anga i luma o polo kalame o le foi va Whaongai fōri swafa matai o le mako ko inga whamon mone ba masa mana i o Winston Peters whamon mone lo sufitu te le tu lai ono tano vavai po whenam tanga luenga le malo le o watuli malapta ia la tu tangata whainga luenga mon kalkalangoa ala ko ia la ko fo ia kalangoanga ia le lopo o mulu ange malkampongi Se mulu ange le Let's say que se va si shorty cap. Mbalo se fo maria. Kia ora, good morning. Ole fola fola te tu le puluba te tele ema te ai baia afana le chama ole fola fola te tu le puluba e lona ole malo ole fai puto e tua mano le sili ese deliti ole filemu e lona ole malo ole fai puto e tua mano le sili ese deliti ole filemu le sili ese le sili ese le sili ese le liti o le filemu le sili ese le sili ese le sili ese le liti o le ma koina malanga ina ua la tau maua o le tala petele ema le ai pa ia panau mai lo tato misia la tau ave o mea alofa ai o wa foi na tu lo uola au nai lo umatai Yesu le pepe wa fanau mai ka ko alalanga ia ma pese ia o Yesu o le pele ka ko alalanga ia ma pese ia o Yesu o le pele we fio mai ile falo mang sili ese lo kupu mamadu o le plengi se lava o ile langi sa o ngofo ma kali ai fa kai lo wa fio mai le ua o manga lo ai fa kai lo wa fio mai ua manga lo ai lo vai le ua au lia le Christmas fa amanga kuinga male fia petele emale ai wa filia wa solfu mai ai lo mesia petele ema le ai pa afana le chama ole fola te tu le puluba te tele ema le ai pa afana le chama ole fola te tu le puluba e lona ole malo ole fai puto e tua mano ole sili ese deliti ole filemu e lona ole mano ole fai puto e tua mano ole sili ese deliti ole filemu e sili ese le sili ese le sili ese le liti o le filemu le sili ese le sili ese le sili ese le liti o le filemu
Tasi ufufonga Samoa, Radio Samoa, tasi 5 mo. Se kia Radio Samoa. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina neile ua unanga e veni, mo whaataunga i au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Awane e misia le nei whaapitoa tāua ale Shine Dental. O le ato e sele 5 tāla mai le tau nifo aulo e ono se lau tāla pe ilunga atu. O le nei whaapitoa e whaangate la susuma 5 o te semalo o lua wha. A whio mai i le 5 Great South Road Manukau. Be wala au mai i le 2 ono wha. 2 ono wha mo soa panoa i le Shine Dental. Oi whafonga le pokalame malo le tai already Samoa's fully moving to mo lona se fulua sol te masina le folonga le lua velo se mar fa e na o te lua se fulu ma le valu mino te lo tole tale o le tu la e fitu. Nisio paanga fta fata se mai, nisio whafonga mai o i Tafuna, Herbert Schuster, whanga ima Tafuna, America Samoa. Good morning, ma lorsi fo manuia le nei tai au, Melpone, whale Taripope, laua tāna whai o longuinga lai le pea i lua i tūlane valai kako ma Melpone, pea fua tu teima tātou ni New Zealand. Whafowina, Tanielu, whafo mai pap toi toi, le fo eleo māku ia kako, ia tātou uma, mai Papa Toto, Papa Toto, ma lolo si fo maria le nei foi tai fo. Papa Tawi. Yeah. O le matanga renga le Immigration New Zealand. O te loa o leo te titi loa tu e tangata o te tuli. E foi tangata ua lapata i le teimi nei. Masano po la tau nei a la tau fo le Teams chat. E tata noi la tau. O ke leo loa la po karkalangoa gi melelei. Po le meo karkalangoa ua mokua i whaikioa ngai o Immigration New Zealand. Po le ale maanga wei. O tala noanga ia o le mai tau atu o lo afia ai foi ia vaenga i o visa applicants po visa applications o lo no winga e mana ia le tala noa foi le fa so ha i tonu lava o le ngalwenga la tau ia ia tala noa i le tu foi le professional communications professional relations i tonu o ngalwenga walanga so sem tanga ngalwenga lava e ia ta iala e mafai ta iala ina uma e o ai kalango anga he fa mole e ka kaulava o ngala noa aloa ia matulanga e auaine ia afia le va I fafo matangata ia makokongo lava foi o le va matangata fainga luenga o lo ina tala noa I tulanga ia ngaluenga e tataula ona mautinoa uma e kanga ka uma ia e pui lava foi le ngana e ia le va foi le va tapuia o le ngana e fa nga ina ia auailanga ia fainga ia peila tulanga na se fulu la lea ua o whaawau ala tau fo lea suenga o lea ua ilalo le vaenga leo whai suenga o lea isi vaenga to o se fulu foi o lea fo ina mautino atu ia iulai o to o se fulu le na lea fo ina mahea suenga mo la tau ia ma wha malo loa e fo ilava ile na fo itulanga ai pe o se tulanga fo lele mo tatou umalava fo awa ese lava fo I settings ese fo ile ngana e wha nga ina code of ethics o inga ko nga kai mai lava tatou uma ia ma tangata whainga ruenga a waile lopo lai mulu o ngai kanga kai le kau apalai la ko visa o isele ato toale ngana yo ni sele o malama ele o sa ole fatu muina ia a fa pela ole fai kalkal ngal vaenga le wo wa kilenga molok fa moi apalai le visa ia ele a final tala noa I find a lawyer your personal details ma iskanga o nga pea ke lola ngale te lela final na to O le tāua o le mulimuli I ta iala o lo tutonu o so se ngaluenga po so se matanga luenga o se fa manatu ma se fa fangu mo tatou umalava o lo ia tutonu o tatou ngaluenga mantua foi tāua foi le sunga falitua nei tai au code of conduct o ina lava o lo ia guidelines ma fofuanga e tatau na fa tau nuina e tatonu la o ina tutonu o saunoanga I tutonu o group chats I so se ngaluenga pe o ina
ala le iai le whaasea lea, lo iai suisuenga o lo suisue teimi le nei. Ia o le se fulu ono ta ngata o whai fo isi to o tele o i lato lea wā awhia i lea tūlanga. Ai o le tā ua le nā, o le mulimuli ta i le leia, mawisa ia tūla fono i tutonu lava o se ngaluenga, professionalism e tā ua. So le ngana perata ni fo le whamai, inappropriate messages and unprofessional conversations. Ia longo wingo, o vale tililita la. Patumpata. Yes. Patumpata, la veange male pule ba. Very serious for ye lewa ye nisi wa tuli mai I le ngaluenga ia me se foi vaenga le wa issue me warnings ma o la pata I taimi nei e awa toi whaatanu ina ia mi o tutonu o ngaluenga. I wonder po malama la tone ia la to konkalake ma vaenga ia le code of conduct I tono ngaluenga because afa pe o lae e tono la to contracts for le au no afa ina ngaluenga la o salala inga kuri ma laptai ai afa pe lai le yeni vaenga uma important clauses e pui ai vaenga ia so I'm sure for la to right and fai ona foi ia ona fasanga tawa ngai on fai ungo fai immigration I'm pretty sure ta vai o langa ia vaenga na ile taimi fo le na ia but fai umi fo le pe walo fo taimi o fai ngaluenga o ngai lo kama fo ngale o familiarity pe wale kea ia pe wa halua fa solo ato wa ngalo ia ke ilato ona toe mana tuna tule e ia lava fo there's a fine line ia ile fa alo ia mal tau mafai pui le ngana e fa nga tono no fang ngaluenga so le sona la e tauna learn e tanto uma ele ve maka ko ia e whaingaluenga ia malamalama lei e tulanga ia clauses uma o tono lau kon kalante le ba o e male mar company ia wa fa pela le kuri o fa mari immigration news ina wale mud ka yo ko I vaenga e ale o tu taltan wanga na fa o sala la kuri ia le la o markisi masi awo kire fa le ko man so fo iso se ngaluenga a tuli le tangata lunga winga e stages lunga winga la matwa serious le afia lo ye tonu ni upu po sauno wanga wa lafo ile le mele le tuli e tangata le man so fo ye chances e mawhai awa noa e tuina e tangata whato tuli ai longa winga la very serious lewa tui tangata taimi nei ei nisi olo ei warnings ei fo nisi olo whatau no ina pea a lato whaia meo trainees po o tala noanga ina ia awa to e tupu se mea whapea. By time o le lockdown o te loi nane na matai on na te tala la noi tangata we whenga luenga mele whale au te leo nei by time te lo company po o te tala pela vano mo lanto alo te wawa te vanga ia ua ave tu la fono le PSA. Ia ono tulanga le restrictions o le work from home moni se company Io e tawai ma Natasha mana tua foi ia se tema sa sauno ai le minsta o tupe Nicola Willis le ala sa ia le saunoanga e whaapea e awa to e whainga luenga mai le fale le to atele o le mamalu o le atunu ia o mai le ofisa e whaatau nu ina ainga luenga o le tūlanga le nā lena whailua mai ai. So it's like a directive mai le palimene e ta taulua o na foi umatangata I to tonu o ofisa e whaatau nu ina ai polo kalame. Ai ui lea, saunoa ia le Public Service Commission o lo iai le lato acting secretary le taimi le nei Fleur Fitzmond I le taimi le nei mai le malo e whaapea e le tatau o na whaatonu mai whaapea e le palemene po le minsta tupe se whaatonunga whaapea e awale to e whainga luenga mai le whale tangata. So the work from home e to tonu lava o agreements po contracts a le tangata lava ia ma le company lava ia. So lungo winga la mo le hanga I luma o le taimi le nei ua iai se whaangoiainga o mata upu I lea foi tūlanga o na sa le tatau na saunoa mai ia Nicola I lea tūlanga. O le taimi le nei o lo iai le whaitalia so se company e mawhai ai o na whainga luenga mai ia lato au whainga luenga mai le whale. E iai ale se senga, ia te awi foilele ia ale se senga o le whainga luenga mai le whale.
ia malenga lulu e whaatasi o tangata whaingaruenga po le staff i te tono le ofisa. E peila ona ta o le sunga le au. Na mata ona whaatau nuina le tūlanga le na mai le taimi le COVID. Ona o i lato e ia lato whanau. Lea sa mo o mia i o amanatua o taimi o restrictions e mana o mia ile no futa maiti i o ngofo ilo lea male matua le fale. Ai e iai la valona ese e senga o lo ngā lue mai le fale. Male ngā lulu e te tonu. O le ngā lulu e whaatasi i te tonu o le fale whaingaruenga po le ofisa. E mawhai ei ona maua le sootanga fo ilea. Le sootanga ma le mala maanga whaatasi o tangata umanei. Awa o whaingaruenga mai le fale. Ia ping asa ua mi o le fale. Ia o sau. Pe le uma. Ia whaiwhaia o sau. Alo ngā lulu e whaatasi. There is a culture i to tonu o fale whaingaruenga e ta tau. Ona o po whaatasi tangata umai e ngā lulu e. Ona whaingo fele a fesili aku. Ma ai sawa o se kele ilole o mingo le mele se o loa kwai ia no fale fale e struggle al fale le uman fainga luenga ia sau le so nga accumulate am fa popo le kele nga luenga ia ta itsa wa fo le wale ma wale so sani ma wa itsa tono le o le fale fainga luenga ia ai se o tato silo e ia ila to e la nga tau ona nga lulu e mai le fale e ia fo ila to ia su tono le fale fainga luenga nga lulu ai ala to se fulu malvalu mino jolo talo le tula fetu Patalo farsunga ya leu fa sipo la fa mai o Ipswich, Queensland, Australia. Malo si fo manuia leu. Le si tanto ni pote manu wala la so ai na so ai man le tanto po kala me reto la mai pasta la fa le copa pe mai fa fiaga mai peni no chef fa. I say fire to long time. Dai si o nu wasilino na manaya. Otia fa ole malai fona. Talofa Samoa o Jerome Gray lenei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai i lo maota ia tu pele ni lo lau le tio le sfululima i vatolu a mo Radio Samoa numero tasi i New Zealand.
O lo fe o lolo le pisi lunga tatou a wala le nei taimi o le tae au. Ai o lo fa ilo mai le waka kotahi lunga tatou State Highway 16. Ia o lo le mu le alu le tatou traffic i le valea o Point Chevalier na tatou off-ramp lea i Newton Road. Seva ainga State Highway 1 i le tu matu i le tatou a wala lau papa o lo so longa le leimea uma. Vanga nala le valea o Rosedale Road. Pasi Constellation Drive anga i Sunny Nook o i nā la la iei singa po loka pe a whai o e malanga mai i le nai tu o le awala ma lo lava le ono sa i tatou ave ta vale uma al tatou li potila tamai le nai lunga o le awala le nei taimi o le tae au Tautua Radio Samoa tasi li mai vatolu a mo ina ua toe se fulu wha minute o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talofa le tatou watunuu ma le tatou podkalame o le areto le ola i le nei foiaso latalata i le whaamanatuina ma le whaiunga o le tausaga ia o te whaawhiloa ia tuia te oe i le suafa manumalo i Yesu Keriso o le tatou alii ma le tatou whaola. O le teto nome tols fulfar whai upe whapea ua whetala i atu le atua ia Mose o le nuu le nana o tautoa ia apre amo ua whapea atu o te foa ina atu i lau whanau ua o whaali atu ia te oe i au lava mata ai e te le sopo i atu. O le upu mo le aso le nei i whapea aua le whatamala i taimi muli muli. O le tusi whaitau le o se tala e whaitau le ia i o le tala whanua noa te le ona o le au au nei longa le nei le atua e ngoa i a Mose. O lona taimi muli muli o le atau nuu i le nuu kanana e o se tau nuu nga whanua noa wawhai mai e le i o Mose i kanana a o saune sopo ia le i o ritana i leisi tu i lunga o le maunga ngā e ngoa o Mount Nebo o Nebo na ave ia i le atua Mose ma whaatilo tilo i le nuu kanana le nuu lea na tauto na te ave ia i le nuu whai mai u whaatilo tilo ia i le atua ma whai le atua ia maka le nuu ai o ke le avea o i le nuu o le fesili o le ale mafuanga o le mafuanga pe asu e le mafuanga na tota ma ia le tua ia Mose o le leu sta ia Mose ma le on sai man ko ia temi na o mai le no le mena na moi o fiefeinu na failo le tua man ko le fiefeingu longa lua a fiefeingu mo le si menga na o mai le matanga la vo pasile le sami ulo fiefeingu le moi le ngu fai Mose le tua fa ku le tua anu kal papa e anu Mose kal papa punga mai le vai feingu le ngu ai nga o mai to o mai le si vao nga po le vao sina o ko moi foi le nu fai tio ia Mose para me nga o mai ai ia ika Mose al foi Mose fai le tua ia fai mai lo le tua Mose alu lao ma Aaron ai tu ilu mo le papa ma fa pa ia le papa mo ai awar kal papa ai o nga le ika te le Mose ile moi o le nu malele mana ia o ia malana te inga le nu ikalo Mose Mose mai ko mangaku e ke le fai se me ia kanga kwa Mose wale fai me fai mai ile tua ai wo fai longa ik mai kanga kwa Mose ka le papa o ka fa lu le papa kirola ina o tai Mose le papa na punga mai lava le vai ai ele le mengang fai ku le tua fa lu fai ka le papa na fai ile tua fa pa ia le papa mo a punga mai lava le vai e unga le sky Mose e o la venga e unga le sky Mose ai e te lo o longa le sky nga i longa le o sai nga mafuai ona le o i kanana asele songa nginga o inga mai o le fafita uli ngu me le kasi ngo ki ai Mose le melea ua amana ia le melea o le pola motu itua kiloa kele yo lo manga ka mo fai ki o se manguia pe ki o le makanga o kausanga fa ai ule le lo tausanga
ai le asa menge o tangata fai tio tangata fa ti nga ia te oe tangata fai mea le anga ia te oe o le upu mo oe o ngosai amen pe o mose o le o ngosai o mose nga mga ia tangata nga le ska ia le tua ke loe me fai nga ese mel nga po le anse lau pasenge lo sa vali mai tau sanga ma nga ia lau sa valinga ai ke le o ngosai lo ma le mauro afa e unga fai ule au nga le fai unga le nei tau sanga ai fai le tala pe o le mele ya mose ma le songa mo oe e ke o ngosai te rosa kangi o le fai unga lava se mea la e o ai mangui o le tua o inga e poki e lo e saka o le malosi a ko saka fai unga se mea ka uma fai e distract oi ave se alo ma fau e ke focus le mea e a maka inga mai ka uma fai fa le au nga oi fa ko ilalo oi le taimi muli ale upu mo oi le aso le nei aua le amana ia le pola motu itua ia fai ulelei le fai unga o le nei tau sanga fai mai le tala masai ni fa Samoa o le toi tā lava e mau ai le whao o le toi tā foi e pi o ai le whao ai kiloa ai le atua whaatasi ma oe e le ai ma se whao pi o i le whai ungol tau sanga nei ta maa whamanuia si o matu watinu tu samalau upu le nei aso ona oe Yesu amen. Matala, o le tala malama ilona mala awina mai le pilinga wale o le tino a o le nganga wa o ye o mai ma ai le loto le tangata e li apo apina tapa lo na toru mai ai o sama natani elu le no fa ma tai ma o sema Samuelu mesili ai ese wo mai e a tau le a tali ese toyo le wini e tabita na mia ele tua o tole na luenga e fama oni fama losi e mana mia ele tua o tole na luenga e fama wina e fatu wina no le mana e mana mia ele tua o tole na luenga e fama oni fama losi e mana mia ele tua Tole la luenga e fa uina e fatu uina i lona mana Sa leo ma moe o lona tama Ma le leiloa o vala a uina Ami ia te ia le lao ai o saulia Sau malona leiloa wa Filia Eu vai a Samuelu ina tulaia Oia olena o Filipinia Tavita o pauina e luma o no souma O no sofia e lea oia e lea manga E manamia e lea tua O ni sole na luenga e fama oni Fama losi E manamia e lea tua Tole na luenga e fa uina e fatu uina i lona mana E mana mia e le tua O ni tole na luenga e fa maoni Fa manolosi E mana mia e le tua O ni tole na luenga e fa uina e fatu uina i lona mana E whakaleina i le oli Atoa ma le whamalosi E le vale so le tawi Le luki lena I le whanau a le tua Whamaoni matutu mau le ngaluenga Sau au na whamaoni e whakaleina I le oli Atoa ma le whamalosi E le vale so le tawi Le luki lena I le whanau a le tua Whamaoni matutu Maule ngaluenga E mana via ele tua O tole ngaluenga E whama oni Whama losi E
E mana mia e le atua o ni tole nganu e ngai whauina e whatuina e lona mana. E mana mia e le atua o ni tole nganu e ngai whamaoni whamalolosi. E mana mia e le atua o ni tole nganu e ngai whauina 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 e whatuina e lona mana. Whauina e whatuina e lona mana. O sana tawita malpese mana mia le tuoni tomo lana ngal wenga ina wacho 5 minuto lo jora ta lo le tula fitu la sus fullo je sema ona mena tupu le nei aso tau sanga wa mavai. I le tausanga ta siva whaalima, i o le tausanga le nei, sa na whana wai pe na soifua mai ai le susunga sa ia Portia Simpson Miller o ia lea sa avea na tasi o Palemia i tutono o le atunuu lea o Jamaica. A le tausanga ta siva o no wha le tausanga lea sa whamanatu ai le urua i tausanga. E le atunuu lea Kenya ina ua whai ma atunuu tuto tasi. Tausanga ta siva fitu na mua i whaali ai le ata tifanga o lo iai le ali i tautaua lea o John Travolta. Ma o lea ata o te talitonu o sili fia ai nisi o le mamalu le atunu o le ata lea whaali ai le ta siva fitu ua whaingoa ina o le Saturday Night Fever. Ia se vainga le nā i mea na tutupu i tausanga ua mawai. Tautua Radio Samoa tasilima i watolu amo ina ua toe 3 minute o na tālea o le fitu. E mana tua so o e mau o upu maure alofa na o amatu Maali umapoina yo manatu Wale ai maseisi wana oau Angi maya se matangi se mamoni atua yo alofane Ira upele wale mawai lo patuona tatalele Wao misia oi Tawawina matelo pa moi moi Tate taliton wele lua fungania uioe Sunga ua sili oele manongi mai Ila au masao iane ai Salamaya usu ola upese Angi maya se matangi se mamoni atua yo alofane Ila upele wale mawhae lo patuona tatalele Wao misia oi Tawawina matelo pa moi moi Tate talitono ele lua fungania uioe Talitonu ele lua funga
Hey, hey! In this update, Fire and Emergencies Chief Executive says bullying, harassment, sexism and racism are experienced in his organisation. Independent reviews have found culture issues. In an end-of-year video message, Kerry Gregory says poor behaviour exists in the stations, brigades, offices and communications centres. Our people are our greatest asset. Yet I know that some of you watching this video come to work or volunteer for us feeling anxious about the behaviour that you might face. Officials warn the government's welfare policies alone aren't the best way to reduce job seeker numbers. A bill before the House this week will require job seekers to reapply twice as often and face sanctions like money management for failing obligations. Its regulatory impact statement states the best way to decrease benefit numbers, a government target, is to prevent people coming on benefits at all. Labour's Carmel Sepuloni says the government's not helped this. The report is really clear. It's the economic conditions and job losses that will lead more people on to benefit. Instead, the government is focused on sanctions. Multiple Immigration NZ staff have been sacked or issued formal warnings after sending inappropriate messages about migrants to their colleagues. RNZ reports 16 staff members have been disciplined following the discovery of the team's chats. The staff are mainly based in Auckland as well as Christchurch, Wellington and other centres. There's deep concern over wastewater results showing the highest volumes of meth and cocaine use since records began 6 years ago. Police testing between June and September reveal weekly meth consumption was double the average quantity of last year. It also shows cocaine consumption was almost twice as high as the average in 2023. Drug Foundation Chief Executive Sarah Helm says it shows New Zealand's drug laws are in need of an urgent update. I have been in my role for 4 years now, so not only is this an all-time high, I've never seen such a big increase be sustained for such a long period of time. That's news. In sports, Saudi Arabia have been confirmed as hosts of the Men's FIFA World Cup in 2034, while the 2030 edition will be held in Spain, Portugal and Morocco, with one-off matches in 3 South American countries. A regretful Rob Penny's reflected on his hot mic media blunder as he closes the chapter on a turbulent 2024 at the Crusaders. Penny endured a testing campaign on the field with his side missing out on the playoffs for the first time in a decade with a 4-win, 10-loss record. The lowest point, however, came at a heated press conference in May where he was caught calling a reporter a derogatory term. In a sit-down interview with the Herald, Penny says he wishes he could have his time over. England's Harry Brook is now ranked as the world's top Test cricket batsman after tormenting the Black Caps in the first 2 tests of the series. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O loo whiololo le pisi o tātou awala I le taimile nei ave taavale on State Highway 1 northbound o loo mamafa le traffic mai I nā le vaenga le nā Sultan Street ang ayatu Ornera Road and North Coast. Southbound o loo mai tawato le nei ngai delays near Sims Road ia ma Penrose fo'i I le taimile nei. State Highway Swumaleono tu maulava le pisi o tātou le vaenga le nā westbound Point Chevalier and Western Springs I le taimile nei. Eastbound o loo mai tawato le nā o so longa le lei feololo fo'i le anga iatu le nā anga iatu I le taulanga sa ia vanga nā fo'i wala talata atu I le Lincoln Road off-ram ia ona o le tūlanga o lo iai le whai au awala. State Highway Lewis Fulu Western Motorway southbound lo mai tau atu ia peon ta ua Sims Road and Penrose o le nā o lo o iai tūlanga nā e iai nei poloka le taimile nei. Eastern routes Ellens Road and Smells Road East Tamaki le nā o lo pisi Te Rakau Drive e whaapena fo'i I le taimile nei. Se va ainga le nā I lunga le tātou wala tele ava taavale mo oile nei taimi e mafuta mai le malu el te alo Radio Samoa ina mo 5 minute te aile tu lai fitu. Talo fa Samoa wa ule nei o kasu ti alu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fulu 5 iva kolu a mo Radio Samoa bevela a
Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Malole se fomaria le tunu le nei vaenga le tai au, whaftai fo ile, whaftai mai le porkalame maro le tai au, vaenga la tamale nei tala le tau i Samoa. O lo te papa atu lua se fulu ma le tolu lo ile vevela le Samoa. Ele nei vaenga le tai au, o lo te papa atu le mana ia mai le tau i Samoa. Ele tai au le neo la stofi, wa te alfitu i Samoa. Winga le tau le tunu la whasoran langi le lei, awa o nisio taimi. Tolu se furu maurunga o le vela le Samoa le so, lua se lima lona mawalalo, ataru tala mai Samoa pe atari tu la e balu e le tai o nei. Foi mai le talo le tau i New Zealand nei, le te lo vaenga le motu i saute, good morning pa anga le marua le tai au, so se vaenga le motu i saute, whasola na awa oa pa o timu le te lo vaenga Wanaka, lua se furu maurunga le mawhanawhana Westport, o la whasola na awa oa fo e langi le lei nisio taimi, la fiafia nei se furu iwa maurunga le malua le ea, langi le lei a timaru, whasola na awa oa pa o timu nisio vaenga Queenstown, lang lele o maru le so Nelson whasola na awa oa pa o timu e nisio taimi Dunedin, la whasola langi le le tawe awa oa e nisio taimi le ayo whungala au, ayo ke riso kare stete maro sifu o maru i le nei tai au langi le tau mo towe awa oa nisio taimi angi maria marisapini mai matu sa sae, whasola nangi mai matu sa sifo nisio taimi na whiawhiana nei, losu fitu, o le maurunga nā le vela mo tau i le nei fu yaso, i le motu matu, pi tola panunga le motu matu i kai taia, o la whasola pa o timu, ma mawhatimunga nisio taimi, losu futolu maurunga le mawhanawhana, le lau mua Wellingtone, maro se fo manuia pa angal tara pakalame, e so se whainga le lau mua, whasola na awa ole tau mo tau e pa o timu, e nisio taimi le whiawhiana nei, losu fulu maurunga le mawhanawhana fa mawina, mo le lau mua Wellingtone i le nei yaso, whasola pa o timu ngal tero vaenga o tauranga, pa o fo timu ngal tero vaenga o taupau, whasola ina pa o fo timunga, ma mawhatimunga nisio taimi o Rotorua, Palmerston North la pa o fo timunga na vaenga o New Zealand, pa o timunga te la vaenga New Plymouth, Napier, la ma mawhatimunga nisio taimi mo tau, Masterton la whasola na awa oe pa o timu, nisio taimi o le tai o nei, te la vaenga o Hastings, la pa o fo timunga na vaenga o New Zealand, pa pena fo i Gisborne, kirikiri ro Hamiltone, pa o fo timunga mo tau le so ma mawhatimunga nisio taimi, loso tasi mo runga le mawhanawhana pa mawina, bo kirikiri roa e le so. Tamaki makaurau, au kilani, no whanga whasalunga ale Radio Samoa, sifuru ibalo e le malu ole ere ni vaenga le tai au, papai ato le apong Samoa episode kua kuai po ngamala mana marangi kai au di. Tumawinga o le tau le so e pa uti munga, ma mawhati munga ni sio taimi, ma malpa uti munga whasolatu le whiawhiana. Nei o le savidi whasoranangi malosi mai, e le tulangi le matu, tumau lusu toru maurunga le mawhanawhana mo au kilani le so tai au, pe au dia le la whasoranangi le mo le tau mo tātou, Pasal pun lang de dia sto na imala sama na semua fua so dua so lulu ole ba yaso o luma na yato. Pa mabonga o mai la ba tau. Tu ina mai nei time o tai out. So se tasi faisana nongan tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful lima novema se ia ulia le aso se fuluiva o teisema e anga va uma ile se e jono manu ai ile luse lau lima sfultala pepa me alofa fa ile se ile aso fuluiva o teisema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu ile Radio Samoa vala ulo le Pacific Finance Limited ile ovalu se lau fitu fafa lua fitu monisi fa talanga. Patalofa ni se paangal po kalame ftavan fatsa se mai le maru le tai au ne foi tai au malo la bale se fu manuia i valo te tu la fitu tatu ele tempisol tau sanga ele ngata lea o graduation sanai fa nau foi matua fa malo siane pe mawade prize ya tama matene pe le ai o support nai fa nau ele leina vai mai nai fa nau ola ya lo fa nai matu ya matu ku support le prize nei tau sanga ya matoti mata do penga mo tau sanga fo fa mo malo tama matene congratulations mo tau ya fa nei na foi to wa on nei tau sanga ya to tau fai mo le foi tau sanga fo lei o lo te baba ya tele tanga tana madiu sia fitonu o Karaistete o te lo fo se fangu lele mo tatu never time on mafan fano tatu wanga ti io e vai o tau sa ilia ile time le nei po le ale mafua anga ia ai ona paule tala fa no noa lea o lo o momoli mai mo tatu ia e mawatu le tangata le tutono le fale le na ile vaenga le na Dixon Chris
Bus in Hornby po le toe 5 minute le tu la tasi ana nafi. Ia e maua atu ua maulon soifua foi ua maliu I totono o le fale. Ia o le fale nei na whaatama ia e le malaya so o lala o lo sa ilia pea i le mafua anga ia ai pe ai se a foi na mafua I le afi. Ia male mafai foi ele nei tangata ona momo e se fafo ia mai totono le fale but mana ia le whamanatu mo tatou ona le nei foi vai taimi anga tu tau mawhanawhana ia e iai lava foi tūlanga e le ngata mawhanawhana e savili e koe ki munga foi le isi keimi o vaenga uma ia ao e nga sasi e la tatou I le puipuia mai tu tau ele tise ia e iai lava foi whaafi tau lima whaalave le ma fau ina mwhai tu lai mai Sao le o se whamanatu taua mo tatou uma lava ai mai se foi la tu ua le fale po le pofo I malolo ina ia tape ua tatou palaka ele itu ua le fale siaki le lei o tape mo li ia mefa pena e ta ua le na ona o tupu mai whaalave pe ona ta ua e Natasha le nei tae au o loo sa ailia pea po le ale mafuanga ua tupu ai fo I lea afi I lea fo I maota ai mo le anga I luma o se fafangu ma se whamanatu mo tatou ia mai se fo I aso fia nisi o tatou e fia whatau nuina le barbecue ia e ai le taimi e whatau nuina ai fo I lea fuafuanga ai o se whamanatu ma se fafangu mo tatou umalawa. Nai minu tela tala no atu le suite tai o le Labour Party ka mau se Poloni whamanino whamalama e tele o nei nisi maenga mo tatou nei tai hau a baska koe piki manga yo ngia so tofi whamone wala po whakawhiki nei beso Yo e tawai ma Natasha mana ia alu tatou whalawa leo whaingoina le French stick whalai le loa tatou bacon ma tatou angiangi alu loa ma le wha moa alu loa ma tamato umaloro ngā moeloa moele so kimu alu ai loa ma le herbal tea umaloro moeloa kongu wala malo ia Ko ki ma. Ia le lei ia fa kai forka ko maruna o tai au. O le meta o fa le ti. Se umata toma le ti mana o il tai au, i se fi le coffee, o i se fi le Milo, o i se fi le hot chocolate, o i se fi le flat white. Ja ke lo ngi mau ngo so ngi buki. Ia o se coco sa mo voi, coco sa mo la ka morba. Cococino. Walo ma le cococino. Ia magaya nga. Ala su ma cococino fa mo. Ia nga mana ia le lei. So dai ba ngara mo tatou ne foi tai fo ko le son ka lo ngari ni vai kai mi ia. E nga ki ki ya do ke va ku le on de kai mi ah. Malolo ma uta alo fatal tali sana clospe mos la mela. Kalo kala. Me alo fa. Sa ola ia Christina Spaya. Ia. O al po ngai Christmas. Maria la lo tula tulu. Fa na tuli Christmas le to sala. Tanga sala. Wa mana tumaya. Yesu lo faola Kerisi masi wa ulava le abongai Yesu lo masai te wa afetai wa ulava le bongai ole kerisi masi Pasoi punai ai lo masai Soy tu amai se ala sili ona mawalalo Awa una tanga salaina ia mangalo Lanye Lili walo maya Salia la unei di inga o te si itia inga O te ipo atu mapamanu Ile tupu o tupu Oia ole filemu, oia ole loko Loa lopa tunoa, oli utino tangata Awa uneile tangata, nano posala Lenye ua o mawai, leola maleksa olotonga Papeta Yesu wa elabea ile papanonga Pasoi punai
Talofa lava, I'm Annie Politiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The reason some people are successful is they put a plan and work together for a plan that really works. Yesterday, we started a plan for success in our job and career, as well as our personal life. So today, we'll complete the course. Rule number 3 is we must be productive. This means we learn to use our time and talents efficiently and effectively to produce something others think is worth having, either a good product or good service or both. And the only way we can do this is we must maintain our high standard of quality and pride in our work. The world-famous musician Paderewski said, "When I miss a week in practice, my audience knows it. When I miss a day, I know it." This takes daily discipline and commitment to improving ourselves and our service to others. So we keep sharpening our skills, learning to use new and better technology, even learning from our competitors. Remember, the enemy of the best is second best. Good enough rarely is. This leads to rule number 4. You must be motivated by a passion and purpose that gets you up every morning. Fire in your heart will melt the lead in your feet. Without this desire and drive, your best plans will never happen. You see, there's a deep satisfaction that only comes from knowing you're using your personality and abilities to become the best you can be. But you know, even if we did all this right, we still need a purpose bigger than just our own personal needs and desires. Something that's really worth giving our life and time to. Which brings us back to where we started. You find success and happiness as you help others find it. That's the greatest success a human can achieve, because it's the success our Maker created and designed us to have. You see, when we know that God Himself, the greatest power and force in the world, is with us, we can't lose. So why not ask Jesus to take control of your life every day? Then He can help you start living His plan and principles for your guaranteed success in this business called life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lua se fulu minuta lo jale tulai fitul tu tomo radio Samoa Sfalima Eva Tolu Amo fi feel nei time ole tai afat Smaile Suite Tai, Deputy Leader of Labour Party, Carmel Sepuloni, is on board this morning. Welcome to the show. Talofa lava malo lele. How are you, Carmel? Talofa lava, I am good. How are you? I'm very good, thank you, and thank you for your time. The latest report on unemployment rate is still going up. Do you think this will lead more people into benefit? It definitely will mean more people on benefit. There's been over 30,000 more people come on benefit just in this past year alone. And we know that the unemployment rate is climbing and forecast to lift. And so we will see more people come on. And sadly, it's disproportionately Māori and Pacific that have been losing their jobs, Tawai. And so we're always the most effective when the economy is not going well and when there are job losses en masse. Unfortunately, it is always our people that suffer the most, so we are very concerned. Yeah. What will Labour do if you are in the government at the moment? Well, I mean, our focus during difficult times, and you would have seen this during COVID and other economic events, is to work with businesses to try and retain jobs, to make sure that we're doing everything that we can to support New Zealanders to upskill and train and take up the jobs that are available to them. And so that's certainly been our focus. What we've seen with this government is they've laid off over 6,000 public servants. They've stopped a whole lot of building and infrastructure projects. And so there are nearly 13,000 jobs have been lost in building and construction. And then you see in the health sector that they've done a hiring freeze. And so you've got a whole lot of people who want to go and work in health, including nurses that have graduated, but they can't get jobs because the hospitals aren't allowed to employ at the moment. Carmel Sepuloni, the citizenship for our Samoan people, can you tell us where exactly where we are at the moment? Because it looks like some people benefit from it, some people are not.
Yeah, so I think that there has been some confusion, and that was always a concern over who would be eligible. Yeah. And so there's about a cohort of around 3,800 that we think are eligible. Yeah. It is certainly those that were born in Samoa between 1924 and the end of 1948. Yeah. It is not necessarily their children, so it's not their children that are eligible. Well, we did try and push that the children of those particular people who were born before 1962, that they should be included as well. But unfortunately, we couldn't get support from New Zealand First National and ACT on that. And so I'm really keen, actually, Tavai, to hear what people's experiences are with applying, because the application process is open, and we do need to know if that is working for our community or not. Yeah. The entitlement for superannuation, when are they going to get it? I mean, shall they wait for 10 years? Or Yeah, so, I mean, that's another complication. They can get citizenship, but they don't get immediate eligibility for superannuation. There's a period of time that they need to be living in New Zealand before they can actually access that. So that makes it complicated. Yeah. I mean, of course, because then if they get their citizenship, they are going to be wholly reliant on family, perhaps their children or others, financially. So that it's certainly not the perfect world. Yeah. Well, do you think New Zealand can waive that 10-year stand-down period, Carmel? I think that would need to be another campaign from our Samoan community, to be honest. Yeah. I don't know. I don't know whether the government has given any thought to changing the superannuation eligibility rules for those that come in on this particular immigration measure, so for the Samoan citizenship measure. And so, it's a conversation to have, but I don't know whether the government is considering that at this stage. Not sure how many of them are already applied, but the good thing is that they can have their immigration fee refunded. Is that right? Yeah, so it's around $177 to apply. But if the applicant is successful, then you get that money refunded. But as I said, Tavai, it'd be really good to hear from people, and I'm sure that Radio Samoa would be on the receiving end of any experiences from those who are eligible in applying, because we do want to keep our eye on that and make sure that it's a seamless process and that it isn't being made difficult in any way because of some bureaucracy that's making it hard. Okay, Carmel, I know you're very busy at the moment. The latest poll, Labour is sitting at 29, more like steady. Are you happy with this? Well, I think that poll, that was a TV1 poll, was a little bit of an outlier because the other polls that we've seen recently have certainly seen Labour go up. And so, the main poll is going to be, of course, Election Day in 2026. But we are pretty relieved with what we're seeing overall, not that just one poll, but that there has been a steady increase for Labour. I mean, that's what you want to see when you're in opposition. You don't want to see a spike, because that spike can spike up and then spike down. You do want to see the slow increase, and that's that. We've got 2 more years to win the support of New Zealand, and so that's what we're focused on. Yeah. Okay. Well, festive season is upon us. Carmel Sepuloni, are you looking forward to Christmas? Oh yes, oh yes, yeah, definitely. We're at the moment the house is still sitting. So yesterday we didn't finish till midnight. Tonight we don't finish till midnight. So we're talking about 17-hour days in Parliament on the precinct at the moment. And I think all of New Zealand is feeling quite tired. My sense is that with a lot of people, morale is a little bit low. People have worked hard this year, and everyone is looking forward to summer and a break and spending time with family. Okay. Carmel Sepuloni, as a Deputy Leader of Labour Party, any message from you for our Samoa and Pacific Island people? I just want to say Merry Christmas to all of our Samoan community. I'm looking forward to spending
some wonderful time with my family Nice. over the summer, and I hope that all of our Samoan community gets to take a break from work and spend time with your loved ones as well. Excellent. Thank you, Karma Boloni. Well, from all of us here at Radio Samoa, we also wish you and your family a lovely, safe and Merry Christmas. Once again, Whawhatai Tele Lava, Mano Peter, thank you for your time. Malo lava. Whawhatai Lava. Okay, Deputy Leader of the Labour Party, Karma Boloni. Male tatanoaga nei tai au tau tomo Radio Samoa Sfalima e watolu mo ina ua lua se fulu male malu mo te ai ia lei tu la fitu tara famia sfanau pe mai a pespesenga o Christmas o nei tai au by Richard Parker for Jen Francis mai e na maru o tai au nei for tai au for good morning. Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. Sole, eva mali pese, malo le fafonfonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. Nagas whanaola stofina neis fullo te se mau matala telefoni pe ama whana whanga aina tolu fitu tasi lima I matolo al tātou I meli. Le on air at radiosamoa.co.nz. Olo of no for Facebook, mari YouTube o Radio Samoa. Mo whamni angas whanaola nei tai ama talena malo le soifua. Malo le soifua tawai, whapea foile.
tau sala tai au ia whaftai la mo le avanoa ia lo whaanga whaamanianga le aswhana o le mai tai le o Trina Mero malai malo Ioane o Maneua o le aso sfulma lua o te se mahu atoa ia le lua sfulma tasi o ntausanga o le vi inga lava mal whaftai e whafo i le atua ina ue au lia mal manuia Trina lo was whanau i le aso whaftai tele i le atua i nei tausanga i tele wa ia foa i a te oe ia lo fangia i le atua lo ia whaopoponi sia se tele o lo wola tu mau i o winga tausafia lo to maulalo mleanga malu ai maise ia e to anga i la waonga whapea foi ia lo to anga i le lotu lo awai i lala uma le au lotu au whaipese au talvou le auso ia whamania tele le atua i lo was whanau Trina i le aso alo whaanga whamanianga mai o ainga o mai Samoa Australia, Amerika, whapea foi New Zealand nei alo whaanga o nei o mātua i a Malai whapea foi lo tinai a Spaya lo tuangane i a lo sia lo usa a Makirita masi o ni se to atasi alo whaanga foi mo oe mai Levini a Penina whapea foi fiu so sene ma ana mal whanau si le alo whaanga o malu matalena mal whanau mo oe manuia lo was whanau happy birthday God bless whaftai tele la moleanga nua manuia le aso Mani fone nei tai au, ta lofa fo lole. Tai da mole vano la sunga le lia wa sa vai fa pesta sala tai au. Ia lo fa na fa manianga le fa na o la kwesta nei le lilio i la sa o le apepetele. A le asolo nei wa to ele suma tasione ta sanga. Ia fa pe fo ia le to fa ya se ia va fitoala ia la fo nei wa to le mes mole no ta sanga lona. Foi fua ia whaatai le tua nei tausanga te leo fua i le atali. Ia le mwhailawa o na ngalo i e tausanga whaatai foi mātua le au tausinga i a te ia e me te foi wa ane o lo nanana ia alo whaanga whaamilianga na e awatu ia i lo nanana le lunga telefoni folo le telesia na Maria Mataia whaapialo na tinamaro na tamaa e a Petrisa Filomena le au pepetele ia masawa ngal malemana le au pepetele ia fa si de la lo fa anga lo nana le nunga le telefoni fa tai da mo le avanoa ia le lua so fa tai Ia fone nei tai au, no ane, ma no le soifua. ma le soifua ia o le asone o le asofana o le uso ia e se tapaseka papali i liva o pemiua po o foi lo o imul fanua i Samoa ia whaftai le atua na wa e au ia mai le aso na e soi fuai e seta ia lofa le atua e foa i pele malo si ia oe o alfenga e oe ma le ainga e meise o le ma ainga le whanau alofa anga atu i nei i mea rasko i atu il vama no ane ma le whanau le ngante le o uso matua ngange i nei New Zealand Australia e meise Samoa manuia tele lo asa soifua whaftai lava tabai. Tai no ane maniele nei tai au, mai sepi ta lofa. Mai le lua tabai, ma le tausala. Sa soifua? Ia. Ia lua on ka kupul. On ka ko uso, on ka ko. Ia, e mo mora mona si le vi inga ma le whaftai da tua. Le nei asfo, e ramo whaina au lia mai le tamau le ainga ia le lima sepuluh ma le lima ia le tausanga. Ia le inga lewa o i le atua nei aso tele wa o ai ma le tamau se matua ainga ia oro paangana o nara ainga ia sauna tofi ia ma seu whanau ia ma ainga i whamuri mai Samoa o manuia lewa i Rengaro e whai tonu se tatu e karesia ia me se whoio tonu se tatu ainga ia Dad we love you wa karesia ia wākapa mainga wakura ia rau keke wherau mea ropa tai muna muna Maniela vale, nei tai au, ia ea o ini whamungianga lopito Ia whalau matasha Le ai te vai. O sore se pa ma, ia sore. Wa le kele. Wa le kele lo pico sore. Ia le ia ke lo ka ko nga. Ia.
se ko sia ki kasi ko sia kasi ia a ele ai la o ia le mo ni fai voto le ia so ni follow Whaftai lava tawai ma Natasha nei tai ao sa mola tunu pele manuia lava singa le nei aso whaftai mo nei tai ao wheluai i le anga leo le atua mo le nei taimi alofa tele atu soifua a ia manuia to lo su tolo minu tele valo waino kama ki woden kongi o mai o me se pese family le pule ngama la fenga radio sa bomba le mano le tai mo le tolo fam la to was fana mo ngi ke to was fana le nei aso pese le mo to lo nu ue samo ai la le vasa la le oe inu o le vasa Mole
Silly, silly low loto. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Feololo le pisi o lunga o tatou wala te tele le taimile nei Ruskman Road i le whaetu atu le riri o lo o iaise o le nao lo o pisi lava fo i le taimile nei whaapena on State Highway Lewis Fulu a George Ball Memorial Drive o lo o wamaita watu le taimile nei whais pisi mo tatou apta avale i le isi o vaenga lunga o tatou wala la le na State Highway 1 le North Shore, North Coast, Wairau Road i amal whaasolo atu le na Sunny Nook whaapena fo i ma Rosedale on the northbound o le na o lo o maita watu faisi pisi mai i le nei fo i taimi o le tae au. Penrose and Great South Road o le na o lo ma mawhalava fo i le traffic mai se lau fo i langa i atu i lunga o le tatu State Highway 1. Ellerslie malanga i atu Green Lane on State Highway 1 southbound le na maita watu i o faisi pisi mai o kako i ngal vaenga le na mai se lau fo i langa i atu Ellerslie Panmure Highway. O leisi o vaenga Carbine Road and Mount Wellington on State Highway 1 o lea fo i wa maita watu i le taimile nei both southbound and northbound o le na o lo o ua matua pisi mai fo i le nei taimi o le tai au nisi na o vaenga o lo o iei tātou afta avale wha mole mole se i wha au tauta faisi susu o le nei fo i tai au i lunga o wana te tele tautua nā le saunga le mūl taimile nei ua tula i mai tues full fitu minute o na tā leo le tu lai valu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Radio Samoa, tasilima iwa konu amo. Nā pata inga lona lua mō mātua o Pepe Fong. I le taimi nei o lo whaatupula i ai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai on lapati ai lamati ai Pepe Fong whaatu awhana nau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui pui o lau Pepe mai le whooping cough le taimi te tau o le awala sili le nae pui pui ai mai le PCA infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua o le Pepe Fong o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau Pepe o tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o le tāua. Tau tua nā le tui pui pui immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina i se taimi vave. Tala whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mō whaatangwai au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numeratasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Say goodbye, Joe, me gotta go, me on my own. Goodbye, Joe, I'm gonna be road down the bayou. Oh, my Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Oh, jambalaya, a crawfish pie, I feel it come. 'Cause tonight I'm gonna see my Sharon me oh. Big guitar filled for John and Big L. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. So we are, feeling it in me manaya. If I alo mo, faala vela ve ai pese maya. Oh, matata pe vai la ala million na ualava. Una sa we are ta fa to fa ualava lea. Fia teles pata olo ai matata. Tau si pele le olo na va I fa matangata. Sa olo pe ya yo se meo te fa mo o e. Te
televisu papauna patapai a telefo imamo. Oh, jambalaya, hope this time I feel it come home. 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Oh, big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun will have a fun on the bayou. So ia ta fia lene te mi manaya Whaangalo umau whaala vela vea e pese maia E matata ta pe mai la ala a miliona ua lava E puna sau ia ta pato wha ua lava lea E fia tele se pata uoloa e matata E tau sisi pele leo lona va I papo matangata Sa aloha pea I o se mea o te whaia mo oe O televisu papauna patapai a telefo I mamoe O jambalaya, focus para file cambo O 'cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio O big guitar filled for joy and big ale Son of a gun will have big fun on the bay. Here we go! O jambalaya, focus para file cambo 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun will have big fun on the bayou. Son of a gun will have big fun on the bayou. Son of a gun will have big fun on the bayou. Kalau mau main cowboy, kalau mau main cowboy. Jadi seputar si minut je lepas lu calon sama baca baru calon ni antara saya lepas fatis mai lepas ngalah di pulau Cimana. Ya mau jangan jadi pocong ni first off. Patalo fatil nei tayo la wafiong ngal malmana wa makanga mai cowboy. Kimulaso. Ada gimana Arafah? Malo say fu manwi. Woman we am lelangi ma po yet oile tau sala ile nei tayo moni le saunanga. Well, my friend cowboy, I let my shit sit in my life. And I will love it for this. I'm still like, boy, but I love fat. You know, still out to my. What is that? I'm team le malu le tayao. Yeah, le tayao, le tayao. Fafta tele fang fang mai. Yeah, I fought it vi inga le. Pe timu pe la pe. Dal tu lang le fa le tayao. Ai al fa ya lo. La li si mesi le alfa taya Yesu mo las fought mai. Amene. Sa le sa no anga le tayao. Na fianga le ano li. Ya, ai tātou vi ele lofa le tua, ua alofa mai le tua nei tae ao, maolo se fua manuia, maolo se fua lau leo le atino, se mātu wala foi, ya ua makang suing mea alofa lau gau boisi ya ua nei tae. Ya, le alama le afet whanau le sis, tata no pa ia, ma ngai kou kula au le kou mo, ia ma avio lau mea alofa. Ya, so no ia mo tātou. Alo, whaftai, a mai tātou pōtak nei tae ao, whamon mone. Whaftai, tui whaftai atu lau sunga ma le tātou tīmi le nei fui tae ao, o le whatawhiti, ia ai le whatawhiti lava le alofo le lii, o tātou waudia le. Nei aso sā mo le tunu pele, o te whawheloi mo whaatalo whatu i le hawa ma le whaaloalo, le ngata i lea, au na tofia le tua so spata pai taulanga i le fio i fionga i pātele, fionga i tamaitai sā, fionga i di whilela i le ngata i lea, tu sunga ia palpenga sunga I whapengainga au li sea ai le ngata lea e pe kopo mo le paia mo le mamaru la sa molo tau tu tono e kalesia taitasi ale le tu mo le finangalo talofa lava ma lo folau ma lo foi le tau tua I le tua malona finangalo a te atu I lau ma o te tapo inga le leo ai au sinsina le atunu na i tamama tina ma tua po fia lava mo mea tātou whaasalaunga mā lo le folau mā lo le soifo manuia whaaftai tele I le tapo inga. Pa ia malu whaal mā lo fio fo le fionga konsula au kilani nei. Ia mai se fo le ofisa malu I mangere whaapea fo ia minister o Waipule tono le tātou mā lo I New Zealand a pena Samoa mā lo lava le onsai mā lo le tau tua. Tunu lunga le tele tono whawhainga ruenga la tau fo umana mai la tau wausuatu ia ele ngatai lea. Tonu malawa le tau singa o tātou mātua mā lo lava le onsai, mā lo fo I le tau si a inga. A tūlanga pio na iei le tātou
Onanga ia le foi fatua tadi ngaluenga anafi vaia le pisi tele o le tatou ofisa I lunga o le tatou I tatou Facebook o le tatou Messenger ia me foi la tou sa nga yatu papta ia tuai I le faonga ino le tatou onanga manatua wa tapunia le tatou onanga I le balu le fiafi o no tulanga le pisi o ye ni vai tau ye de papio papia tu ri nga mana ona o lana o nanga o pisi papina uma lava o nanga o vai tau fo fa nga me alofa pena ta o de sunga ya tawai yo vai tau fa nga me alofa vai nga papina ta pena ina lau o nanga fa tau va sin fa nga me alofa Christmasi vai nga bombua lava tolu a fetala ai nga masani lava ele mfai ona a veina ni tato promotion se lua o tero I latou o lo mana o mia foi nisi o tatou tausanga nafi o lo tausanga ina nisi tupe ilungatu ma lo whatai e lei lava le longo mai o meo lo finangalo ai li e whatau no uina I a tatou applications pe a veina tatou applications I finance longo mai pela au whengaruenga monisi a paenga lo e mana o mia tatou tolu wafet na lo fuman tapena ina bole whainga mea lo whae lenga tai lea o le tatou trade in for cash o e lima se lau pe o tu lava I le tolu suru afe le tupe o whaina atu vai lava tu ina tu lo au pe a whaapea o whaatau wina su sa o te le whaatau wani tāwale ai o te taliaina tāwale I la tau lo whaatau tāwale mai e tea tu sa lava pe le ola pe whaale tonu le ia pe pa le tāwale ia po la vea la lava tu langalo iai e mawhai lava no taliaina lo sa au le a foi le value e batu le tāwale o le tupe lava le na e tuatu lo au pe a approve le tātou tausanga tu fata singa ai talafu manisi vaenga o le manunga le tatou taimi tele tatou tāwale fou brand new car se tu sale male todo foi tatou brand new car na adu verso talwai Scorpio XUV 700 na vaenga uma lava e te mo tono le tatou nanga I le lua balu Atkinson Avenue I ne otou ele tatou lo toa fa sang todo lava Pensini por Burger King I na le tu manu o Princess Street Atkinson Avenue e te fa sanga mai le tatou nanga I le si tu awala suma mali watu tal no lava la ofenga venga ia po lau staff I le tatou tua tu silina I lau ngana fa so po las no finangalo ai so ni la company mo oile nei foi bai tau ai mo terminate fa tele lava I le lang sua foi po tatou no tua oile na I tatou oval se lau ki manan mertasi oval se lau fauno lua ono lua tasi oval se lau fauno lua ono lua tasi le tatou telefoni valau puale na mal tatou lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu numera e te so tai mai ai la so tavai mal tatou team fa tai tele lava le no le tai o ngalele to fo fanga mtitu le nei aso ta mo la tu pele ia fa pena fo ia fa manuia le tu le nei aso fa so fo ia fa tai mo le poti le tai o mo ni fo faiva o le nei stofi to lima minuto lo talo le tu la e balu Fata fitio tatu tala me samo pe tana valu le town. Nei once again congratulations tama matene ua fa wina fo I mantele o onga I le nei tau sanga. Ia mal nei vai tama tau sanga matua malo tol pulo lo to on sai. Malo to titi fai tama ta penai nei fa nau nei tau sanga. Toa fa malo si mai le fa o pe onga nei nisi fa nau ia o ma onga isi foi mai. Le ngata fo ia tato ni usila nei ia fa pena fo ia isi tato atunu pele ina yalo manai fa nau sa tau ma fai foi matamo mo ele nei tau sanga ma lo le loto te tele ma lo le loto te toa ia ma lo fo le fa ma losi ai ia ma le fautuanga fo le mo tato ia wa ia isi fa unga uma fai fia ia ona fa amuli le o tama matene ia pe fai fo ia la tau siva fa ai te lava tato ia e mauti noa o lai e saunga le mule vaenga te iai ia ma ia loa e tamam tinal vaenga na wa iai ia a sawa o telo sembele tele le saunga le mo tato ne vai taimi ua le masino telo va melo tupu ai le pitonu ma le pitonu o New Zealand ai o sembele le tele le nga lue fatasi o tato ina ia mauti noa le ngate na maru puipuia na ia tato fanau ia fa pena fo ina ia tato matua ia tato umalava ne vai taimi o fianga celebrate fatasi tatou le lofa mai o le tatou tua ala lana mea lofa silisili mo tatou le mai taima le tausaga o tatou iai ia lelei ona I vaega e faamanatu mo tatou matua ia mautinoa e silafia le o tolu mea iai fanau le vai taimi a ma se latou lua uma latou aʻoga ma tuafoi fautuaga ma le matagaluega o leoleo
tara po kalame leva yaso se full fatu sanga o le matua le nai tono New Zealand whana vai ta maiti ia nista maiti le whare peale e matua ai au tausi le fia lava fo le fatu tua ina se full fatu sanga na no winga tawana il matua le whale ia mautino la saunga le bunai whanau ia ia so na vanga na e whamana tu mo tātou le newa i taimi ina i le ngata na i umanuia o ngana e whanau ia whapena fo na sanga le mu tātou ia mse koanga whel whamaro stino ka whiwhi le whamaro stingo ia le lei mai alo le whamaro stino so mataro tala mai sa more nei tae hao so luma se a ora mawhawe si whai ako e a makang si le meane ia ngana mo wako ako wau ia alo e lumo au iya, alo lunga. Iya. Lunga. Abang lunga. Iya. Au safa. Iya. Iya. Lesi au safa. Iya. Tak mau. Iya. Hai sao au. Sao au ini nak sao au sua. Ayah ya Billy. Kasih. Halo. Sao ya Billy lấy pizza. Halo. Ayah. Kasih rumah dua. Halo. Halo lunga. Halo. Lila. Kasih dua. Tolu. Maya tas dua. Tolu. Tak. Kas. Anu yai. Alsafa. Dua. Anu yai. Siva yai. Anu yai. Ayah. Kasih. Ayah. Halo yai. Se fulu se kone. Luma. Ia manga ia tulele. Mana vai tonu. Na vai fafu. Koe kasi tonu. Fafu. Alo. Silima i watonu amo. Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofo le tātou tunu. Usi mai alau whaafafonga. Tautua masani talatau longolongo mai lo tātou tunu. Wa tātou whaitau vai aso nei ona taunu ule le whaamna tuina o le kirisimasi o le nei tausanga. O se vai tau o whainga me alofa. O le anganga leo le anga le leo le kolisi maua ale kale sia so fitu o le toe fio mai au kilani New Zealand. E peona lato fatu pe aise me alofa o tane vai e luas furulima. O tu inatu mo nisi o aingo le fio anga o samale ulu, isa vai. E valus furu afeta la le tau ato le anga le lei. E peona faido ai le tamai te pule o le kolisi, le fio nga fua matu chesi fua matu. Fali le tamai te pule, o stasi leo por kalambera o nga maulunga te ilua tau sanga ma fatino. Lea sa fua ave ivan watu. Pei taina ua iaia a fianga o le company va lele lea malo. Ma whainga tai loa tā penanga masuia loa ila au mai i Samoa. E peo nā whiai le fio anga o Samale ulu. Pe tasi ane ai ngā so fitu le na ave matotangi. Au le mea na ave le survey. O wailanga a inga le ro o iaia mana uia. A mai rola i suafa na. O ta ngata nā nea na tu o mai lato suafa. Ma
mato ngā rue whātasi ma le e kālesia e whaile au wala e awe e tani mō ainga i. O isi fo i ainga, ele i ai se tani vai, ele e se iron roof. So we installed it. Watu le whanau, whau le pesosoani le whaunga le whale. Ia whapenana tu waiola i o se iron roof. E mato e swa mai ngā aru tu tonu. Ia o mato project mo mua langa na whai i lesi ainga pesosoani iai. Ia, pe o se whiwhianga fo whanau, le rato whauina o lea whale o sina fo ainga. Le pule a onga le fale tua fua matu chesi fua matu. O le sana toi taliwa tua i New Zealand le fai ngā malanga, mai le a onga mawalunga le kālesia so fitu o le toi fio mai i au kilani. O le whalap tongo tina i sa moa lo ngā lulue, i le tuto ino so se la auto wha ato anga wha pela au wha matango fie whanua, le Samoa Association of Women Crowers, o lo latu wha tino se porkalame o lo wha savari nei komitia tina i nu mafio anga, i le wha moe moe tuwha ma wha soa atu i ai au wala ma meto tia, e ma whai o na sau ni ai mea tāu mawha i le lei, ma umi o na teu manu, wha pia foi o na tuwha ai ma to mai le sau ninga o mea ai, mō ainga, ai mai se o isi tau mawhainga tau wati na e whesoa soni ai, i le tūtau tupe. O le komitia tina o le fio anga o tuanai, na afea le porkalame wha lea o onga o wha ingoina, o le Siamu Fest, lea na awai manisi o tina, o a fio anga tua oi o a whenga ma lea o waha. O se tau mawhainga o wha iloa i se wha asaralaunga, o lo o whesoa soni ai i le tu vai o tina matama i ta i e wha tino a tina e, mo le manui o latu a inga i le ngata le tau singa, i le tu i tau mawha, ai o le mawai foi o ni se leni e langolongo ai i fuafuanga whai masani, i to tonu o le ahinga. O mori mawina le wha laptonga e pe o na wha iloa i le wha asaralaunga, le to tere o tina o latu sere sele, i wha manianga o le maua o le tomaia o ina maia o onga, e pe o na ua mai o na wha tino le fio anga wawau, ai o lo sila sila nei e wha aua watu, i isi nuu mafio anga o le tātou tino. O le Unia Europa wana wha tupe se tasi o viso swani, mo le porkalame o le no fotane o lo wha tauteia, e le wha laptonga le to manga mo e puapuanga tia, e pe o na fausi ei ni fale o avea neima maketi, e wha tauai o loa ese pe o ngā ruenga taulima, e wha pe fo i fua o wha toanga. O se viso swani e le Unia Europa, na tu ulima atua i tina no fotane o nuu o fale a si umu marua tua nuu se leni ta ili maafe ta la, mo le fausi o ia fale o avea neima maketi, ai fisoa swani sui o le porkalame i te tonu o ia afio anga, e wha tupe isi tā penanga e pe o le kamuta. Wa wha alia le pelestene o le tō manga, o se tasi le o porkalame o amata ia nuu i uponu, ai o lo o fua e wha solo atu isi afio anga o lo iai le porkalame o le nofotane. O le talaino o ia maketi, wa vea ai o se tasi o porkalame o le sfuru ono aso o tāla inga, e te te atua i sa wanga whaasanga i tinama tama i tai, wha pēr whanau tene la iti. Ma o se porkalame lo a wai manisi o whaalaptonga tū maoti, ma matanga ruenga le malo. O loa u whaatawina i maketi ua mautu whale whaatino ai, o tau mawhainga tina no fotane e mau ai se leni, e fesoa swani le tau singa o lātou ainga, ai maise o whanau. O le tau sisia le malo Australia o ta iala o pūlenga le lei ma manino, ai avano ai o na mautali atu ai i ona tangata nuu, o whaalawiro ai e sui o lea malo i Samoa po le komisina mawalunga, le mai atapena ai o se feso ta inga i lunga upenga ta wha ilangi, e mau ai whaamtalanga umo feso soani a lea malo mo Samoa, ma isi atu nuu o le Pasifika. E whaitau miliona tupe o lo whaalu e Australia i tausanga uma iana feso soani, mo le tātou atu nuu i ona vaenga e sese, ma o le tāua leo le feso ta inga o ta pena ina, o le mau ai o whaamtalanga i le whaonga ina o ia tupe, ai maise o porkalame o le atina o Samoa o lo whaonga i ai. O le amatanga o le vai sonei, na wha iloa aloa i ai lea tāpenanga i se whaatasinga, sa a wai le teitai o le tātou malo, ma le sui o le malo Australia o lo ngalue i lo tātou tino. I le tuana i o le toru tau sanga ma masina iwa, talu ona suaina le ele aloa i ai le fausia o se isi no fuanga, mo le atina o le tāalonga soka i le malai taalo le Pia Park. O le vai sonei o wha mawina le talaloa i ai o lea ngā luenga,
E pe ona sa malanga mai ele sui Palestine o le FIFA. O le whala tonga o lo pulea lea ta longa i le langi. O le FIFA foi, na whaatu peina le fusia le no whanga pe ona iai se whare ta alo. Lea sa wha o ngā le tali ngā malo i le whanua malo le tau pulenga i le masino o ki topa. O le wha unga ma le lau ngā tongi foi, o le wha i unga o ngā whanau o le Collegia Robert Louis Stevenson, na whai ai lea no whanga i le amatanga o le vai o sonei, ina ua mai ona o oti le lipine ma te tala aloa ia le ngā luenga, e le sui ba le mia ma le sui Palestine o le FIFA. O le wha ngā ina o le vaenga i se sifo le malai ta alo le Apia Park, e le ta longa soka, o se fuafuanga na whaatino le teimbe le whai ngā malo taluai. Ma o le wha whitai lea le Palestine o le wha laptonga soka sa moe le teitai, ma le whai ngā malo sa tula i mai lea vai tau. O le tau na ngā luenga i se fululua miliona ta la, ia ma o se tasi leo tau mawhainga, ua wha mawina le mawa e ai o se seleni u wha aluai e se wha laptonga tau ta longa, ilo tātu tino. O le wha laptonga o le soka ua mautu fo i ona malai ta alo, ma isi fale ua mai a fusia, i le malai ta alo i tuana i mato. Tala nao le nei aso, seifua. E si lia mala se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si anturu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o au lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Feololo lava le pise o lunga o ala tele le taimile nei nisi nei o awala o lo o mautinoa o le nao lo o mafa ia mai ai fo ingai delays i le nei fo i taimile tai on State Highway 1 Carbine Road southbound maita watu o le nā lava fo i le off-ramp o lo o iai nei poloka i le taimile nei fa pena fo i Mount Wellington le northbound o le tūlanga le nao lo o iai Penrose fo iai lunga o Great South Road o le nao lo o tū mau lava fo i le taimile nei o iai nei poloka la iti lava le maita watu Ellerslie, northbound, whapena lava foi. Green Lane on Great South Road, on the northbound, o le tūlanga le nā o lo o iai fo i tātou. State Highway Lewis, fulu vaenga nei o lo o mai tawatu, o le nā iai nei polo kala iti, o ni hanga, ia maleanga iatu fo le nā le northbound, Waterview Tunnel, i le taimile nei, Mangere East, southbound, o le nā fo i, o lo o faisi, mamafa mai e fo i le traffic. On State Highway Lewis, e fulu bi, tātou umaloanga iatu fo i le malaiva alele, whaonga aina le State Highway Lewis, fulu le nā Cavendish Drive, anga iatu i Puinui Road, o vaenga le nā o le nā o lo o faisima mafa mai le taimile nei. Mo le anga iatu tātou le vaenga le nā i North Auckland, Onera Road o lo o slow down i le taimile nei, Esmond Road e whaape nā foi. Central Auckland, New Markets i lunga le Great South, ma le anga iatu foi o tātou e anga iane le Great South Road, o lo o whaape nā foi na mai tawatu le taimile nei o le nā foi o lo o faisi pisi. Remuera o le tūlanga foi le nā o lo o iai. Mangere Bridge on State Highway Lewis fulu o lo whaape nā fo i ona pisi i le taimile nei. Nisi nā vaenga o le alatele o lo o lipotia mai fo i le wako tahi mō tātou faisi pisi le nei taimile tai au na o sifulu minute te ai le tu lai valu. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mō Samoa i amanuia le nei aso. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu whawha, lua lua fitu. Ma lo whate tele le tino i lau mai moanga foi ma lau whaafonga re nei vaenga o le tahi au i le mainga lata mai le tala le tau. Babatu Samoa, losu whawa i le velo le ea. I le tino nei tahi au o le atu mawinga langi leo le tau i Samoa. Awa oa nisi o taini whaisi velo le ea i Samoa. Nei aso tolu se furu, tolu se tasi. Lona maulunga lua se fufa lona maulalo mo tātou lo sauni malanga i Samoa tūrangana o i vevela le e i Samoa e ta pena le i tātou ina ia saunga lemu ia maulu tusu fua malolo ina pe amalanga tu le vevela le ea i Samoa manu i whainga malanga le tino i Samoa le neifo iaso tātou papai atu i Australia mo nei teimo le tai au. Good morning panga umalawala malu le tai au
so se vai Australia na mau nei tau to tele o tato lo mai fa mai el proclame so se vai Australia tato mata mal mo Canberra evil il maru lo nei time o tai hao ole ole matua i sulu mata ngo fire la mama kwa vela ya mal e mo to futasi lo na mau lunga se fulu lo na mau lalo la maru lo nei tai hao ai ole fa so na vela ya time o aso mo to Sydney Australia malo se fo manuia nei time o tai hao na manel maru o tai hao fu fitu la olo yel nei vai o tai hao ole sulu mata ngo fire la ma vela fo e mo to lo se fu balu lo na mau lunga se fu balu i lo na mau lalo Melpone, ma lo se fo maria nei tai au, ansa to tele ni sta to fa ta fo mai Melpone nei tai au, ala fatu nei tai fo se fu ono la ma nei ma lu mai e e nei vai ngor tai au na fa so fo na awa lang de ta mo to, de bela fo e lo se fu ono lo na mo longa fa ma wina mo nei fo ya stoffi. Fa se maru lo o Hobart, fruiva mo longa maru lu fa ma wina mo nei aso la pa uti mo ni so taimi, o jero isi mai nga bevela yo le Adelaide. Ma nel ma luma le nei ta asfulu lua na fa sono langi de le tau de bella fo yo to lo su fitu lo na maunga e le so Perth Australia lo su toro lo e le bella ne va ngora ta la su mata ngo fire la makwa bella fo le e to su lima lo na maunga Brisbane ma no se fo manuia ala su mata ngo fire la mo to de so to se fo maunga le bella fa mawina mo de nei stoffi papa ya to la fa sono fo na maro si sabide pa ultimo ni so ba ngo Darwin to su toro mo lunga vela fa mawina mo de so o tele na vanga Australia ma tulanga ile tau ile nei foi asfo ile no fanga fa salongo Radio Samoa tamaki makauro o kilani baba ya tu oka sone ka fe ele ko mo fo ngi ki mori se furu ivala ele ma ro le nei vanga tai au tu mawinga o tau de so e pa uti munga ma mafati munga ni so taimi fa solo no mo watu ma mafona ti munga na fia na nei o savili e fa solo nangi malosi mai ni so taimi la oli mai matu tu mau luas futuro mau rungan mafan fana fa mawina mo okilani le sos fut vadu lo na mawalalo tai pe audio la fa sonon langi le mali tau awa oni so taimi tu sa le mafan fana ne mata au su tolu lo na mawalunga fa sonon ma na sul matang of yola na sto nai langi le foi la sa so fu aso luas lulu o va yaso o lumana ya to fa mamonga o mana la vai tau le nei taimi o le tai So se tasi faisana nongan tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfuli ma November se ia ulia le aso se fuluiva o te sema e anga va uma ile se e jono manu malo ai ile luse lau lima sfultala pepa me alofa fa ile se ile aso fuluiva o te sema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu malo ile Radio Samoa vala ulo le Pacific Finance Limited ile ovalu se lau fitu fafa lua fitu mo nisi fa mtalanga Tado talo mai Samoa pe ona fa fonga le tunu ala ma fainto fa sala wina mo e pata fo ile tula se fulu ma le lua le so ia male fitu po ana nei ole tawru mo tado talo mai Samoa nei va so le tale balu ele tai hawa pe pu le lofo tado ma tai langi e audio lo tu se fo ma 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 rosi ia tado talo na mai Samoa nei tai hawa ma nges coffee ma nei fa rong lo atu se sone fo le Union Europa ia mo tina mo nai tina se o ke fia ke de pe fa rong lo atu ye ni support ma ni lango tau tu pe mo tina langa e auli nai lau tina e fai me le fo tina ki nga uma ta ki nga uma sa o ta bai ia le lei tarsia ia au nga fo se leni of sosani ya mo tina tono fio anga tasi pe ona ma wa tu taro tala mai Samoa o te fa mo a ver so son el FIFA le ala te fa si le simala e soka le pe ona ma wa mai Samoa atili ati na e pe le soka le tunu ma to foi le leia malai wa tau fo na le leia tu lango ye le to mai male fa tino no talong soka ya mo tatu Samoa ya tarsia fi fa no atu ala e tele afso sonio la vatu ya ma sio tulango e talong fo ile tunu ya ma lo ta tolo fa fo mai Samoa ma lo si fo manuia ala te baba ya tole afol valu nei tai ala ta no stasio tamali o le tunu i Samoa stasio fo tusi o moni e tusi ina so le ata no tu taro boklame ile afa o le valu nei tai ai mo le tunu o mai Samoa ya ma lo si fo manuia le nei fo tai fo le le si furono ma afo chele tu la e valu ma nei le fo tuanga le no fa no ngatu ave mo avta va de montato ni akilani so ma kwa susu ma se la wala sorry ka fefe kai au sa o angi tawai la ua mase se e lunga la awal tele
Faite tatou. Faite tatou taimile nei avale. Ia o ku fo ngale o le sawa ia. No le situ o le kaimile fa ia o signals fo ngale ia mo tinoa le lei. La lava le taime ke warning ai le si o uso avta vale la ia ia o ngasui le o lau lein. Ia awa ele ia tatou fa lave. Ma wako ki se solo nge ale awala. E mana ia o mana e fono fa pe li potile na matulunga la wala bo amta vale langa au no mas se la wala fa mai leo ma waka kotahi and drive to the conditions no winga la e fuala lau le alu sa le sawa ma le vai mul to le stava ke le tulanga lo ile mas se la wala fa mon so utanga mai nei vai ngara ta tu amta vale nei tai au o ka au sa le mas se la wala me la ka or ka au o mas se la wala ai le pe o ska au lei lo ke kia no ke kia ka le lo ke lo fa se solo ange foi o la orkele vai le upo la pesa de se for varo challenge la varo se malo fa fonga fa te ne vai aso ta toma fa sa mo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua tuta nei le awa na itanga le vaa o sa tunu mafono ma le ala taua. Whapea le tala o le ununga li I mai sa fata o punga tai le tamaloa ma punga uta le fafine, ma le la ua whanau na malanga I savai le tu malo palauli. O le nuu leo tanga. Ao ina lolo wa masou lea o ngā sami e le mawhai o naufi se vāiu. Se ilonga e a ami se tautai mai lea nuu. Nofto a mawhai lea o naufi le vāiu. O le whātaunu unga la o le wha moe o le ununga li I ma le la whanau na taunu umanuia. E o fo ila I nei una pō. O lo o iai le sa o tamaita I a whemanta ingoa I a tutai tanga. E whaonga tele ina ua maea o na sao noa se whaife au, ia, po se taitai foi se sao ninga whapitoa, ia, po le tali foi tau foi se sao noanga, po se whitalainga. Lona winga ua tau nuu ma maea mea uma o na whapelea, o lea ua tuta nei le awa na itanga le vaa o sa tunu mafono ma le ala taua, a wa o lea ua maea sao noa le sunga I le taitai. E whafta iai lea lofa ma leanga le leo lea tua, a wā le whai ngā malanga lea ua mawhai o na tuta I tānga sa tunu mufono ma lea lan taua. I le awa ua toa fi le mū le nei tai au toa, ia ma le tai au manino. Ia, ia manuia lau whasonga le nei asu. Mana ia fo ile. Opo nei tai au Mana ia tele. Ea, au te loa e o fantasi ma le tau whainga nei whanau o le ua iai o le ua tuta I manuia. Ia po o tuta I nu o manaia. Ia po ua au o manuina. Fo le wha moe whanau whawina mai lata wa onga. Ke lope ia po sa o ia laka application. Sa o le tama. Whafkai. Sa o le le. Ai, e wako a fo ila lo moa. Wape ke o walking ia ka ua siapa. Ya sawa wale ua ai manui foi faiva ua manuia tau whainga nei whanau ni tau sang no saola ia o ki rilei ia whaataro whai esi tau bo Chris Lofa jesi man nei tae Malo si Chris nei tau sanga la onga talo whawa mai oe Good morning, my friend. Wam yo to nitao of yellow of a lady to nitao matangofi, the lady for the tour up. Therefore, me dan magle mutato nitao for me. A wolf in my yellow for to blow. You see the Olea
ua whaapea mai ai e te e atu le atua le atua i e whaamaulunga ai fōa i mai le alofa tūnoa i e whaamaulalu alifrina mea nā le whai mira whaamalosi le pola wa onga mo i tātou nei tau mea a ua fōa i mai e ia le alofa tūnoa e sili au mea o lea ua whaapea mai e te e atu le atua i e whaamaulunga alifrina no wingi tātou le asoni tātou i loa ua fōa i mei le atua lea le lofa tūnoa e sili whamei o lea la ua whaapea mai whamei e te e le atua lea tangata e whaamaulunga alifrina no wingi tātou alifrina te tātou tatoa, te tātou oniu tatoa, whamaulunga, nā re whai mai le mau, whamai a tātai whamaulunga, e te e atu e re atu, mai ro rai mana vaenga muni tatou ma whai mai, ai fōa i mai lea lofa tūnoa, i e whamaularoa, no winga, a whapera e te whamaularoa, e fōa i mei le atua lea lofa tūnoa i te oe ari frente tātou le asoni, tātou mautinoa, tātou whaamaularoa, ngā ona fōa i mei rora i le atua lea lofa tūnoa i te tātou, frente tātou mauna mo tātou ni tau, pamine tere tua le tu mautou, Bless my love friend Minea so far. Olivi ingale tua imea pito lunga. Faape male manuia ile lalolangi. Olivi na ngalolo fa itangata. Ua aui na mailo nalo ole fa ola tanga.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Talofa wa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. Talofa Samoa. I mawhaina fisosoani atu Dr. Chen pe a whaia te awhiele mai suka. Tota mawalunga le maua se whanau. Mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisosoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen I le tuatusi lua lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Jalo fana vau tia roa, ua te tala na neile ua unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau vale o kula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Whawhiwhianga nei tai au mai le whetu lima I na ua tue lua se fulu ma le iwa minuta lo tōre tāle o le itu la e iwa I le porkalame marua le tai au Radio Samoa se fulima e iwa tolu a mo. Na tau whaatata tu nei se teimi o le tai au e se teimi o le atara no atu se tasi o tamali o le atunu o I Samoa. O le tō wha e iau Dr. Matawai tau tunu. Mo le silfira tunu na tu siel tusi Samoa whaasoa o le lominga mo mua leo le tusi o le proklame o le Samoa whaasoa o le tusi nei Samoa whaasoa o lona volume 1 ia o lo whamawina ia forsanga ese o forfolanga o whaalolonga ia whapena foi atu ai ma launga ese ia o le tusi au ngā mo le whamatai mai lato e whiwhi su e le ngana ia maltanto a nganu Samoa. Bole silfio le tunu o le tofa ia Dr. Taiao Dr. Matawai tautunu. Ia o le lua Samoa na whaawina lon whailonga o le foma e o le tofa manino na tusia le ngara Samoa.
Ia olo avea nei ma whaatonu o le lau mua suenga o mata upu tau Samoa ni meste au hao o Samoa. Ia, mo nei te mara tai au. Fia mai alpo kalame nei tai au, whaftai mo temi, lau te whāta iau, ma rosi whamuria. Ia, mo mua na whaatalo whātu, lau talenga tawai tu sai fo'i o lea manua tā ua mo whai o na mawaile nei whaatala noanga. Whaatalo whātu le pa ia ma le mamalu su tātou atu nuu o lo whaapena o na awhiwhio ma pāpā ao isu se tafa o le nei na lolangi. Le ngata o Samoa nei e whape fo'i ia tunu I whafo ia e mai se fo'i o le lo mua o New Zealand. Whapena o na ta imatari a wale whaamoe moe o le nei tai au. Ia e whaatalo whātu fo'i au o na sina le atua o lo whapena o na whaafale le malu I whaitawlanga I fia o Samoa ia wase no ngā manu mo le atunu. Ia o na whaapito manu le ia tasi se whaatalo wha nei tai au e whaatalo whātua I alo mwhana o le atunu. Whapena o na whaamai aina fo'i ia onga o le nei tausanga I Samoa nei ia whapena fo'i ia tau whainga o whaamai a o onga ia tunu I whafo mani ia whapena fo'i New Zealand. Ia whaatalo whātu ilo o tau ngā pātia a wā le whaiva o poto salalau o le yelo talitonunga o le lumana I lea o si o tātou atunu o alo mawhanau o le atunu. Ia malore soifua maua malore langi e mama. Malo whaftai tele, te iau Dr. Matamai Tautunu, malo whaftai tele, whaftai mo le wanoa. E mwhaiona Matamai, ona whena matana e ta pena I nā ile tu whatasi o tu sili nei a whasoa Samoa. Ia, whaftai tawai mo le visili, ia e mo le sila fia, ia o le porkalame le nei. Sa amatamea I le luafe suma le iwa. Ina ua tau fia le tu mau ia onga I Samoa nei ona o le whaamai o le poviti suma le iwa. Ia o ina lea sa hafua mai e loa le tau mawhai se whainga foi lea. E whaonga inai ia au nanga wha teknolosi whanei ona po. O le whaonga ina leo le muro, le whapena foi ia le Google Classroom ma le isi foi au nanga SS, Messenger, ma le tele o isi au nanga whapena. E whaatino ia o ngā whanau I runga e whaonga ai penga ta whailangi. O ina la lea sa au tau mawhai ai loa ina ia whaonga ina le televisia le University o Samoa. E mawhai o na whai ia o ngā whanau. O le matamea I loa le po kalame le whaingoa ina o le Samoa whaasoa. I le mai taula a le tatou televisi. O le porkalame au pito I sili leo na fia tele ia I le mamalu o le atunu. O le porkalame leo le Samoa whaasoa. E tala noa ina ai mata upu tau I le ngangana, mata upu tau I le anga nuku wa Samoa, o mata upu tau le tala whaasolo pito, mata upu tau tala eli, ma anga nuku tu whaasolo, archaeology and cultural heritage. Ia male mata upu tau ati na e o Samoa, development studies. Pei o mata upu te tele e tolu lo whapenao na o awina I lalo le lau mua, susuenga mata upu tau Samoa e pei o na o te ia le te minei. O le afuanga la le na o le nei porkalame, o le anganga au tu o le porkalame o le Samoa whaasoa. Ia mawhai o na whaasoa atu le tatou universite. E whapena foi o na whaasoa mai le mamalo le atunu. I so o se vai panoa o le lalolangi o loo iai so o se Samoa. E mawhai o na whaasoa mai I tu maanga Samoa. Ia e mai se foi o mata upu e pe o na o whaai lo atu. O le anganga le na o le nei whaamoe moe, ma o le anganga foi le na o le nei porkalame. O le manatu fo ile na la walunga I le tatou university ia na mai e lo leo se fautuanga ia mai se fo o le talo sanga mai ale to atele o le mamalu le tunu o lo fa pe na o na lala e tunu I fa e fia maua le nei o ma le nei vaenga o le ngana ma le nganu ai mai se lava le ngana o la unga o le ala fo ilana talo sanga mai ai e pe fo na talo sanga mai le malo le tunu ia mai se foi o le university pe ma fai ona tu wina le nei polkalame I se tusi pe la le afuanga le na mai le lua afe lua se fu le na mata I loa ona ta pena taluai ona e fai si te le polkalame o le ua o tau ma fai ai e ua wa I le lo minga o le nei polkalame I tusi
ila ona silafia ma mai mua mai le atunu o le lo minga mua le nei o le tusi o le Samoa fa'asoa le ua mafai ona lo mia matatala aloa ia i le university le aso nafi e peina o le afuanga le na o le nei polkalami ia ma le afuanga le na o le tusi e ina o le tusi lua tausanga taluai lea sa tau mawhai e loa e tu whaatasi le lo minga mua le nei ia e whai si umi tele fo i le process e le ngata ina tusi ia tu ina tu fo ia i la tau e whapena na to e whai tau wina ma te wina ma ilo ina ia ai whato a lo mi a loa ia mawhalau i loa i le asua nafi salo se vaenga o le nei polkalami ia ona whapena lea ona watu whapitoa se whaafetai ia i la tau sa tongi la tau maama tau fusau a wale nei ngā luenga tai ua Alo whafte tele, whafte mo le whamnino le tulanga lea. Ta iau o te loa sa yele taimi sa yei nai sa moa. Sa yele tana noanga ma le whiongan minsta. A onga. O lo tau whai tau la langa le tupulanga o sa moa o tau mou watu le ngangana sa moa. Fo le o le winga of sili le tau whai atu. O le ale au ngā tu sile to e ta pena ma to e whawhauai. Ina ia to e whafo ia whanau le tinu ia awane i mou le ngangana. Ele ngata foi lai Samoa, e whapena foi tono New Zealand, Malaysia, tono o lana. Ia, o lau mana ia foi le whaama i tele whionga le minsta. O le tūlanga le iei nei tātou. E pei e lilifa lava i tātou i tusinga ma whaama umaunga na tūsia e papalangi. Mantua foi o le whatoa o ina o tātou tangata i e loa tusi mwhai tau tusi na ua toa ai tau nua mataria le lotu tasi valu turu o le tūlanga la iei. Ele ito a tele fo ini tangata Samoa o fie tusi mwhai tau tusi le nāwa i tau. O le teimile nei, o lea ua o ina ma ua maua fo i whailonga o nei o tātou tangata mai i universite e tunu i whafo i me se fo i o tātou universite o le anganga fie le nā. Ai peita i ani, o lima ta ina le tele o tusi tusinga ma wha amau o whai e tātou suenga. I tusi tusinga na tusia le ngangana pālangi. Ma tusia e papalangi. Ia manisi fo i o le mamalu o le tātou atu. No, o le tūranga o lo i mai tau wina pēr lava pēr i le teimi nei. E uti ma le lava. Ni a tātou tusi tusinga na tusia i le ngangana Samoa. Tusia i le loto i whale o Samoa. Na tusia lava e o tātou tangata Samoa. Pe o le anganga tele le na o lo i eile manu lau tie pe na lima ta ina ele mātou ngā luenga. Mai lalo le tūla fono le universite o Samoa le tasiva valufa. Le University Act tasi iwa valufa o le matafa i oile na tu ina mai le university na tu ina mai lalo le lau mua su enga mta upu tau Samoa o le lau te nau e whaau au pēr ma whaatau nu le amiti o le isi tu ta vai mo le si la fia o Samoa le atu nu e sa ili malo o Samoa foi o le atu nu e maota tau ave o au tilo ma ova ai e te whaafetai ai le mamanu le atu nu o lo alalam papa ao i atu nu i fafu Ua o ma ai i whaalave o lo whapena na whaatino i atu nu i whafu. E ma eu fo i whaalave i Samoa. O le winga o le tala e fia ma mita ai le langona. Po o whea lava le vai panoa o le lalolangi o lo o iai le Samoa. O lo o ta i mua pēr la tātū ma le tānganu. Ai meise o le tāngana e mita ai. Whaafetai i le mamalu o le atu nu o lo alala i atu nu i whafu. Tasi le nā ave fua o lo mwhai ona i lo ai Samoa le lalolangi. O le tāngana ma le anganu. O le winga lau tala, o lo whapena o na whiola e whanau, sa whana nau i atunu i whafu. Ma fia pēr lava pēr, e ao, ma sue, i le tanga ngana ma le tanga. Nu, tasi dane nei tā ua o le nei tusi. Ma whai o na whai tau wai alo ma whanau i atunu i whafu. Ia e whapea i tātou o whapena o na whae e eisu a whamatai o ainga. O lo whapena o na nafa ma le whainga o whaalave whaale anganu. I so se vaenga o le lalang. Malo whafte te lea lau ta whante iau o nei manmanu le tātai mili nei tai au a tele nei vaenga sa fia tata no iai a o te loa a te le se whamunianga mo le ngata o matai o le tanu au alo fwoi mwhanau. O whea o le a maua ia le tusi wale o mana launch ana fia le e whamui mo le a whatawina ia le tusi whamui mo le. O le tusi o le a tu ina atu o le teimi nei ina o le university o Samoa whapenau na mawait kopi o tatou tusi. O le ua tu ina atu fo'i ia ni tusi i le tatou company o le SAP i Samoa nei. Whapena fo'i le Business System Limited company le na. Ia pauna o vaenga i nei le atu nu o le amwhai ona tu whai na tu e le teimi le nei. Ai mo le whafo o le vai aso fau lea la au bina tuai tusi na i Wellington.
ma ole se mai nei ona tu ina tu le numero fa so tai ai ia ole asono ole masina o Januari la fa pena ona o tau tu ai o kilani fa pena ona fa ilo atu fo ile numero ai se tai ia e mo wai se so ta ingo mo tu sila fa pena ona o ina tu mo o kilani Malo fa te tele a te iau malo fa te tele once again congratulations malo fa taile sa ili malo ia tu se foi male tu fa sia le tu si sa mo fa mai fa so I lona volume 1 le mo le minuto lo toi isis manga tau fi sa una fa male ta porque la venita ia le fai la mo fa angalo ina fi ai si ona bau I mo le tuile anga fa tai le pulisili ia me se foi le pulenga le tio sa mo me se la fionga ia me le fionga fo ia ana fa pena no mo waile va no le nei fa tala tala noanga mo le fa tai pulenga le university wa sa mo te telefono le fon fa ton me se foi le mai tai professor pulisili le sui pulisili ia fa tai fa pito ai ile fitalenga ia le malifanga tioata ia male fionga ia le levanga u fale ile ai Wellington sa pena foi una tongi lo la usau ia wale to ilu ina faita wino le ni tusi mo le foi le fa fitai ile fionga to fila usua no e maleota Wellington ia mo le lang lang usua mo le fa mo ni vai nga taua mo foi le fa fitai le fionga ia le asi vitale inai okilani ia pe o le fionga ia le asi o ia le sa tai matali fo I tai muai ia le taun watu Wellington ia okilani ma Wellington mo le nei fa mo ta o ia so se tasi lava na tongi na sao ile nei nga wenga ia mo le atu le nga fa tai a fa pa u ia ta o sila fonga o le tua ia fa tai le ma se fa mtalanga ia so tuai ma vai ma lu puenga ile malo le atu ia le fo se ngana o le tau tamali ile fa fonga ia me se foi nei nga wenga ile atu tua fale le tua o tu finangalo ia una pe leo se fa mtalanga fo mai le tua puli tetele to mai langia na fa mnuyanga manu mai langi fa mnuyanga iso tato tunu ia mai se leo malu le malo tu to tasio sa mo fa peta mai tai pale mia mala na kabineta sui le fono sui tofia tai nane le malu le kabineta male pale mene o le atunu tai nane so sa mo ia manu tele ina le alo ato le atunu fa fe lo ile misia fa na mai o pepe fo o le kibisi masi mane tau sanga fo so I fua mai manu ta ia Dr. Matabai tautunu fa te tele la foi mo le nei tai au ia manu ile ne yaso ia mo fo ise Christmas fia mo lau to fa ma le ainga ia fa te tele mo te nei tai au mo la va ia le nei fo yaso mo fai bona fia ngai ai ole to fa ya ta iao Dr. Matabai tautunu ia maleta to tu sila na sa mo fa so volume 1 le ma o se taimi o le tausang fo le ngatan ba wai Wellington fa pena fo au kilani lele so tai mail tanto officer yen fam talanga la tu na mai le ngata le telefoni la fa fo na mobile tanto officer ia ba nga mobile tanto tu sila na mo fa fo mai le tunu to se fulima le iba
ni sama suli ma e wa tola mo male tu tu ale nei taimi o le taiao in the waters for lo mino tolo tolo tale le tu la eva. Tala eva fa ma ta file ma fa mai fo ile ta po kala me ma le taiao mo ni tofi ma no fa tele to no. Stai mi ole am tangor ba so santa no is tasi fo yo alo Samoa Natalia no pharmacist long lo fo estasi o ba nga pharmacy tono Aukilani Central Auckland. Whamanino yo lato jute ya mga ruenga lo whenga I mai lato ya mai sio tele o vai ngai tele na tanto e whai me tatu tala vai ai e whamanino e Natalia ya tele o vai ngai mo tanto ya mala malama de tanto e tele o vai Natalia whafte tele lava, thank you for your time. Welcome to the show. How are you this morning, Natalia? Talofa lava, I'm very good, thank you. Okay, Lele, the weather's not looking too good here in Auckland, is it? No, I'm actually in Wellington at the moment. Oh, you are in Wellington? I'm in Wellington for a pharmacy council meeting. So, yeah, part of one of the roles that I have as a pharmacist. So, how's the weather in Wellington this morning? It's a bit dark. It's very changeable. It's so windy, so it blows the clouds through, and then it's sunny, and then it's cloudy. So, I prefer Auckland. Okay. For some people who didn't listen to the conversation that we had earlier this week, can you remind and tell us what a pharmacist is, please? So a pharmacist is a health professional. We do a degree in pharmacy and we practice in pharmacy. So basically we understand how medicines work, what medicines are for, how they affect our body, how medicines interact with each other. We also learn about how the human body works, so we know a lot about health. But basically we're medicines experts, Okay, so if I go to the doctor and get a prescription from the doctor, and then I'll give the prescription to you, do I need to know, because it's very hard for me to understand the language that they use, what is written on the prescription. Sometimes you can let us know and tell us this tablet is for, just to clarify and tell us what the tablets are good for. This is one of the part of the job that you do, Natalia, is that right? Yeah, it's a very important part of our job because like you said, you've just been to your doctor's explained they're going to give you some medicine. And then it's our job to make sure that you understand what that medicine's for, how you should take it, things you should know to expect. So say, for example, if it's antibiotics, how long you should take it for, or, when you should start to feel better, or, certain medicines or foods that you shouldn't have while you're taking that medicine. And it's really important for us to communicate really clearly and encourage you to ask questions, because if you don't understand, then we haven't done our job properly. Okay, so what is the most important thing about your job? Because when you dispatch the medicine for the patients, it has to be accurate. It has to be right. Otherwise, if you don't dispatch the right medicine, the people will suffer. Yeah, so it's very important for all pharmacists to have good attention to detail. So we part of what we learn is how to understand what the medicines are, to make sure that the dose that the doctor has put is correct, that the medicine is correct, but also for us to be able to read the prescription, select the correct medicine, give the right amounts, and make sure that the instructions we give you are safe and correct for you. So there's a lot of, so that's why sometimes prescriptions can take a bit of time, because pharmacists are making sure that it's right for you, it's not going to harm you. And if we do have any questions, we always can check with the doctor and make sure that everything's right for you. Okay, Natalia, tell us how pharmacies can support the health of our families, please. Yeah, so the best part about pharmacies is because we're basically a shop. So there's lots of pharmacies all around New Zealand. There's pharmacies in malls and strips, and a lot of pharmacies open very long hours. And because we're health professionals and there's always at least one pharmacist in every pharmacy, you have access to a person who has all that knowledge. And so we can answer any questions you have. So even if it's
it can be medicine related, which is obviously where we know the most. But if it's health related, so if you have something that you're not sure whether you know, because I understand sometimes it can be a big, it can be a lot of organizing to try and get time off work to go to the doctor, things like that. So if you have something that you're not quite sure whether it's serious enough for the doctor, you can always come to the pharmacy, and we can either refer you onto the doctor or give you more advice to help you get better faster. Excellent, Natalia. My co-host Natasha would like to ask you a question, please, Natalia. Sure. Kia ora, Natalia. We're heading into a very busy season, and even for the pharmacists, there will be some times that the workers will need some time to, some time off. What could be some of the personal care and wellness advice that you can advise people to avoid, overwhelming the pharmacists in terms of holiday season? So I think probably the first bit of advice is if you have regular medications that you have to keep taking for everything, make sure you get your prescription from your doctor before they close. A lot of doctors close over the holidays, so they're not going to be available to give you new prescriptions. So take the time now to book in or order your prescriptions so that you've got them in place. The other thing I think is, so most pharmacies you will always find a pharmacy open. So most pharmacies might close for the stat days, so that would just be like Christmas, Boxing Day. But you will find urgent pharmacies which will be open all year round, so they don't close any of the days. Most mall pharmacies will still be open on most days. But so I would encourage you to, even if you do need to, just go see your pharmacist either way. That's what we're there for. And it's actually not too busy during the holiday season, so we're happy to help if you can't get into your doctor, if you have any questions. Thank you, Natalia. What about the over-the-counter medication? Because there's always a confusion with over-the-counter and prescription. Could you please tell our people the difference between the two? Sure. So medicines have different classifications depending on how safe they are. So there are some medicines that are general sales. So those are the ones that you might even find in the supermarket. So that might be like small packets of paracetamol, certain things like that. There are pharmacy-only medicines, which just require a little bit of more talking to the pharmacist about things. And so those would be probably your cough medicines, the bigger packs of paracetamol, things like Voltaren, those kinds of things. And then you have pharmacist-only medicines, which have, serious side effects that the pharmacist really needs to make sure that it's very suitable for you before they can give it. So basically, the best thing to do is to just talk to your pharmacist. They will be able to give you the most appropriate medicine. Sometimes it might not be what you expect, but they will definitely give you the advice and all the information you need to make the right choice for you. Okay, before we let you go, Natalia, any more advice for our people as we're heading to the festive season? I think, so just to have fun, enjoy yourself, take the opportunity to have a break. It's always good for our health to make sure that we take the holidays and we can enjoy our time with our family. Don't overindulge too much with all the good food. Basically, and remember to keep taking your medicines even though it's holiday season. Your health is still very important. And don't forget, you can always come and visit your pharmacist if you have any questions about your health. Okay, Natalia, once again, Whawhaftai Tele Lava, thank you so much for your time this morning. Well, from all of us here at Radio Samoa, you have a lovely and a safe festive season for you and your family. Once again, Whawhaftai Tele Lava. Whawhaftai Tele Lava. Manuia Leaso. Manuia Fo Leaso. Natalia No, a pharmacist. Male tara noanga rene fo tai fo le tautua mo Radio Samoa Sfalima e batonu amo e na o toe lua minuto lo tore tale le tu la e va sor kofi fe o fai fosi pisio ngi ri aso so kofi ri ya le o le na e mana nei fo tonga na mane Natalia wa tauna mam lama le tato mal tu langa o ye le anga tu le ne vai taimi so me se tato if you Panadols, mighty pain killers so sorry mo tato e le leu tangi o nei fo tuanga na wa batu mo tato nei fo tai fo
Sa le tavai. Tai mial ne vai vai fo mai. Kala le vai. Ya lava le vai. A wai le alu fal kala vai fosi le masro fo ngale kom fai. E fosi le au minga lo fala au. Sawa. Ya le o le tanto por kala mena o le nei fo ia tai au ma le stofi. Ya wal fa fo mai le tano il nei fo i tai au fo e coffee fedas coffee wo mo fo ia la ko. Le mo le atano o la te fa mani no atu ni sina sili mai le mai ngalen fa mo tapo kala man na fi le free lunch le fa le sa mo mak pi kongo i sifo evan dayo ala fa mani no vai ngai o ina Rivers Dale Reserve le la fa mani no mo le vai me le wala na ia mo tato ma le fa fo mai le tino ia ono fa sifa vel tato taimi ala sa fu lo le oli e o le fa le fi free lunch mo fa ka food passos food passo la le sa tiki le sa food passo ma wa ia le maria la va ne ia so le tino ma la fo le usul ne ta ia tash Fa malo foi la sunga tawata le nei aso malon sa le nei tai au manuia to engo le aso Samoa manu ia tele le nei aso mafuafuanga uma tau tai eu vai me malava tato felo ai sa so mo no fa le tua to fa so fua so fua Samoa ea tau tino mai la upele tai mane le fatu olo wanganga o oyo la upele sili le lupe o Samoana mai maupe ana e loa dia e lo fa amaoni se manu ai tau talamai Tofi ai le a faina te wanelo manatu o isi se aso vatasi o e ma Baby, lomai! Hey, hey! Oh! O te whaafeilo i atu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au ma lo le soifua manuia alo mai o Talalo Radio Samoa. E le o iai se suinga I le whaangai o ino visa whaatalo sanga mai tangata Suria e ulu fale mai I New Zealand o ni tangata sulu whai. Te le atunu I Europa o lea watau fia nei le whainga le nei whaatalo sanga mai I tangata Suria. Peita I maina suia immigration I tala le teo whaavau malua New Zealand. E le o iai se suinga ma o lea fo ia mata I tu lava I le immigration in New Zealand. E se lawa vanoa e mawhaiona tu ina atu I tangata Suria e whaatalo sanga mai ai I visa nei mo le nei tau sanga whaali tupe. Ma whaato ato e ilo a vanoa nei e ofu ato e New Zealand o mai ai tangata sulu whai e whaamautu I nei I le tau sanga o iluma. Tu singa I ngoa le lua fesfun ma le valu o lo o ilo ai e silia ma le valu se lau tangata Suria o lea ua whaamautu I New Zealand nei. O le tae o nei e ilo ai le tonu pe ua tatau nei lona wha upe ngaina leo Wellington nei. Talu mai lava ona maua le li o Albert e noka, tolu sfun ma le iwa tau sanga I nai Lower Hat, I le vai aso nei maona manuanga mafua mai pulufana, o le alava na sa wai ma le polo a inga le tu mau, ua mawhaiona wha upe ngaina leo Wellington nei. O e noka e tu sama reporti a le teo wha avau malua New Zealand, o i o se tasi e wha apea la vea I le kengi a le tribesmen, ma e o mai le tae o nei o lo sa I le apea le tangata na ia whanaina e noka le wai lava ina maliu. O lo iai tale tonunga o leo o le na whaia e iai fo I ona so o tanga I kengi ma e maasani le lei fo I ma e noka. Moli maua to e maua nei e leo ai e le I whanaina e noka o lea na mua tau upu. Mo tu sia au nanga le Facebook, WhatsApp, ma le Instagram I le tau nei. To e luas funu minute le tu lai fitu I le tau nei leo lo ta ua mai reporti. Na amata a fia I feso o ta inga ma e le o pa anga uma a au nanga nei wa a fia ai. I lungo le social media o lo to e reporti ai le to o telo tangata mai so o se vai ngol ke lope wa le mawhaiona tatala le Instagram, WhatsApp, ma le Facebook.
Ua toe whaalea o ngā ina so malolo le Kerisimasi ma le tausaga fou mō tangata o lo ofesoa soani I ngā luenga le militeli. O le masina tāluai na wha o ngā ia le minista o puipuinga Judith Collins le malo si anga e sea wha o ngā. E wha atanga I tangata nei e le la e ina tōninga militeli e ngā lulua I taimi o le Kerisimasi ma le tausaga fou. A o te civilian staff. O se polo inga wato e tu se le Mission Homefront I le minista. Ma wha ailoa I ai e le whetau I lea wha ai unga. Ma o lea fo ia to anga o ngā o le au whai ngā luenga o lo o fesoa soani I ngā luenga le militeli. Tali mai le minista wha apea mai, o lea ua mai alongo ina ia le Defence Force, ua mai a wha ata atitia fuafuanga mo le periota wa tā ua. Ma o lea fo iolo o wha awhetai e Collins tangata o le a ngā lulue pea, I taimi o whai ngā malo longa le Kerisimasi ma le tausanga fou. E le o nofo le iei fo I ma le Unia le pisa a, lea ua iana fuafuanga o le a ngā I le tū la fono, mo sana fesoa soani. Ma tala whaaiu, wa sili atu le maua lunga le tango fio le cocaine ma le methamphetamine I le nei tausanga whaatusa, I le tausanga tālua I tutonu o New Zealand. O le kuatalo na tolo le tausanga le nei, le olo o whaiei whaatusa tusanga nei, anga I le tausanga e lua afe lua tolo. O ni whaamaunga o lo o fua I siaki na whaie whaonga I vai leanga o taota. Ma o se maua lunga tele lea wa whaamawina tālu mai o na whaia siaki nei, I le lua afe sfulu ma le valu. Wa whai mai ele Drug Foundation, e le o ma whai o na iloa tonu, pe a mea o alu I lunga le whai numero o tangatolo o tango fia fua la au whaasaina. Pe ta I ono iloa mai whai ungo so e suenga na whaia, o lea e ono maua lunga le tele o fua la au whaasaulo o tango fia. Wa sa wai ma le tālu sanga, wa mo o mia le una I o polo kalame whaalau iloa mo puipuinga, ma ua mo o mia fo I le to ilo tu la fono, mo fua la au whaasaina I totonu o New Zealand. Wa whai wa toi tala la Radio Samoa I nei fo I tai au, manu yele nei asa. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. So se tasi whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful 5 November se I au lia le aso se fulu iwa o teisema e anga wa uma I le se I jono manu ai I le luse lau 5 sfultala pepa me alofa. Whaia le se I le aso fulu iwa o teisema I le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu I le Radio Samoa. Walau loa le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu whawha lua fitu mo nisi whaamtalanga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Y'all know the name. DJ.
hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a whaamama avenga atu mo oe male a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Fia ina o oina. O fia o ia le poto. A ole ino le o inga le vale lea. O tangata miolele. E maua e ia le lofa mai leli. A o tangata ua whaitunga fiti leanga e whaasala ina lea. E le whatu mawina le tangata I lea mioleanga. A o pongai o e a mio tonu e le whanga e tia lea. O le awa miolele, o le pale lea I lana tane, a o le whaamaa, tusa o ia ma le me pala I ona iwi. O mawhauwhaunga e a mio tonu o tonu ia, pulenga e a mio leanga o pipelo ia. O upo e a mio leanga e lama le toto, a ngutu o e sa o la tau amio, e la vea inai ila tau. O whaamutia e a mio leanga, Wale ai lava I la tau, a le fale o ea meo tonu e tu maula valea. E vi ia le tangata e tusa malona poto, a ole uloto whapio pio ino sia lava o ia. E le leile ua tau whaatau wa aina ai whailona tau tua,
ai le angale na te vivi o ia te ia ai fia ai. O wha pelpele le tangata mi o tonu ila na manu. A o le alofa o ea mi o le anga o le sawanga lea. O le ngalua ilon whanua ma ona o ia me ai. A o le muli muli tangata whatau pa. Po le isona ma fau. Mana o le ea mi o le anga i mea ua maua e tangata mi o le anga. A o le ponga i o ea mi o tonu e fua mai lea. Wa ia ile mai le i le anga i le sori tu la fono la ngutu. Ai sao le ea mi o tonu ai le puapuanga. E ma ona le tangata i mele le i le fua o lona ngutu. Tau ia tu fo il tangata o mea na whaia e ona lima. O le ala o le vale. Wa tonu le i lona manatu. A o le ufa longo le pule. Poto ia. E vave loa le ita o le vale. A o tangata ma fau o fiu fi e ia lona maa. O le tau tala wha maoni o wha ali mai e ia le tonu. A o le mole mau pepelo. O wha ali mai e ia le wha ole ole. O iai le so ona tau tala. E pei o le tutu i le pelu. A o lau whaiva o e popoto e malolo ai. O lau ngutu wha maoni e wha tu mawina i e wha vavau. A o le lau whaiva pepelo. Wa se emo le matalea. O le wha ole ole. Wa iai le i loto e whaitonga fiti leanga. A o e pule e file mu e iai le oli oli. E le o se meleanga e tasi le a meo tonu. A o e a meo leanga. Tu tumu i la tau de leanga. E ino sia le li o la ngutu be pelo. A o e whai mea wha maoni e fia i ai o ia. O tangata mawhauwhau. Na teu fiu filo na poto. A o loto e vale lea e wha alawa i tele lo la tau balea. E manu maloli mo e feeling ai ngaruenga. A o le pa ye whai taulanga o ia. O le atu vale le loto le tangata ua wha vai ai o ia. A o le upu le leie wha oli na ai. O tangata mio tonu, na te wha adi le ala ila na wo. A o le ala o ea mio leanga, wha se se ina ai ila to. E le tunua le pa yela na manu sa tuli. A le olo taua tangata e iai lea, i le ua feeling ai ngaruenga. O le ala o lea mio tonu o iai le ola. E lea i fo isi oti. I ona mga ala. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Ale leo na ia pepesenga whaaleanganga lingo le pese o lau a fionga. O le Kalesia Assembly of God mai I Amerika Samoa pe ona I whafonga mai iai. Ia ufa mai tuari tātou pakalame tāua le nā le matanga le nei fu I tae ao le tae ao le stofi le whaatawhiti tiuti mga luenga upo le poto mo tātou pe ona whafonga iai. Whaitawina le sunga le atawaimeni ia le tāua o le upo le poto mo tātou. Le fionga pa ia le li. Moli atu le ne upo le nei pese o lau a fionga leha ua mātou manui ai lau upo. Whapena na tō matau ma whaamarasi awa ia te tātou. Ia pe ona ia le tātou fōlau ngan le tau sanga vi ia le tua whaaftai le tua I lana upo fola ia lo whaile ma whaamarasi au lea taimi me lea taimi. E o le nei lava o langa ma le seifuanga te le o whita ma whaingata te le lui tau whaafita au leo me tupu. Aina le tātou whaafitaia I le li. Le lavai mo le tātou malosi le fo I lo ia whaamalolonga le tua ia te tātou e whaawawai o tātou tiute mga luenga. Ia anga leile tua whauni atu lo na nganga ia liaso. Tātou leina le tātou atunu tiute mga luenga. Ai fifia le pokalame fifia mai to e whaafeilio atu. Whaafeilio I atu ma to e whaatalofa atu le tai au fau. I le tātou atunu malore soifo manuia malo fo langi matafi. Fea nai te mafuta mai ai. Fea fo inai te maumai le tautuma le uranga le tātou fifia mai. Aso tofin leo tātou iai. Ia vi ia le li whaatalofa atu malenganga whaalalo. Ia malota fo I watumu le fia nei tai au. I le mafuta mai o lau finga luenga le tua isunga I whaafengainga. Ia ma le loa la finga luenga le tua leo lo mau mata tu pokala me so se vaenga po so se tovine. Nei te mam tina ma tua e le ma foi ona tu ua fa talo fa ma fa feido ya tu to tele tatu lo ma futa mai lungo pokala me te tas. Ia e tatu te le fi va ai fo i le ma fai fu tatu ma futa tele ai fa fitai o le te fa alongo lungo mai po le na fu te fa fonga mai. Ia ma le tatu nunga pokala me o lo manuia o le leita o le lo fo le li. Male to telo tatu ainga lungo tatu pokala me leita ya malo se fu manuia malo fo langi matafi o lo o fa le tonu pe ona fa fonga mai tatu telefone leita ya o lo fa le tonu tatu Facebook ele na tatu la o lo no winga fa piki kango omi akula ke fongi po la Facebook wa mak o ngai ele o tele vaenga o lo o fa le tonu ya o tu blanga na yai o lo fa le tonu la tatu Facebook pe ona a o lunga la tatu YouTube leita ya alunga li YouTube tatu eva le yaso tatu mafuta ai ile nei fo tai au pokala umala valwede samo atonu nei te walu va ko e le mal tatu Facebook ia e ke lo pe kango o mi atu lo Facebook ai lo wa o ke lo Facebook lo no winga ia le amata no to e fa ngai nga fa penga lo langa fa ma fa singa koma fa singa malo lunga se fa se break la to Facebook Io o le la va fo Facebook fisiak fisimai lo le mo le po lo le mo le au wa le sia mele o ka kore mo mo ai o le fisi au kaf fisi lunga fisi lalo io o fa per Facebook ka le la va o sia ka le fisi ia la fe un Facebook ele às vezes chega marcar mu vou ele angar fisinga ba feu ya ba la feu foi si Facebook le leila tatu sei ma dal proclame o le proclame se fa ponga tatu proclame tu asin sina nei taiao ya o le la fa fonga foi si tau nei proclame fa soa nei o tatu tamam tina ma tu a nei misia nei proclame ia so tofio vai sta tasi te fa alongo longo le lei ia tātou whanau, tātou urungali laiti, o urungali I te ilua, ngā te le mo tātou. Nai vaenga o lo whaasoa mai nei a tātou tamamtina mātua, lunga o tātou pokalame, ia so tofi vai astai. Tasi, la watu tātou whalinga ia, ona, watu le whaoponga, o le pokalame, o le whaatalofa, I tu a sina. Nā pita inga lona lua, mō mātua o pepe fong. I le taiminei o lo whaatupula iai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai on lamati ai pepe fōu whaatu awhana nau mai. Ai mai se lama I le ono vai aso mua o le tu ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough I le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le pisia infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua o le pepe fau o na tue whaia le tolu maasina ma le 5 maasina.
Ia whaasotai lau fō mai masani e whaamau pe poka aso mō tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fō mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui immunize. Tala noa lau fō mai whaatua tuaina i se taimi vave. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O e fufu e whaatau ese lo fale, e te manao ista ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, i le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. I le anganga wha mawalalo, wha talo whatuai, i le awhionga. I le anganga wha mawalalo, wha talo whatuai, i le awhionga pesta, ai tainane, le tō whātia tia, ia o ali ia o loo whāti ngai lunga o le tio Samoa, ia whātalo whātuina i o ainga o loo taitasi mata ape, se unu leo o tanga o loo iei leo ainga leo, stoina leo whaiumu, whapea fwoi leo ainga mtau tu le whanga, a mai se sunga whapea ngainga, o loo sa lau mata ape le tuli manu e fia o nei lalolangi, whapea fwoi o na o whamanu iatu ia se umanu ma le matou mawhtanga. Ia o taimi nei wa fia le nganga ma le mawhau o ka se mānaia, ia o lo whaanganga e waku ia taimali e pe mita i nei South Sea. Ia whamanu iatu le kirisimasi mea le tausanga fō. Ia ua inga uma, sa vai, upolu, mangongo, ia sa whaka, ia mangui. Ma se uko lua e le tama mai lano baya, tau ai maa, ia mal whaalo alo tele lava, so i fua ma ia manuia. Ia e moni ako la patka kele la ia kia vale official wale fasa la lau.
Ia e mamori ako walo whaangakele mo si au whakau malava. Whakau i Samoa, Amerika Samoa, ia o Hawaii o lo ia isi whangau, o Sini, Blue Mountain Sini, ia o Brisbane o lo ia isi whangau, mau kua ngange mama wa inga malava po whealava le kugu o au mawai mangofoi. Mori ako ra awalo whakaangakele ama o kou malava, o kou kele o kou, o le whaingalau wak, ai fa manguia la val ka sanga fo male o Krismasi male ka sanga fo ia ka sisi lua magele fa so fua ia o fa manianga mo tau sanga fo o te fa mania tu tau sanga fo na yo ai ngai Samoa I ai ngai Savai yo ai ngai fo polo fa mania fo tau sanga fo ni tu ni sira po ati ro ni lo ia fo ai ngai fa nau Kamani ile tua ia me se fo ina e kales mato e kalesia lo mato mafuta e fa mani fo le tau sanga fo mole tio Samoa wa mawala ba ndo fa ina ba toi mato fa mani anga ilungole ole nei po kalame e fa taila ba mole ba no o lo no sia ti uma mea ia Yesu amen fa mani atu la vale Christmas mani tau sanga fo Whamanuia le Christmas ma tau sanga fau ta mawhareanganga umalava ia te aroa nei. Papea whaina o whamanuia ati nei o ainga pele Samoa, ai meise o New Zealand nei. Whamanuia atu fau i se au whanau lo Australia. Manuia le Christmas ma tau sanga fau. Whamanuia fau le taitai al nei mawhtanga te o whai a se manu. Pawhtai lava mo le avanoa. Patalo fatu le mamalo Samoa lo faalongo mai nei tula ia ai pa mariatu le Christmas I fai fi au mo la to fale tua so se kalesia ia pa mariatu fo le Christmas mal tau sana ko yo ai nga malava ni usila ai mese se o kana I Australia ia po ai nga fo I Australia I mal la langi a toa Amanuia fo yo ai ngai Samoa ia ai o Miriama tala mai vao ia sau mai nu le o fale vao ia ma awala ia ma fangaloa ia o nu na fa na wei ke iso awa sola bala ia sale ni ta vale no o ia e o nu sa vale lu mong awa mong ia ai ni tula ia manuia lava le alo asu le Christmas ia mau se le oli ma le manuia fa manuia le atua ia to fa so fua
Se fonga balir zunga Eddie Jawalbini. Pa via vianga Grace Masili le fuitai au. Ina usese mari mari te wati to se fut mari 5 minuta on talo le tulas. Follow. Awa foi nei fa manianga manei te mama nei tina ma tu ai moli moli antu ya tu oi fa mani antu Grace Masi ma tau sanga fo. Ilunga po kalamel fifia mai. Fa malulu atu tatu watu no uri fa fonga mai. Ona o le tatu wa po kalamel na tu watu nei le te oliva. Mo le tatu pa angas tina matua wa uma ona tapena ina le tatu pokalame ona nai fa le tonu la titi o lewa le mafai ona wina antu ia o lewa va ia tu ngol tatu Facebook fa le tonu mal Facebook ia pe o tulanga na ai o wol popoli o le am fai ona va tu tatu pokalame le tai au nei ia pe amai a tatu wa pokalame le tali tu la sumatas la am fai lana fa wa pe tatu pokalame na ile so fa fonga mai ia ile tasi o tau tinonga ia masitasi fo i moli mau atina matua i lunga po kalame tu asin sina ilona fo seifua ia embesi fo si tala oto ilona vai taimi au la titi o le taua na o lau fa fonga ma lau fa no ia e fa tusa fo ia ti tatu le nei vai taimi po le ale swinga o le ale va ai o va ai tatu i la so mane aso a le ase me taua o le alo na taua le tapenanga sa tinga ina hai male tango limai na ia tatu matua i lava i taimi. A o leo o maliva i taimi ua whaingo fia mea uma wa wherua i lau ta vale, ua whailau wharo loa, ua tele au tupe, ia ua e wawa ai mea ai o lewa e tau samia neva i taimi, o le atunu ulewa e no foai, no fo la tatou, ma doi tilo ma to e wawa ai. Ile tapenanga na tapena mana i na ia tatu matu ilaso. Awala te misiel po kalamele a sitasi o tau tinonga. Sitasi fo i o taltanoanga ma sitasi o tina. Ilona fo i seifua. Ia a ola ititi. Ai fa malu dua tule mfayona vatu mo temine tatu po kalame ono tulanga fa leitono olo iai. Ia tatu penga tufailangi. Ai taali tula sumatasi la faina fa fonga el tatu watu nu. Na iwaanga na te pa ia tua ne iwaanga tayao. Ina usese ema te balawati. Lea ua to es fumal fitu minute talo le tu las folu tatu talo atu ya Victor ola unanga matau tu taya word taya nei pa mai anisi do tatu fa fia fianga diso la to bala bala ba futu vai nungol tatu po kalabe fa talo fa tu la foi fara inga e kalo fai o levanga ko su de kaya o isi foi fara inga ama ka kasi de va viau ma lo le usu ma lo on sai ma lo fa malos o foi tatu we usu ale tayao au e mafuta maila mana ia luanga i fare ainga nei o tatu tangata lau Samoa ave ia lau tala e fa tau mai lau pai o lau falawa fa tau mai ai masinga o keke pua ala ia lu tatu tangata lango ai ala tu business mala to una ia kwai fo ia pula o ia por fare pai fiare fare ainga kuku aku fo ngi vai kemi man ngi vai kauro tatu iai ai pula o ia po fike fare pai ke fi ai pa malo tua ila una ma tua tatu watunu nei yaso e udu toa ina i Avondale fata se maltu sa mau fa maloati ante o tolling asese sau i Otahuhu fata lo fatu San Bell yo le udu toa so mafof e opingaki o tarolo i eli San Bell mal Evelina vai le manga yo fara ingal tatu watunu ia o ina i malrewa o lo ia i leisi fale inga le Evelina ia fata se fo ile mal save with love ia male lale lei tele au na matu alam to fa no tatu watunu ma lo lausu o ia wakas ile lua ile tapo ile trip one vai madir kayau
e Felice Mikael fa fifianga mo tatou le nei tai au. Dois fumal tasi minuta talo le tu lies follow. O pole pese o wa tas. Mo mo manga ia mo le alu fainga ruenga la e ki fa ia koi ka ku lingo fa. Ia mangu ia unga ruenga. Awa o ia le wakas. Guzala wa le fainga ruenga. Mangu ia unga ruenga teri. Ia pe alu fo imam fainga ruenga me vala ko ing. Ia mangu ia unga ruenga mam. O ia wakas. Guzala lai sa o le vala o fa sanga mo le fa sanga mo lu makwa. Ya. Oi, wa. Ipiri de koia, no se koi fa dua. Sala fa Victor, balo se fo manuel nei tai au, o ama ila sunga le o nei tai au fo. Ya, se so mo malangi balo sunga tia ma lo va le sai ma lo pe ta tu tu ila sunga. Ya fa ta no fa fo ile fa fo ta po se ta tu ai ta tu a sina ya ma do se no ya se na fa fo ma to no mo ta malawan nei tai au ya. Ma lo la no sai ma lo ta wa ta ya, fa singa timun nei tai au tia Sa. Ma se fo ta vale ya ha pena ai pare kung fa ya su mai mo la no se fo ta vale yo la ta voi ta do ya so tia. Pele voi ta to no pe wa ya wa ku ngo mai ya. E ka ma le fo ta vale tia. Sa ore le ale manga yo por pese de ngala kungi. O i watas. Oi watas. La ya do finga ruenga la kasi la ku le ma fo le ngo fa. E kasi yang ai. Ya, e ka wan kasi ya. O ke mi e tenga ko fa. O e watas ya, ai ke la ku fa peso. E pesa o ya, dai pa sa lo le pinga, pa sa lo pinga Za nga uma fa mo kasi me kalfi. Eu só que leva como skaka, vai ngal pe manga ba. Eu quero aí agora. Guzare uma curva e o por figa vai mercar que malo. Leila oi walua. Ita la ta matar ta ni sidia. Che lola nai telefo ia nai susani manai pisio i ta tu nivo yaso. Mai se la lo tu la le mor Christmas. Ya por fa le o ta vale, mai se ta tu pa. Ya, ka sai mor mata no te ya ta tu parecia o ta tu pa kusi. Ta pena te o pia falero sa te fa para ku service o le tasi di matolu ista maki volta. Patino la ku service fa lo a justice service turanga ta ua ya a pena fu pointa forma ma tu ainga e ka nga na bore ka nga pele ku service lo ta bali a la ku ko sa ma o ke le uma ngata fo ile a ka pena ta su e sa difi ya lo difi na ko ta tu ta bali lo e si ma lunga to le lisi pa le lip o le ka ko snoko ta to piki apu ngata fo le ta to pampa ya ko ta to pu pa sa le lo ta to yu ava pena ta su sa pu pa si o le display le ma to pa pa ata fo le ta to pa si ni ta to pu pa te fero pikiringa yo ta to pe yo ta ko pa ta bali a lo pa o ma ta to lo mo pa china nei a yo e ama to lo le so mo le le ta ko ta ya ko fo le ka ko le ka ko pa tuai a le ave pasina nei a one pa tuai pa o mata ta to ga temi nei fu service pu pas ta to difi ya ava pena dau a fa lia lo sa ni me pare tono pako ya tulanga na ta to pa si lia pe po ta to wan e na le dua suta la ta to wan lo pa ni temi nei a fa ta wina pe ta to ta vale fo ta vale tuai ta to SUV cars o ta to mini cars mo cars hyper cars pasa por esa pick-up wa umman pa mana ya ta pick-up ya para pikilinga apa pena esa se ta vale ya que pasa vida ya oyo so ainga so pa now ya lo mo ta vale e pasa vida ya ngana mai ese verano voi pasa vida o ta vale ese verano pasa vida mata vale fo pena esa so sa pena se ino no ta vale try da tu so ta vale fo mai ile ma so ta vale ya mau lo respect na ya ma to a pete tia palai masani o le la sene ta vale tolu masinga lo tens te me palai so sa mai le ta fa ta vale me ta telefoni o iba lo ki pa do o iba lo ki pa do o pesa to parecimia o le ta fa pa i le to si ta si grupo to ta po tuai to panta repairs o le sai so ka ko se ti me yo sa ma ko me se sublima se pa le duas furu ai tunga se sta vale lava lo mai ta to si kena ke temi se lang se sai
a pe se lo mo tino ia mo ta vale a fa kau i so se me i le tato a whanpau. A whate sui pao whata vale spurira ui alaina ni e whai i tato whanesinia i po i whai tato whanpau la ui alaina i tate sui pao whare ta vale. A whatau so se ke mea pia i tono masina ni e mauturo gauta a uti whatu maro sa i ngā luti pasa ui moni masina. Teo ki lata whai tato ia Sofia. Fia pao le maktai ko tasi ko rua anga i tono lima a tato maktai mo tato youth. Ia lo mo i tato whanpau so se pēna wa a whapea na i tau sui pa ora ta vale ia po lau a whau wili ia a maru ta vale toni ia te tata nopo nisi whai au whangawenga nisi whai alo Samoa ko lava po tamai ia mea tau pa o ta vale. Ta vale neve aso le toi ora haila sa la te subaru to sanga ria to toa tu ia drive umana lifi ia le rua nisi pa o stilis man mata so mantu ia snoko keno pi ia matatu a big task fo lava a rua to sanga wa entis ia tato ta vale ne ia pena to ke so a Hilux ia mo ta Hilux ia tato a farisinia ia tadia ka to si pay after pay le pai para un scope so valu masira interest lunga tato financial fanga ne feminine i tato la ia dua pa uma ofo tato farisinia me telefone tato ofisa ole o iba rupi tasi to o iba rupi tasi to o ka ma bia so san ia te tiro mapa kasi te tasi isku au si manita au ia si toron ta vale ia au no mo ko da no ma se a ta no ia mo ko isi vai ko singa ia a ta kana ia tu sa fo mara unanga ma ko i de ta ta wo talo de dio Alor si fua o amal tai au. Anu ia me pa tim kimu ni yo ta Lelei, ia, siapa so ia so donga. Lalu bawa mafua ia ona e whanga ina le tutumara unanga le tātou tai award. Alu te tia bisa pule papunga ngala nu. Ia, ole mafua anga ona o te no po yo ta. Ia. O ia la o le fale sui pa ora ta vale tami uma, so se vai nga te na yo sa i da uso i Samoa. Mai ngai quality mami ele atoa tapu benanga iti ke ko vela ka vole ma ko che lau kwasing o ma che lau kwasing io dal tawre pa una elwe iva sutala te le so ana te le so sonia ana te le so sonia Ele é pessoal. Ele vai estar miolo isi masi mato sanko. Ele é pessoal. Mana ia la sau fa marsi au mole. La sau fa marsi au mole tatu wa tino o le lo fa fonga mai fa le tonu pa o ta vale a vir ta vale. La sau lu tau mo la tau ia. Tatu tu sa mo e pele ngana ia. Su mai. Este baure ko u. Ke lava wo ia mata ata mata la fo fia ore au Samoa ka ngaka malo se tato oro sa na iba fengo fia ngana yo pa tato un veio tele inglesi ya pa fengo fia ngana au tala na tato ngana Samoa ya malo faftai ya bodi anga lu ngan lijao kena voi te dia tama te ke lo fatu sai te man mato no ya ko ne ngam Malo, ia le au nang batau tua sunga Victor pe fa fonga ba tatu wa tunu nei tai au o le tatu telefoni pe ona mafuta mai ai i lunga tau tua ma nanga a le tatu tai word o le telefoni te mo el tai word wala wane i le lua fitifatu lua o po le lua fitasi tolu o le telefoni sunga ya Victor wala wane i le telefoni la lea te mo iai ia le sunga ya Victor o le odua tasi o iwa tasi o tasi lima faono ma lo fa aftai so e lua minuta tale o le tulas fulu to mo fa sala wino tantu tala i vai fanua i le tautua maluranga a le faltua ya salva masimino bila wana fa ila atu mo fa fonga mel tatu watunu ono to telo ila tau le olo fa fonga mai i ha etele na tantu wa ma futa matatu e vai vai lungo Facebook so ta inga le we live taimi ona o le tulanga fa le tono lo ye le Facebook ya le ala mana ye lu wanga ye lungo tatu YouTube e te vai matatu tata no le tai au matatu mafuta a tonu la va ve mai si taimi to i fa le ye le Facebook wai le na tatu
ai fa pe ngai ki kanga fisi kwa le na fa ilo atu tai au e se a un ola Facebook i o le tūlanga na la e fa le tono le Facebook ala langi ma fai mai se kau malolo ia se kau malolo la ki kia kako kisa la fai Facebook fai sau malolonga lusu fai tūla moi li leima fa malolo li leido ma fa fa ko ola mai le Facebook ala nga oi mai Facebook fa ko ola mai ya pe uma lusu fai tūla sa fa mai Facebook fisi de po fisi de au kava ai ku se fa nga nga le ai fisi de po fisi de makuari la varga ko Facebook de kalo mai salo aku wari la vanga ia mai no Facebook fa mo moli ia si ko makasi ya kai ia e fai sau malolonga ngia so ako ia ko mala ia aya si malolo fu si Facebook la ko ia wa alu fu ili fa ka usanga o e ka alu Tatu nule tulas fulu ola tatu se atu lola watu to fasalawina o tatu tale vai fanua o te whaafelo i atu i lau whaafonga angaile nei fo i tae au ma lo le soifua manuia alo mai o Talalo Radio Samoa. E le o iai se suinga i le whaangai o ino visa whaatalo sanga mai tangata Suria e ulu fale mai i New Zealand o ni tangata sulu whai. Te le atunu i Europa o lea watau fia nei le whainga le nei whaatalo sanga mai i tangata Suria. Peita i maina suia le immigration i tala le teo whaavau malua New Zealand. E le o iai se suinga ma o lea fo ia mata i tū lava i le immigration in New Zealand. E se laua vanoa e mawhaiona tu ina atu i tangata Suria e whaatalo sanga mai ai i visa nei mo le nei tau sanga whaali tupe. Ma whaato ato e ilo a vanoa nei e ofu atu e New Zealand o mai ai tangata sulu whai e whaamau tu i nei i le tau sanga o iluma. Tu singai ngoa le lua fesfun ma le valu o lo o ilo ai e silia ma le valu se lau tangata Suria o lea ua whaamau tu i New Zealand nei. O le tae o nei e ilo ai le tonu pe ua tatau nei lona whaau pe ngaina leo Wellington nei. Talu mai lava ona maua le li o Albert e noka, tolu sfun ma le iwa tau sanga i nai Lower Hutt, i le vai aso nei maona manuanga mafua mai pulufana, o le alava na sa wai ma le polo a inga le tu mau, ua mawhaiona wha upe ngaina leo Wellington. O e noka e tu sama reporti a le teo wha avau malua New Zealand, o i o se tasi e wha apea la vea i le kengi a le tribesmen, ma e o mai le tae o nei o lo sa i le apea le tangata na ia whanaina e noka le wai lava ina maliu. O lo iai tale tonunga o leo o le na whaia e iai fo i ona so o tanga i kengi ma e maasani le lei fo i ma e noka. Moli maua to e maua nei e leo ai e le i whanaina e noka o lea na mua tau upu. Motu sia au nanga le Facebook, WhatsApp, ma le Instagram i le tau nei. To e luas funu minute le tu lai fitu i le tau nei leo lo ta ua mai reporti. Na amata a fia i feso o ta inga ma e le o pa anga uma a au nanga nei wa a fia ai. I lungo le social media o lo to e reporti ai le to o telo tangata mai so se vai ngol ke lope wa le mawhaiona tatala le Instagram, WhatsApp, ma le Facebook. Wa to e whaalea ngā ina so malolo le kerisimasi ma le tausanga fau mō tangata o lo ofesoa soani i ngā luenga le militeli. O le masina tāluai na whaao ngā ia le minista o puipuinga Judith Collins le malo si anga e sea whaao ngā. E whaatanga i tangata nei e le la e ina tōninga militeli e ngā lulu e taimi o le kerisimasi ma le tausanga fau a o te e civilian staff. O se polo inga wato e tu se le mission home front i le minista ma whaailoa i ai e le whetau i lea whaai unga. Ma o lea fo ia to anga o ngā o le au whai ngā luenga o lo o fesoa soani i ngā luenga le militeli. Tali mai le minista whaapea mai o lea ua mai alongo ina ia e le Defence Force wa mai a whaata atitia fuafuanga mo le periota wa tā ua. Ma o lea fo iolo o whaafetai e Collins tangata o le a ngā lulue pea i taimi o whai ngā malo longa le kerisimasi ma le tausanga fau. E le o nofo le leiei fo i ma le unia le pisa a lea ua iaiana fuafuanga o le a ngā i le tūla fono mo sana feso soani. Ma tala whaai wasili atu le maua lunga le tango fio le cocaine ma le methamphetamine i le nei tausanga whaatusa i le tausanga tālua i tutonu o New Zealand. O le kuatalo na tolo le tausanga le nei le olo o whaiei whaatusa tusanga nei anga i le tausanga e lua afe lua tolo. O ni whaamaunga o lo o fua i siaki na whaia e wha o ngā iwai leanga o taota. Ma o se maua lunga tele lea wa whaamawina tālu mai o na whaia siaki nei i le lua afe sfulu ma le valu.
Ua whai mai ele Drug Foundation, e le o mawhai o nei loa tonu, pe a mea o alu i lunga le whai numero o tangata o lo tango fia fuala au whaasaina. Pe ta i ono i loa mai whai ungo so e so enga na whaia, o lea e ono maa ua lunga le tele o fuala au whaasa o lo tango fia. Ua sa wai ma le tālu sanga, ua mo o mia le una i o polo kalame whaalau i loa mo pui puinga, ma ua mo o mia fo i le toi ilo ilo tu la fono, mo fuala au whaasaina i to tonu a New Zealand. Ua whai ua toi tala la Radio Samoa i nei fo i tai au, manu ia le nei asi. Radio Samoa, tasilima i batolu, amo. Radio Samoa. Tasilima i batolu, amo.
Siu fonga malir sunga ani seto fale moe fa vianga mo tanto le nei taiao iwa minuto le o te nei le July folu tanto yai i le nei foi vai so mal ni masina pisi o le nei foi tau sanga wai ta ulo le masina le tisema o le masina pisi le mo tanto ta penanga na tu fai nga fa taunga fai nga me alofa aba se foi fa mai no o nga nei fa na mo le tu sanga te lola wa tele ina tua o nga nei whanau, le wa tele a o nga lau wa whaia la tu lau ngā tongi. Ia, whamalo atuai la pokalame nei whanau, i whanau a o nga, malawa i la tauna e a o nga i le nei tausanga. Whamalo atuai ina i mātua, ia, malo leus, malo le whamalo si a tau mātua, i o tau whaiwa mau tau tiu te pe o na iai, ia, malo la warsa ili malo marfi nau, maritu lei o nei whanau ia o nga, ia, ili nei whaiwai temi. Ya ma ila tu ole u fa wina mai tono lanto wa mata upu pe ona yai po a onga wa vai le mambo manga yer ko anga le onga ole lu ia le mota tu e lo te fainga luenga se company wa e unga ta se tu load fa fonga le tunu wa e lo wa tingaina fai le le onga ole upuna le ma fuen family tala to ina malo matua to anga le fai le onga ko anga la ia lu e fai le onga wa alatu fo itono company e tingalu e ki ngahinga yo ki ngahinga e kere kai ngo fo se laptop ya mai la lembangia kala ko inga malo makua ku leile onga ia lelei tu leile onga ia lelei maua le lumala imanuia me sili nam taua sfurtase te ile tu las follow
15 minuta lo tene ia leitu las folo lunga po kalabel fifia mai so ta inga tatou ma Amerika le malo tele o Amerika pe ona ia tatou po kalabel fanga solo i aso tofio vai aste tas ai fa taile li ia leu te mo tatou so ta inga male sunga tu e por sunga fa tono le tatou po kalabel o le si fonga le tai o fo Amerika ia e pe ona tatou talta no tatou fa so le tele vai aso fa taile ia le li ui le malulu o le tau la fo ia tunu wa leu mafana fana tatou ia o le lava va ia tu sulu le tino o mo le malosi le sunga tu le epa ia ai mai se fo ia niso o tatou ainga o lo au mau le tu ke lope o le vi inga na ma fa te ile tu ia o mo le ile o la o le fa in tatou te filoi ma le sunga tu le epa le nga fia tu le epa fa talo fa tu la sunga ia ele fa tonu fo tatou po klamer si fonga ta ia fo ia le tatou le tio nei Amerika ia lo fo pena fo ona longo pu li ma tal tandom fa soa ni si bele tatou watu di samo ia bese fo ini bele tupu la lang ia fa tele nei la la ma tongo fie le wa mai le li fo ye te fa wo ta po kala mi fa talo fa tu malanga fa lo tu lep ia si li fo ile nga fa tai tia mo le atu nga fa tai lo to fa ia tu sorta po kala me fa wow ia le nga te le lo to tu fa wow mo tatou no Samoa mo le tōna ngang whaftai le atua ila na mea rufa tau le ngata o inai tūlangi. Ia whapena po inei a i tātou o leola. Mea sila un taua, ia le fui tātou e whetapa i mato te sila mai mo tilo atu. Ia o le ngā lava o lo maua re soi fua la au le lei. O ringa le lei, ia matūlanga uma i le vai aso. O le vai aso na tia nei o se te mi umi, aso e fitu ta valvalai. Ia le fui uto e au maile nei lao le lei, le ngang whaftai. Le atua le ngata fo i leo sa mo whafonga, le atnu e pele na pele fo i lo matu fo i tūlangi. Ia sa mo po whea lava meo whafonga mai ai ma i le mātau tua le nei aso. Ia e mo le atu le ngang whaftai, ma lor fo lau, ia ma lor le soifua, ia ma le soifua manuia. Ia whataro patu tia. Ia e whataro patu fo i lau sunga tui le epa, ia o pe an tata ndoma ta fa so le ya so e se al fa mauni o le li e se foi le o le tua tai ba yero tante wola ia me se ata po kala mi fa solo i leva ya so mo leva ya so ia wa e moniala u sanuanga e mo le lava ya so leva ya so analise no fa tau tinga le li ia ti tatou e le ma fai ona to e mo le tama tanga ma le tape po kala mi pe ona fa wa wina mo tatu watu te le po la tulanga lo ye le malulu ya o to wa man to le a wa ma fana ale me le woye Io ma chi è malulu pe o in California che sia e vai me cau snow but lo ka o tilo to ia a matai lungo monga o ye fule na isia ai o California nei wa matana mai ai ulang fa pena o winga na malulu o ale o to tusa ma pi o to sa wan nei temi ia pe fo na e tilo mai o ti tono le fale ia wale o malulu warmea ia o matou le aua ma nei fo le tau mafanfana le wa yai na nei le tai au na tau tu mai na timunga ia le aua to e lau fia tu lava na fa malu mai lava a le tulanga ia le tau ia mantu o le wa to e mafanfana mai ia o le wa yai le tapenanga nei vai te Christmas o le pisio matou tu lepa o le tele o nai tanga fo i o leo lo whaatinu mai ekalesia. Tele o ekalesia o leo lo whai melato tanga i tono New Zealand nei. Le ala lo tali malo ai le tele fo ekalesia ma ainga. Ia i nei ainga malanga mai Samoa. E moni awa e moni a mo tanga ekalesia. Ai o le tele o nei tatu ainga e pisi whaatasi atua. Ia o na iei nei ainga o leanga i mai ala tu ainga ma tali malo ai. Ia ai o tulanga na lo iei mantou. O lo faisi pisi o mātou nei, whanatanga a manta niso e kālesia pe o na whanga solo le nei masina. Ia ua, tumu i fo ila le tātu watinu e malanga mai Samoa. Le ala ua, tumu never Merry Christmas, te doa uma fo whanatanga. Ia mo fo ilo le avanua le a siasi nei a inga i mai whanatanga. Ia manea nei la tu a inga i nei. O lo o ye le malanga le mātou kolisia le mātou tu malo palaudi. Le a fo i nei isia mātou wa onga le palaudi. Ia anga i mai fo i nei whanau. Ia e whalau tele ina lava le tūlanga i talonga lakpi. Ia palaudia se tasi lea kolisi mau o lunga le mau tele sila whai. Lea o lo
o laualunga ma maualunga fo le tulanga me tau talonga mo te se la fai ia ese fo le mana yo ava noa ia o leu mafai ona malanga mai ai ia nei fai a onga wa leu tu wa onga Samoa tu tele fo ila nei fai a onga leu pi o malolo mai i le malanga lea ia manai matua o leu mafai ona malanga fa tasi mai ai ia e anga i mai manai fa nau limas fulu mantu peri mai va ea lea fa ingola malanga tolus maltupu tamatia onga e au fia ma matua fa onga lea o lo ye la to malanga leo lo tau nu mai nei ia i tono au kilani ia lo tali malo ai foi la ia nisio tamatua yo palauli nisio aingo nei fa nau ia wala le malanga mai la le tatu kolisio palauli ia pe ona i banga na lo pispise ma to leve temi ia a o le sosa le na amatai le tapenanga ma le pepsenga o fitu waso ale kalesia e fakasa po sei mangele sai i lalo te inga le sunga to ina ya Reverend Victor Powesi mal fatu ya Salome Powesi ya mal pa ile kalesia fonga mel tatu watu no i Amerika ya me se foi ta fai fiela la wa se full wono ni tau sanga talo na fanga solo full wono tau sanga se full wono tau sanga talo ona fa atino mai me fanga solo mal ni pokalame o pepsenga Christmas ale me pitsilona taua i le foi a pokalami. Ele o whaapito na o le e whakasa o lo iele me to tisi o le Assembly of God. Ia o lo iei sa iei sao o mafutanga a tama mtene tua ia kolisi. O nisi o unanga matautua whaafo mai. Pi ona iei le Family Health Star Pacific. Le sa pespese na po o la tau nana ia po. O tamali ia mai se fo ila tu o lo ngalulu le tanga luenga o se fo maloloina o fa mai ia le sa ila tu sa o le mana ia na mali tau ni po kalami le ngatala ia New Zealand ai o lo ia vala aulia o lo avatu Samoa e malanga maiala ia nei o foi pese foi mai Samoa o le tau sanga landi o wa fitu aso ni fa mai fa au foi pese mai Samoa o lea o lo awai yo mata ina le fa mai mo pe on tala ile e kalesia me tisi mai vai vase ila sa ia olo awai mai ai le fakasa fa to ia olo awai mai ai ia le e fakasa ia pia olo awai mai ai ia male fakasa fa sa tawa fa e kalesia mai Samoa le wai ai le la tu sa pe senga fitu aso ia le nei tau sang o ka se mata ngofi ia le fo mai mo le tatu atunu ilungo penga te failangi i siu fofonga ia mal fe au mori tala lei wa failo ai ia pe senga Christmas mo nei tau sang io nei vaanga na mo mantu o le lo ve se mantu nei tu lepa ia ile le fa ia va yaso ia mal lei amtanga ole a ile masina muri io nei tau sanga pe ona ia nei pokala me mo matu ni au kilani Parta tia no ile fitu aso o pespesenga Christmas ia ne karesia le sunga toina Foninga maila ta tauna le leini sponsors be sponsor ya Michela ya kalesia malanga mai Samoa ya o sponsors kalesia o le tulanga na pe ona ngafatia o le ngafatia fuina ona avena ia famadianga ia na ia vanua mo ni kalesia te lo lai matu ngafatia le kalesia mai se nei company o lo latu langolango ina fa moi pe afua ye tula epa se full wono ni e usanga sa amata se tolu aso le ua fai for fitu aso ona ye ina swinga pe ona il covid pe ona yai ia na mafuai ona tau fapa u filalo au visita tu covid na voi taimi a he ole tulanga ia le kalesia e pe ua sumalia le kalesia le tali malo ile nei pokala mi tu sanga io o to ina ma le lan fatu pela tu telo o expenses ia Wai umana faia ia pespesenga. Fai leo le tau maftanga. E tari sua fa atasi ia ile pa ia le kalesia. Ia mala wala aulia. Ia mana ia kalesia. Mali mamalo la tunu o lai o te mori mau ia pespesenga ile aso male aso. I o ile kalesia. Mai aso ato. Oh, sorry. Ole, tau tinonga na se tasi o tamama tu o le kalesia. Se pese mea ua. O ia ile nauno ta inga fo e fia ngalu lue tu sanga uba pe a o fa mai mol nei yo o le auto foi le lotu ile tatu tam ho le All Blacks city yo ia ole
sa oinalo o lo tuile le tali ia Stitch ia Wallace ia o lo ve foi si ona tu ia le malu ia o se taso te akono ia vai la le inga ka makila ngal ko angal ko inga o le malu e alu sala mo ila le pura ia matamo dia ma yo ia na fo ia le to ina me ta musika Paula ngal ko ko kusa wa laki o fare kuala ko de le marsi fonga ko inga ko inga o ko kusa le ko inga yo makua fo ko inga I alu fai ia tia ono tate mi ke wa marta o la solution tasien masine e official le winter le tau marulu ia mato ne lo winga di o le winter awo matua marulu lava o ni nai tala te amata tuai o lo tapena ia maftanga utala vou tonu o le vanga ta ua o le California tutonu pulenga California tutonu le fakasa o lana por kalame o meta o utala vou ia fatino ina la o le I faia Christmas I pe o le luatasi ma le lua nae fa o tapena e fatino inai ia pio I tonu le mato pulenga o ekalesia ese metotisi mamona o isi pio paua ia me o lo vevesia nei tia ia tapenanga au lotu ma ekalesia ia latu por kalame o ekalesia ia o tele foi a mesi lava le ekalesia Yesu Kristo super ia ngatai ia pe o le vai tau le nei o lato o me fai o social no siva ia pe o le masani na sina ekalesia o isi ekalesia uma ia pe vevesia o nga meo le o meo Krismasi o tala o pesenga ai le mawala I neto nga por kalame fa pena por kalame len tata no ni ia se ekalesia o lato fa maite ia fitu aso pesenga o Krismasi por se fo ia so por alama ele o mawala nei ele ia se por kalame fa pena ona amataina nei o la socialmente nei tia na fa mai mo me talonga su nga sempini a tamitilaiti e ala no fam talaina na o ia se twitas fulu tu ralo te ia ona e to atolu ia fa na grandchildren na su sempini mai la to au ia la to tasi ai le manuia to lua ai ana no fam talaina ia ona te sila fia winga o la tu nu ne ia la tu talonga pe ia o la sa to te sila fia fo tietia e leo fa mo buenen ta pena me tatu e tatu matua man men tatu feola mai ai ia o winga o le fo mai nei tu e se po ia la tu pe tu wala tu talonga ai me se tu na talonga ni ila sa o walu nei la spendelo teni a to le lotu minko la maso si tu nga tanga sole tia te fiu fo I ata te le no tele mata I talonga mata wingo tangata io wingo tu ale lo ase susa e ole so fale le rafa ye me foi o le pisa o tangata o winga o anga o sisiva ia e pe ole winga na tala I America la vai pe fa pena ia la tutal o foi la talo fa professa ia na tu sisila io la sa io o foi la I talo te sa ia e ona na tangata ai le papeila wa io o le mea patino na le tu va ye lo tato ai o winga ai foi ale ne tu nu tia io le la tia o ta alonga my grandchildren alo amata na watu papeila susa ia ai o le mea patino le tu na te famsio ia so fu ma le o tangata ai pe ala no fam talatu me ia tia o tu manga ale ni foi atu nu ulanga ta foi mana malama tu langi ia ta longa fa pe I tu nga tu langa fa pe wa atu pula tu nga mele sa mo neta tu te o mai ai ele fa ta ina ta tu matua mo ta tu ai le tia io le lotu ai o pispisa o le il malala kapi ele fa tu pu sa mo
o le winga na le ufa matala toi ia winga ni Amerika ia pe o le tala le tam fai fana io ona o anga ma me lo mai nei ia fiai a mo wa te mile fiafi fai se lo tum tamiti o me sini na un tau ia pe ona I tala na le matu weekend ma nei va ia so tia Ana ia tele e sa ole lei atu le sa ole lei. Ai longa I fua tasi se atu nu ia tu nu ia o tatu o mai. Wale tele o fa na u ola tu talonga fili sa. Ia o I fa pena foi lai na. Oi. E tele o talonga la sa. Ai mela na fa pe ia ma tu I fa na. Vai tau tu sisi temi mole tau tu ola sa ola sa lot. Ia ai vai la tatu fua la ia ona o atu nu I fa fo. O la tu ia po kalame ma la tu temi. Ia e pila e tau sisi a tātou le lotu, moni. Ia alanga e le mawhaina tātou whape atu, o le lotu, ia na whapea maila e alo o vangala. Ia la koe kolo lama, la koe kolo mako kalunga. Ia ongar kolo kui le ai. E sa oi atu lepa. E kako ke o ai murita I me e ei nei whanau. Ia, e moni le. Ia, o se va ainga I le matou foi fai ngā marole ua iai. Ia, o lo o to tele tangata o pepese fia e whaene tangata o le lava o lo tuna to mumu foi lele. E peila o le sipo kalame ese mai le metau immigration. Atoina. Pe o lea o iela na por kalame pe o leo fia ina ile au vanga foi le ua pensione ua uma mai ten whengaruanga uri taia. Okay. O tali la le vanga foi le ta o SSI. Pe o lea ua au mai ele toi, le ua mai gunga lana whamanuianga fo I mo I ratou ia, la si tia le latou. Pa te le papela e si tia e iai me go through ai, e te le o lono winga mwhaifoni si tia e mwhaifoni lana ala tu te le qualify le si tanga lea. But still, te tia, le ua iai na ia whamanuianga I le tura I mai, o le io o le li I lona I le whatautoina o le li whain presidente. Tula fia na tele ame o le atunu nei ua, le ua vava ai ua, pavena sui. Ia ape o le porkalame ana le nei foi presidente I longa o le nei atunu. Pia vava ai ale loto I whale o Amerika, ia whaamanuiainga o na tangata, ia ma le whaetete o tangata foi o mai tutonu o le atunu ma whaatupu whalavelave. Me peo si tapupuna mo tala o Amerika manan whainga maru temne. Rono winga lai, o la lai matua I to tele e whauringa maila peo na saunua o lo o anga I ale sila ale presidente to ina I le loto I whale o a inga te ona manuia. O le winga le tala fo ilea pe a fo ia I lana ilmena utapena. Ia, e te taua na manuia a inga uma manuia tangata uma Amerika. E pe whapena le winga o le foi to inga presidente I vavai e pe foi la o talamania o saina. Le whapea maila langi, wa lewa na manuia saina I Amerika. Lewa na manuia saina I lana, I memory duty free o lana o loa whai mai kitonu o Amerika. Lewa. Tu mai lo Trump, kipiro le avano, kipiro whamanuianga ia saina. Io kiu ke loa se o loa senga sa ko Amerika pi tasira na me ole I tata tele ia maturanga ia mo me vanga au ale malo nei ia pi o promisi la vana le li atu la mai loa ia wale to ia faititia me tau ia papeani si godele o de pelo ia o pelo ia o champinga ale lewa ia fa le ko mai lo malo pai de ora ai poninga va pena ia si ka ku va vai pe ke apio nei vanga na fenga malo nei malo ma tu ke au mau ai si pereskingi nga lima vai atu nei sa tai fa pe ni la tu langona ma se la tu foi va vai te ingol malo Amerika e yelo tertonunga na wa uia ele ai se plestene e sau ele fa pe fa sona sau mo sona tunu but este ia la tu me va ai
Pela o te mai chai lea na sau rang mai ma paiden. E pei o lana lava tilo ma lana va ai. Ia pela o tūlanga la tau woa pe o le tātou te tilpi e support te mai chai le tūlanga whapena ma le ia ma le tele lau tangata na mai whatu whalawe iliko immigrants. Ai tele tangata na whasawina i lalo te inga ale malon taruai. Iliko immigrants na molia ia lato momeo a fo i felons. Ai lena mai tu susinga. Tele i tu ainga tata whapea na whasawina e le whenga. Mea la lina ili tatara tu marole tu la imatemi nei. Io e. Ona i le tatau se iliko immigrant. Ai sau i nei whatupu whalawelawe ma whaia whawhitau. Pela ati tilo whapena i ai i resene taluai. Pea lea ngai tele la tuwa ai i tue ngā mea ia. Ia. O sau o le iliko immigrants whatupu whalawelawe ki tonu. O le tonu nei. Pea le se sengara na o Trump. Ia mai la tau ua tuana ia. Talo sia ia. Talo sia ia tula e pai na i o tātu tangata. Ia o le nā olo o tamo whaia lātu pepa le nātunu. Ia ai te ualu manuia mai le no whainga lea fo i tamaloa. Ia pea whapea o langona na o lea olo o tamo whaia pea. Pau al mea o le vāenga sidon tā ua na ta whaasoi fo lisi vai teimi. O le nofo file e mūle lei. Ia file e mūle lei lau nofo lea nātunu. Ia mesi fo ina ia tunu olo iai. O tamo whaia o pepa nofo mau pepa siti seni le nama. Nga e sawa wa e siki sengi le malo ke Amerika. O le ale mea ku o ila ula vana. Lea fo i tia mo la utala no atu ia benefita ini stangata. Pai si levan tam whaia o pepa nofo le atunu nei. Ona o le mefole le si longa matua o pauna o pitanga ia umalo ainga o la ufanda we o certain age ele ai matu pitanga fole le va pe isi tanga tai o mai fai e kale sia pepa ia o isi tanga te pe ia e fai po i tuila o isi tanga te mai nei fai te to rupi o ma ora ele ai pa wale le me makilo ia o le mafana ia ai o le sila mea na ua fiua uma tupe iloia ele ai se whita ma te mai fiua uma por kala me fu le faifua le amnesty ma te tau mai iua uma o to tele la Samoa na ui ele le amnesty la ia ale ui ana utala o ta su iloi o le tala le na ale loia na uaru muri ai fai mai tala loia vai su e mai le mena lo na enta mai ale mau fenta fa no fiu su o le mau fa mai lo talat man pa wala me te fai no fa file mu oni e so li su la fono io no fa file mu ia a fa fita ile tu o ma fai ona fai o pepa o te no foi le ne tu ma fai le ma wo ma tano Trump ai o le o tele na o te amatu le atunu Samo e loa le fai pepa no fo file mu mana ia ole fe awale tau fa mata o mai to te le tangata fa mai le la ti poti tangata le o fa ya ti o ti luso le fa tu pu se ia bangana ua e fa ia se so tu la fono matuia esa iliane io e ole fraud le si mem ka kia ole fraud le si surtout la fono matatia na ti potia inisi tike dai lu wala ta ofia lu wala su e enga o le fraud abatua e Samoa ili no foi inga mo ta malona so o le fautuanga la vala io e tatu wat nu fa fonga men ma por kala me e tesi la fiele fa ia ia o le fautuanga mai a I went through a lot i le tau mawhainga o ilo nofo maule nei atu no fo file mu pe ai lo e fengata au ani fai se me e ono ave se o me la tu ni ma fa lo titi pa ia te le fa so tu lepa e se le tau mo tatou langa o le te tala noa ma e sau noa mai o le mea na tupu tonu i ati oi o le mea lewa e sa e ui mai ai
Lela e o le sa mai ai. Ia ma o le mea fo i lea sano talo ma fina wina. Ina ia mo se manuia o le whanau ma le a inga ina tunu te ilola. O le tā ua i o lau mori mau ma le fe au mori mori lunga le tāpo kala melita. So sani fo i lea mo tātou e mana i fo i le pena e whasoa. So sani tele mo tātou Australia, New Zealand, Amerika o fia lava le tua lo langi na te whatasi mai. Whasoa po kala me le nei tai au o le tai au fau i Amerika. Si ufonga le tai au i Amerika. Ia ma le tau tua le rede sa mo tātou uma. Mati tātou fo launga mo le whainga nei tau sanga. Ia i whaamala si au peo na ieli tātou po kala me le tai au. Ia tau orunga le tātou po kala me tu leipa. O le ase vainga. Le ase me ese mai ia Amerika la tu mai si atun o la langi i tape nanga o Christmas. Ia o te no o i fiti no o New Zealand o Samoa. Ia pe e tau ese ata pe nanga ale nei atun ufole le tape nanga mo le si Christmas. Ia. Ia Samoa lua a matau na masani ona ia sufu i mo o Black Friday o aso o la le tau. Aso foi uma lor ki si masio la so ai. Fai lo fa taunga. Ia. E mas tani la tunu fa pene. Na uma ki si masi ka penga lo fa ka nga mo le si ki si masi. Au ta to la vai Samoa. Fa to a fa tali le last minute. E pe le winga na if you ala kom fai foi kopi fa pa la ki ngai. Ai. I o palangi ngai e kele kupe umaki masi o la kele kupe au kako e pingi mo kuari me ki masi uma mani e senga na au kape nganga u mata wina nei atu no e pena mamau mo me fainga mo me o fatonga me alofa fatonga fa pena e te pena mamau twali tai le Christmas Ale palangi ala ikenanga ko pe pulianga ya ka ko samo. Ko se ko ka wai misari. Ya. Dia pe yo. Onai tala la itina o matu Christmasi. Ya marene ko I vai tau I le me o matu au man no foi. Ma fa lo. Ma lo fa tai. Ma lo le tau longo ma lo foi le. A mai ona I wha amaris au mo tātu wa tunu. A mai se me o lo tupu tunu. Wa e pe ia e wa ia le tupu monga o laulangi. O Amerika le malo te le. Ia pe tilo fo ile ia tunu uma laulangi ana I wha pe ia Amerika. Ia a le pisilem tāua. O leo lo uma mai nei tātu tala o oto I nā ia te utou. Ia I tā penanga e me se fo I sauni ninga o Christmasi. O meo lo tupu nā ia te utou Amerika. Ya me se fodi tula I mai o tau plesteni fou lea ua amanta o na wawa iai anu me pita silon taua o lo mawala ngona fia nei o tatu tangata whaaftei mo le tāpo kalame nei tau tula ipa e mole atu lang whaaftei mai mole atu e mole tāpo kalame muri lava yaso ya mole whailo na yalo whaanga muri poa le tāpo kalame na ia ta ainga mai se uoma paanga le ngante I paanga umalava le si ufonga le tai o fou I Amerika ya me se fodi tau tua le video sa mo le vasa fou ta ia tuelo do se fuma so wola ta tu mafuta fo ile vai asa fo ai fafte tele to e fafte ia tu lo sunga tu dep mo ta po kala men nei ta ia la fa tu ia lo sunga te wolunga vai ta po kala men malanga fa lo ia le sime e sili malanga fafte tia ono so fuma lola wa na le ile na ta tele fa penei au le ngang fafte e mo de fu ngang fafte lo to fati tia ono lo so fu ona ia sa mo lo aso o mi le tautua ia ele fai ngofie foi nei fai vai fia ngai matatou o le longo kuia li o le atunu ia I temi langonai le vai o le aungata ma I o le tino ia ai pe musu ia la vai tatou le ngang pa ia ina I o tatou fa marlosi e fa wau tiu te mafaiva mele ia mo le atu ngang fa aftai kele ia te o le uso atu ia lauto fati tia mo le foi fa aftai le lipule ia male au whaingaruanga a le tōpulenga, ia mautou tiute whai pia I aso ta itasi re vai aso. Ia, sta moa le tunu whafonga, ia malo le folau, malo le tauata I tiute mawhaiva, I aso ta itasi, ia ma le wholonga umi na amata mai le amatanga o le netau sanga, lea ua toi o siana, tātou waulia Kirisimasi, ia ma tātou uru atu mo le tausanga tuai, ia tātou uru fale le tausanga fau. Te tia
mo se te min vai aso lea ia ona whapitoai leo ni alofaanga I warm paanga ia e mesi o tatu ainga e mo nei lava taimi manuia tele ia sami atu ia Sofia fia I lau to fati tia male ainga tai nane foi sa mo lo fa fo mai manuia tele le nei aso pa tai tu mai manuia ia so foi ia mai manuia foi ia le ma tu bali tatu wa tu le nei taimi le aso o le tatu tu nanga ale Radio Samoa ma le tu le si fonga le tai au fo America pe ona tu mai le sunga fa tonu le sunga ia tu le epa fa tai sua ma le tatu po kala misona fa boponga pe ona ia le nei tai au se bali ba tebele wati le ua toys fu liba minuta talo le tula sumatasi tatu si ea tu tatu falinga tatu tatanoa tu le nanga mal tu ale paki senal pasco All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo. Beta Drive Doctors ile taulanga fa tau I mangele fa pea manrua mo le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi matui pui o le fana witi o tui pui le COVID is full river mo I lato is full on tau sanga malunga atu fa pea matui pui o le flu Pala au telefoni, 255-25 mo so vanoe fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald. Amanrewa I taftafane o Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa fa pe le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A fe de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. O le Furniture City I le tolu fitu Sales Yard Road I Otahuhu. E te mawai se ti mea awhale, mai le iwa se lau iwa tāla. Afe wha se lau iwa tāla, ma le afe iwa se lau iwa tāla. Maua se tino foa o le potu malolo, no foa ma le lau ai. Wha apea moenga ese. Asili atu ma le afe valu se lau tāla lau whaatau. O na maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla, ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia, wala au loa le Furniture City I le ono tolu wha, lua lua fitu lima. Ono tolu wha, lua lua fitu lima. Leu mai tatu fasalanga le taimi le tai au I lunga le tau la uranga se fonga le Samoa sifuma lima vitolo amo ya mal tal tonunga lo fa penana fo lau manuia lo sa yo tute mo fai valo filima le yaso ia le tua fa tai le tua ia o lo manuia lava tanto le ni fo ia oli lewa se maria tu tatu proclame la uranga tau le Park Central Pasco ina I papa toi leu fa se male sunga ya Terry. Good morning Terry. Good morning, Tia. Talofa lava to you and all your Radio Samoa listeners. Good morning, brother. How are you, brother? I'm very good, thank you. Looking forward to the Christmas break. It's been a very busy year, but yes, yes indeed. Okay, thank you for your time, brother Terry. Terry, what is Parkinson Pasco and what services do you offer? Parkinson and Bosco, they're an organisation that have been around for 135 years. Whom provide the quality memorials, headstones, and engraved curbs, fencing, and accessories for wild. And they basically help people with their extensive knowledge and experience in the memorial industry, help people to assist in selecting and personalising their memorials to their vision. Okay, Terry, how much do this headstone or memorial cost, please? They range in pricing depending on the size. So we do cremation plaques that can range from say $1,000 up to $2,500, depending on the size, the colour of the stone, etc., and what type of accessories you want to go along with that. We also have mid-sized stones that range from 3,000 to 5, and then we've got the very large stones up to a metre height and width. And they can range from 7,000 up to 12,500, purely depending on the size, style, and colour of the stone. And we also do exports as well, so there's freighting costs in there as well, but depending on the size of the stone, we can accommodate. Okay, how long does it take to produce a headstone, Terry?
They can range anywhere from, say, 4 weeks up to 4 months away, purely on the schedule that we have at hand. So at the moment, we are taking bookings. We are booked out to the end of March next year. So we can do stones a bit quicker that are to be collected, say for family who are taking up to Urupas or family who are taking it back to the islands. So between 4 weeks and, say, 4 months, depending on the size of stone and the location of where it's going to. Okay, thank you so much, Terry. Where are your showrooms and how can we contact Parkinson and Pasco? So we have 5 showrooms in Auckland, here at Wiley Road, on the corner of Wiley Road and Puhinui Road in Papatoetoe. We have Adele down at the Otahuhu branch on the corner of Mason Ave and Great South Road. We have Debbie and her team at 104 Onehunga Mall Road, opposite the train station there. We have Stephanie and the team out in Glen Eden, Waikomiti in West Auckland. We have Gina looking after our Albany store on the North Shore in Bush Road. And we have our new manager, Louisa, looking after our branch in Tauranga on Greerton Road. And the best contact for us, you can view our website on parkinsonbosco.co.nz, and our toll-free number is 0800 733 433. Okay, Whawhitai Tere Lava. Terry, thank you so much for your time and have a great week. You too, Whawhitai Lava to you too, Tia, and all your listeners on Radio Samoa. Thanks again, Merry Christmas to all. Thank you. Okay, thank you. Lelei o le sunga ya Terry, pia nei whaafonga ba vaenga o le taiao. Pei on ia le tau tumanadanga le Parkinson na Pasco mo tātou walawan le over se lau fitu tolu whātolu tolu. Over se lau fitu tolu whātolu tolu. O le tau tumanadanga a le sunga Terry te mo lea i le lato telefoni lea o le lua fituiva o varulua lua fituiva o valulua. Te se bali bali te vele wati le utoi valu minuta talo le tula sumaltasi, tali tula sumaltasi la mfai on abatu ya te oe ia tatu telefone ngana Britania. Sa se ile maniso tatu musika. Awala ni ngali ya te oe la mfai tu ina atu tatu pokalambe. Tu asid sina ile tayao nei ile te ale tula sumaltasi o la le tatu pokalambe pe ona imal tau sala. Ya le udua ili tofinga Aisha Hood mo tatu talo oto onolo yestu tuangia le tatu tau sala ile so ai o le amfai ona fa fonga ye ile tatu pokalame tu asin sina ile tai ona tu tau mai lai le te mau ona matu le tatu pokalame na mo ne o tatu tangata man matua ya ai malu la volta watai malu ngalu e Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa.
Pasang sa ngala lang sa pena. Ele me se
Samoa. Wa ule ne yo kas futialu, a wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Tasilima iva tolu amo. Radio Samoa. In this update, the new minister in charge is rubbishing speculation on the cost of the Cook Strait ferries. The government's announced plans to buy 2 ferries instead of the rail-enabled mega ferries it cancelled a contract for a year ago. Winston Peters was announced Minister for Rail overseeing the project. It's been reported the government set aside $900 million for the ships, but Peters says he doesn't know where that figure's come from. Somebody doing guesswork and being repeated by the mainstream media. Sad to say, it's not true, it's not accurate, it's not based on anything at all. And I can't understand why these sorts of shibboleths get so much airtime. The Social Development Minister says her welfare policies won't focus on work-ready clients at the expense of those with higher need. A bill before the House this week requires job seekers to reapply for benefits twice as often and face sanctions like money management for failing obligations. Officials told Louise Upston targeting work-ready clients risks longer-term beneficiaries not receiving needed support. Upston says the government's aim to reduce job seekers doesn't just apply to those deemed work-ready. The target is across the board, and that's why we need to focus on measures that support a range of New Zealanders back into work. Syria's transitional government is calling on Syrians abroad to come home to rebuild the nation. In Damascus, life is returning to normal with curfews gone and people being told to go back to work. Damascus Airport is preparing to reopen. BBC international editor Jeremy Bowen says thousands gathered after there were false rumours a local Assad collaborator was going to be publicly executed. He says the government's going to need to get control of the situation. If Syria's new rulers do not want change to be measured in blood, they will need to control the desire for revenge. MPIs forecasting Kiwi food and fibre exports will reach record levels over the next 2 years, at nearly $57 billion by June and more than $58 billion the following year. And the government's dishing out $3 million for research to aid our tourism and hospitality. That's news. In sport, the Grinch has come early for New Zealand's elite rugby players with news that many must return their sponsored vehicles early next year. Ford have confirmed to the Herald that their 30-year partnership of New Zealand Rugby will end on January 31. It's understood every player in this year's Rugby Championship squad received a Ford vehicle, as well as the All Blacks coaches and Super Rugby coaches. The news has caught many All Blacks by surprise and caused significant angst among some who did not envision having to return their vehicles in the new year. The Storm have confirmed Ryan Papenhuyzen has signed a 1-year extension through until the end of the 2026 NRL season. The star fullback made his first-grade debut in 2019 and won the premiership as well as the Clive Churchill Medal the following year. And FIFA's ratification of Saudi Arabia as host of the 2034 Men's World Cup has brought immediate backlash from human rights groups. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Tatu telefon tu na tia o le ngala Britania le nei temi o le tai au ino se mari mal te belo wati le 5 minute ua te nei le tu la maltasi o le ala tatu se atu tatu tali watu ile unanga mal tu ar casa pe ona yai ia la tu unanga masani mo tanto ia I le vayaso mo le vayaso awani ngali at oe o la mafai ona tu na tu le telo la tu fa toa ia mas fo le telo la tu wa fa loa mo tanto ia ile nei foi vai temer ki masi le tanto iai fa talofa tu la sa wola le ia prince talofa alofa la uso ma lo soi fua Samoa hey zeki Samoa prince wa mai uso manu ia fa tai wa mai uso
Man via whawhetai uso, man via whawhetai. Very good, Tama Princess. Very good, Tama Prince. Ile nei tai au, seki mai Tama Samoa. Yep. Okay, Prince. So what special have you caught today for Radio Samoa listeners, my friend? Of course, Uso. Thank you so much, first of all, having me on the program today and giving me the time and opportunity to speak, So the Christmas time is around the corner. Yes. And we have got some very, very good specials for our Radio Samoa listeners, and they always come and support us. So thank you, a big thank you to them as well. So I'll start with my first special for this week. It's a phone combo special we have got, because a lot of customers want to gift the phones, to the kids or their grandparents or the parents. So it's a very good time. You can get it from the casa. So the phone combo we have, so who love Apple, we have got the Apple iPhone 16. Or who love Samsung, we have got Samsung S24. And it comes with the Bluetooth party box speaker, which comes with the mic, and the price is only $19 per week. So iwatala wayasso, and we can program you the Samoan Bible on the phone in Samoan version, so you can read it anytime. That will be free of charge. We don't need to charge you for that. And when you mention Radio Samoa, you will also get the Mea Alofa Bluetooth wireless earpods. Okay, manaya. Whapitoa pe one whafonga ba iei, special, whapitoa mua, leu whai mai ia Prince, o le iPhone, mo le ono, o le iPhone 16, po le Samsung, luas fufa, vai lalmania. E saula ma le tatu speaker for le Bluetooth, ia ma le tatu mic, e se furuiva tala ile vayaso, se furuiva tala ile vayaso, ai saula kamanga, wa uman na whaapokalaimena iei malautu spa ia. Leu atu wai tu tonu male tu spa ia te whaita wai I tu tonu al whaasa ai lo le fisi o lau Facebook. Lona winga o le whapitoa mua mo tātou whai mai a Prince o le iPhone 16 male tātou Samsung lua se fu male wha. Our second special Prince? Yes, Uso, so lua whapitoa, it's a living room special. So if you are getting visitors on this Christmas and you want your lounge suite, to be a nice lounge suite there, so you can come and see us, because we have got variety of lounge suites, recliners, non-recliners, the corners, L-shape, anything you can get from here, and we can give you that on the weekly payments. And the special we have this week, it's a fabric lounge suite. So it's a 6-seater fabric lounge suite, no fuatolu, no fualua, no fuatasi. And this comes with the Ottoman. So it's a 6-seater plus the 7-seater, the Ottoman. Very nice lounge suite. And the price is only $25 per week. Lua limaktala wayaso. And mentioning the Radio Samoa, that you hear this on the radio, you will get the Mea Alofa as well. Manaya, Fabitolo na lua, manaya, Fabitolo na lua, mawano fo lua, mawano fo tolu, mawano fo tasi. I tu tonu ole kasaped. Ai fai mai ia Prince, ole do fo lua, ole no fo tolu, manu fo tasi, lua lima tala ile vayaso. Lono winga, lua lima tala ile vayaso, aluatu oe, ta wai na whaalongolongo oe, ile Radio Samoa, o na maua lea o se whainga me alofa. O le tatou special, our third special, Prince? Yes, Uso. So the third special, now when you got a new launch suite, you also need a big TV for your launch, the new one, right? If you want to upgrade, so we have got a Samsung 55-inch Lima Inisi 4K ultra high definition, a real picture, good quality picture TV, comes with the Wi-Fi, Freeview, YouTube, Netflix, Facebook, and you can browse the internet. So this means you can watch the videos live from Samoa on the Christmas. If something is happening on Facebook and you want to watch it on the big screen TV, you can connect it on the Facebook or to your phone, the TV, and you can watch the live Christmas or New Year programs from Samoa
on the big screen TV. So it's a good time to upgrade it now, and you will get the price only for $17 per week. $17 per week, and the Christmas special on this TV is the free Sony Home Theater Cinema soundbar for a real picture, good real sound. You will get the free home theater cinema with this Samsung 55-inch smart TV. Lei ole whapitoa lona tolu. Whapitoa lona tolu, whai mai ia Prince, e maua le tatu TV la poa. TV la poa i le ole Samsung, 55 inisi. 55 inisi, maua tuai ma le Wi-Fi, ole Freeview, ole YouTube, ia ole Netflix, ole Facebook, ole wapel Facebook, ole internet, wa oka okai. Ai na se fulu fitu tala, se fulu fitu tala ile vayaso. Latu foi oe tawai, na maua ia alfasalaunga i le Radio Samoa, ia e whaile whainga mea lofa e leise no fua mas TV fua. Lona winga, maua whainga mea lofa a Prince ia te oe pe alatu. Ona, our last special, Prince? Yes, brother. So the last special for this week is the 5-piece bedroom suite. So it's a 5-piece bedroom suite, which is a Zuko bedroom suite, which comes with the queen-size bed, tall boy, dressing table with the mirror, and 2 bedsides. It comes in the gray color, so it's a whole complete set. You are getting it only in $21 per week. Can you imagine, brother, that you are getting a queen-size bed with the tall boy, with the dressing table, with the mirror, and the 2 side tables only for $21 per week. And when you mention the Radio Samoa, we will also give you the free 32-inch smart TV. This is only for the first 5 customers for this week who come and buy this bedroom suite. They will get the free 32-inch smart TV with this bedroom suite. So this is the Christmas hot deals. We are having Sekia deals at Casa. Naia ia le fai mai ia sia o ia Prince. Olo ia le tatou la lingore mea. Sai mai si o kongosu o lingore mea. Ia o le bedroom suite, o le suko bedroom ia nga o sumbo supore we kako ia luatu mari tele tatu tu inga queen bed ia frame lo ia mo foi mal kamera le ole dresser with mirror o so le seki ia ai fa pe lua su tasitala ile vayaso lua se frutasi tala ile vayaso a luatu foi o ta iai na fa ngolongo el talnoa titia ma Prince ilunga le Samoa avatu ia oe ia le TV smart TV tolu lua inisi e avatu fua ia oe oka semana ia vai le manga ia tele ia ole faptona mo tatou pe ona fa soma ia statu wo ia Prince Nate Taiao ia mo fa fonga mai ale tatou wa tunu where are you located and what your store timing Prince? Okay, so our Otahu, our address is Fikufa, Great South Road, Otahu, which is near the KFC, Kentucky in Otahu. You can park your car, heaps of shared parking there. And in Henderson, 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and you can park your car at the back of the store. And the opening timings, Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m. and on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And our contact details, Owaselau, Lua, Lima, Fa, Walu. It's a toll-free number, 0800-222-548, and you can press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store, and you can also find our specials on our Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances, Otahu, Male Casa Beds and Appliances, Henderson. Sekia Prince. Ia lelei, ole te tuada mala udanga le sunga Prince pe fa fonga be Casa Bed pe on tidatu. Thank you so much Prince, my friend. Ia manuia tele lo waso, fa fitai lava Prince. Yeah. Fafetai tele lava uso, manuia lo waso to fa soifua Samoa
Sekia Samoa. Ia lele fa se fuar fa ia manga ia vai le manga ia fa pikola ka mo prince le mai motatu manga ia luanga ia anga ia le la batu tu sila lea o le 55 Great South Road ina I Otahuhu ma le tolu fitwiva Great North Road ina I Henderson o lo yele tu tuma ranga e le mama KFC o tahu pe fa pet fia e tu sam KFC o telefone over selau lua lima fa balu over selau lua lima fa balu o le tatu wa fatatalanga na le tau ma le tau nanga tatu kasa pe on mafta tatu wa tino se ba disi de tatu falinga tu datu on fa fonga le tatu wa tino le tau po ponga po kalame mo tu asin sida Faine alofa I ainga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o fea amatai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu hi aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au whesoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pe vala au loa, le o valu se lau, lua fa tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Tu iai le masina muli le tau sanga, I tatu fōlaunga ma le tatu savalinga le tau sanga lua o lua wha. O le whaponga le pokalame tu asin sina po le whaatalofa nei tamam tina mātutua. Ia, pe ona ie le fōli leita au fōma li aso māta ngofie. Whawhaido I atu aila ma whaatalofa atu pokalame fifia mai, I le mai mua mai o le tatu watunu I so se tafar ke lope. Ia, pe ona maua mai le leita au fōu, se whapoponga nei pokalame whapitolea mo nei tu asin sina. I o latu whaivalo filima, I o latu tiu te tau ave, o lo whapena o na tapu I mai maota malawa. Ia o whenga I fo I le tatu watunu I tiu te mangaruenga masani. Mana tuolo solonga le leima manuia le tai au, via le li. Whaaftai, I lona alofa malona anga le lei, leo mwhai tatu tu e maua le tai au fau. Se whapaponga leo tatu pokalame, o le whaatalofa I tua asin sina, pe ona iei le tai au, asia le tatu pokalame le tai au. Ia, le tina malolo malo, I le ngaruenga le li. Ia, le whatua, le whionga ia taa me sepa te mkisa whaasalafa. I lunga le tatu pokalame le tai au. La tatu noa foi masi whaasoa mali tina, ia I tūlanga foi pe ona iai, ia lona vai taimi I lona soifua a o talavou o ia. Ia watalofa atu ta me sepa le tai au, ma alole soifua manu ia te o tina le tai au fou. Talofa foi, atalofa atu lau sunga, tia o whailava oe ma ave se au, lau tō mtata, me se mtanga luenga, o le whaasosoa mai o, malama ai le atunu. Ia whaatalofa atu fo I le ofisa malu nei. Malo soifua, malo le langi mama. O te whaatalofa atu le pa ia ma le mamalu. Sa mua poto. Mai se lau whainga ruenga. To ina, malo lo mo lato whalitua. Sunga foi. To ina lo ngarurue. Tau suina le pa leola mo lato whalitua. E meisi, o le loa ma le lau telo e kālesia kerisia na uma. Ia, maua se vi ingo le atua ne yaso. Whaafitai mo le awheo ne ainga. Ta me sepa, oa mai o le tina? Ule alofa lava le li. Whaasoa mai lava luna. Le ola le malosi e ulava na awhea le tino I mai. E valu le neila lo langi. Ia e whaafitai. Loo, maua pēr le ola mai le atua. Ia le li, ia, sawai, e monia o le ai. E po ia fo ia I mai o le tino la tu ia le lava ia ngare le mai le tua. Ai lava. Ia te utoyo tu whaivalu filimo tapu I mauta malau. Fai ona whailua ia te o le tina. O le alea sona e soifua mai. O le alau tau sanga whanau. Waso whanau le aso tolu sulta so I ulai. A feiva se lau fasfu ma lima. No whanau I lo tuanu.
le usoli o le ainga na o tina ia peita I po le valu le iwa o tau sanga ia ai matu malanga loa I tua I fale alili sapunau I fale alili matu no nofo ai e tau si tua a o lo tama Oidi, oi sua whana iu mātua me sepa. o lo tama o Paulo o lo nei noa matai o ta a Paulo o lona tua a o a Apollo sa fe au I le metotisi o lo soi o lo maliwa I foi malanga mawai I tono le loto ale kale se metotisi a o lo na tina ia o fiasili le sa o lona tua a o au mua pesifea O whea tonu ala na e tuputupa o ilo tuanu. e masalo po le balu I le iwa o tau sanga ia ona mātou oloa lea I le ainga o utamai whale alili sa punau e whale alili o ina e o mai le aso o lo o nofo ai o matai e fo ina ua umala utau tua le kalesia o fo iat ona ua le tangata le ainga ia o le o mai le aso o le utau a vena swafa matai o na mātou ainga O a mea e te mana tua ai la ia lau taimi o ela I titi me sepa. Ia, I le valo tau sanga ne tu ai le tu ai ngalo tu anu e a nga ia tu I whale ali. O hangi meo e ka maku ai lau vai kei meo ela I kiki. half time mo fisiri o aso ia o mātou te whiala e whawhangu lama mātou di tae apo di tāre lima le matama maritina whai le lotu mua lava le lotu pepese lava le lotu le vaveao e le imala malama le lei ia o tango te tanaisi vane ai fo le whafonga anga mātou mao roma si uso le o te pito iai ma o au la itisi pito ia ma ua la sana no fo le ainga tausi o mātua o na tu o tasi le mātou tuangane e no fo lava e pia mawhai ngā ruenga e au vai foi ma te ola e whaingoa lava I nā aso se I o tufi le malili o le tae au ia tae mai le popo a ma fo I mai ma ave ngā popo o mātou nu e inu I tai le tufu fo I le pe atu le sami on toa eli le onone ma wai vai mangalo a sua fo I o mai a ma mai lama ma ave ngā popo foi mai matina tamo mo e ave ia e aso mai alua pakete vaina ia mata ele an ba fo fa fonga ia na ma mai lo le masalo po na tai mi ole o tale iva le tai au po te leiva ia fai lo fa o ta mo e matio tiro mo po tu mo se fai a ole le fai to al fale a on I na aso ia na tolo foi le ia awone ino mai fai a on isa tai e ole mena sa fai a tu ua lo le a onga ia fo I mai le fale e na no mai le fale e le se ai I ta tala lua ofu ia fai ie tango le amo mane naifi alu iuta tu fil popo o le popo asa o lai o matu I na vai taimi na i o matu tua a ia na no fo I mai le popo tu le avenga ia ta haru iuta o avere atu haru iuta le manga e salu mai le uri talo me fa ingoi la tu o uri salu mai le wale me ayo le po ia e le se la ngona se fia ai po le ulu maali po le talo maali le tono se pa wa ngara ke me ai e po kala foi ave le popo ma adua ma ai uta e ala foi le avenga sau fai le me ai le fiafi ia e tuli foi le pe le tai le fiafi ia su mai vai ia wa fai ngata tero le matonu ona e fatalitari le pe le tai e asu mai vai fei no ai fai me ai e o nga luenga na sa fai ele ai foi se fala ngo to ele mai le vai o masani nga luenga ia e vai ane foi fa fonga anga wa sa fai mai ta wa o le tama tau le ala mato ainga e
atu ua le aonga no wanu loa lea e la lafo le maamanga e totō le tia pula totō le taamu wa o siu tamai mai ia e pi o lona tua e alu tō e le mawhai lana na whaini ngā ruenga ia ia peitai e ese lo malosi pei lava o le tau le o le matoa ainga la ngā ruenga lana sa whai o le tō ina o tia pula ma le taamu so se mea e tausi ai o matua ma le matua ainga ia ele ia se whape mai pe la ngona se vai vai a uma foi mai uta sau alu le lau le vai o si uso le au te pito ia wa ona ititi e au vai vai e mai ai pei o au e tau a vele ma maforo te au umoro matua ainga O angi mea tina nga e wawa ai e o mātua i la aso na tausi o tau. O angi ranga luenga, ia ale hafo isa i kou wawa sa oi wawa ai ko kongolu a inga. O angi mea le lei sa ai ngi mea ai ngā vai kaimi. Le lei, masane na lolo tamai e tai fe. Ia, maua fe. Ia e alu fo i malana blanga ofi fo i lea, o lana mātau, e mauanga kala la siafi. Whai e mātou mea ai. O le ngaluenga fo i la si o tina. A umana la langa le whala. Ia wāru e tu ilu mangi. Numangi o makambaru. O au mai lea i le whaavera mwhai e mako mea ai. Ane ngā foi. Masangi ngā arua ia pia. Usole, ngā piara ngā lo makua. E alu ku ilu manga mai le whaapukupoku. Ia mawoni a fis po se furu e alu la i lon tuangani i tuanga i mako o i ngā sa whenga runga i lon tuangani e wa ai ale vai fo i le fulo sou sa pule i ngā le kama o i nāla wala i masani nalu elu tina e a mai se tupe e whai e la mea whare lotu ma mea whare nu sao ngā tupe nu e awa o mato ia e lau le popo e mai le popo sali wha putu putu mo sali ia na ave le wha la ia afua mai o me whare lotu lava. Nā sina vāenga i titi lava i whape whaatau iso mātou ofu. Te longa lava o wō lotu tamaiti. Kai dola o mose ofu fōru kingo. Wa pi isi ofu fōru. Ia ane pawana nā lua pawana moro to ofu haonga. E aluni vai aso a to ofu le ofu haonga tas. Kasi ale ofu haonga le vai aso. Pako a kā e sfareiri. Ngā ruenga ngā sa whai. Ia e le ai ma se whapeo e malo lo. Ai le ai fo se langona se vai vai. Po se mai. Nana o ka maasangi ka ngā ruenga whai. Tu ua lo le aonga. Tala le ufa aonga vayani whaafonganga. Amo le ato manaifi. Aruroa. Aruroa iuta. A le whai popo. Ia walu uta whaitunga whai. Malo si ia pusa whai nata imi. O ko ngā whai ia sa atua iai. Ia mo le api whae ma le whanga fo le whangai le lau surui, whangai le tu moa, o la ngā ruenga na sa whai. Pe a nua api whae e whanga le tu moa, ia le leile au whae. O la tūlanga iaong, o la kausanga ngakaila, o la le aonga le wasenga ngakaila wa aonga nawi teimi. Ia, no o nua stand 4, Form 1, i ngā i tua ia mātou. Alu atu lole, le tua whiwhino lo tama. Pea sa fo mai pea rio ta vita powes. I maru fo. Au mai loa. Whailo i o mātua. E manana o e au mai au. Se i mātu no lofo. Ma au mai whaonga. Na mai lo leo au i pia. O mātu o mai. Whai mo mātua pea ma ta vita powes. O no whai i maru fo. Lo wa onga lole la onga powesi. La onga maununga powesi sai utai vai lima. Le mea tonua le oa iei le whare mai o tupota masisi. Ia. Le o le o ina sai i whale a onga le onga maununga. A au tai le i sefo ai niwi sai le a onga maulalo. Whare le o whare sa le o powesi. Whale a le no foi powesi matua. Tu a le o powesi le e se le ali le fese au i lo tama powes ya yuserang a o na matua sa fese au powes fo to ina mai lo mutua
ia o inala sa o wa o ngai iu tau matu o wa vena iu tei i vai lima o wa o ngai a pule ai ia bili am mafo oh ia ila o nga na vai taimi ia ma e penesa le powesi sina o powesi le ia o foi a o na wa ndia nga ruenga sa fai na vai taimi na e fiso soane yo matua i le tango lima ia ma e mese foi no va ai nga vai taimi finga ka nga vai taimi do wari ko ko nga fai yo fa ku ngole pop sai se nga ruenga nga e nga ruenga na vai taimi ina ua o sau ia pia no fainga una o wa o nga le mo fainga ruenga sa o fainga ruenga i le o te faia ia te fali o le pule le o molesi palang sia mangi sa ila fali lalo i lungo tono la wala papale le sa la wala le sa i mangi ang sa lalo o ingala sa ile fali o le pule le o molesi na mai taimi pule a pule ka ko sia mangi ya le palang ila nga malon to lua sa o fainga ngai pe a o tu o me la o le uli le aina wo umala wa o o fa wala ngwan wenga na o fainga no ke o ke sola ke fale fo le ia mafanga me bangi fa mal ko mai la piki fo nga le ngwari ia sira fale manga ia ke wai ma ke ura moenga ia vangi fo mai lo kamang ko singa lo loko e fola ku pele ngari palangi i lunga le lau o lunga la moenga o foi pe e ka mai aki au le fa au so ina ia ngang ka nga fa pu le o la ia o manao a le ia foi a tau le fefe tango ia a wo te ngau a wo te muli lua ia no tango le fa pu le no se la mena sa fai ia sala mantot te mitonu nao a mana va mai lo tinale a le wo no fo i manu fo e aru la vai le fale kalap a faile nga i manu fo fale lo salinga avance i nga i manu fo ia va mai ia a ma me a unga pe mo na yuti ala ku le ka mai lo kingana ne ye ole kusala nga ke la kwa un fo no fo ko ngol pa ke le kang se me fa sa un kang fo le pe oi se se me ya ngal maka mo ki lo ku kang kala in pia mai e o ku pe me la mga e ko ro ale ye le ku la vole a o ke ngoi o ke mo ya fe fa pe nga ni nga fai ake lo la wa usale ma ola e fa ka fa le kamala ki alo tina ko sale fo ma ki kai e avera ai po lo salini au komisinga lo ko lu avanzo i kai oficiale o ma ke mai la o ele kama i ma ko fale le fia le sa ma umalisi kama kai le kikinga o ala ma ka dia ma faili ma ko la wo ku pu vangi fo yam faili ma ko nga ala fa me lo kinga le fai sau fa pe o po le a ku so le ai ma so ka manga ku foi le me le vala mai lo kinga sau ngo foi la lo i ngo foi ya ku so la o kambale wo ku malang ko ngai ia fa solo ma fa fa pe ola mele la fai ma ko ai ia o fa le o fo lalo fai ma la so ma la ni per ka o io so la wala ko fa ma yo ma ya fe sa ia fa ma la ma lo le lo po la mele la fai a fo no ku o fai le kala ga yo ma ku ia ia me so kala kasi pe le ke i fu le no ma fo wai le fa pe o kala ngo ia po tsana no mai fo ia tsa po ke ma sang i fo o le ke ia o akakale fa ia kala
i le ska ma kai le kiki le kafa ku so le ko le oanga ia dai e sa ola va kala a o le ke ingo e fai mo kofi ia fa penga le nga fai wa le fenga venga wa fo o kamale o la fanga le ku so ko ai wa ku le o lua ta skola skola si mai so dua skorsi pi mangi ile kai mila le wala kula sa fa ya ku fa mang nga kalia lola ira ku so le wo kalia o maku awa ule le kalia o ke o mal mala jo se ki pa ya mala ya ngale fa ye do le ku so le o male de pole la sa tau lolo kinga wala au mai kia makalongale siti room me lole vai o meu kangaka e o mai kaka e o kia mi pua wangi fo ya mali lo tala o tia mi pua fa penga kala ngofa le kama o nga bo sau ya wala mal malama ya fa fikai fo ngai ya fi mai oi ya o kamai o la kala me o makko le lo tina ya o fa pengani nga fai ke yangi o le ari tala ko a manga va mai sa o loku o va ku ka vale ku o lo va ko kongi la ko ba ko mar ke o o la ku lo ave lo kinga ke ri ka kala se te tu se o to tongi ne ya la ku lo va ku lo kinga o ko ku si la sa mar ka le fa me mai fa nga fa ko ska ko me ai mo fengi o la fa ka woni of wangi fo amale ni lo tata ya ai lo ya ku inga ave se sa ngangi a wa fo wale ko fo le na to ai wa va tu ta vali o ku wai le loli ya langa loli fenga renga ai se ka vele kiki ya ai le ngatia o le ye la wo a o ye le maki le ai fo le mo le langa ile o tamer ai ngi le e masa wala nga masa ngi mako le kai o ave me ko sam fo ye le komising o le manong fatua ye fepe ngai o ku ko ye ya ma karango ai kai ai le o fa pe o adu se ma fo ile ye nga ru ya le fai le fa pe nga fai wo le sa fo le isola ko ainga amono fai ya mato ya kusala wala ko ya ko fenga nga malolo o ko ye le ai o le o ke ro fenga no su ko pe ele ko se yo ma ko la isa la ko me lo tina la ka ko si ka ko mo ai ko ma ko la ko i fale ali li sa punawa se tala no ko ma ko la ma vale mo so ko mala e tu ye ma ko lo ia mea le o langa fo ila tupulanga nga ma ko waila ko fo le ma ko fare kalongo a mo e le vori la fai mai il fa lo fi au o lo to yo ka lo nga le vori o la ele o al fo le so ma fo me la e mana la o ia ma ko la ko mo le ma tua ai la wa le ko yo ka lo mai ia nga la ala ku fi au kisau te fiafi fai ma tala nanga ia faaria fo ia e ro kingana le mo te tu i pia fai ro ko i mo ma ko fo ia le kar seinga fa va ko mal manga o lo kinga o le maso fai me ia pia moyo ko dio o kali ele o sai mina a fo ele fenga ngal malo o le fenga ngal malo no fo o yes cobra o sikola ia na umano na mafai pupu wala aulia lo ma wale el malo mati ola e pule savai temi tono na li sol awala ta mila savai ia la wala ka ku sole saunga ka i fale a lupo le fa mama tu le a lai e o akule ka ole e o pakamea nga ko ngala i masingi mo mafale o malo
nga fai nga de a lo to ala malo ye o sali longa lunga marsami mai lo la wel ma fale ai fai malo matino no foi ia maulo ma kadia lo fa me ke bole tu salai e mate talia le vala awa ale malo e sau e pule inga sale longa au kong ho markusi auskaria manga o malo auskaria e manga o ia e wakura fai mana ko insia o kila la ko nga duenga fia fa leia auskaria ia fa mailo le fitfili la oi o fere mete mana o le mea ke mga oi mea ngai fai o fakulole o kere si alu ka oi ale ye o fa moi ele ke kakalo le ali ina ia fa nga ina o maula mauro kalia le bala au le sa le longa mauro le sa le longa mango foi lo koa tu sa make o ku nga mawole maka makiki makua mata matua ia o koe mai loa lea pai mai loa kakao ye upolu kakoi foi upolu ma koe olo le upolu ma o kasin maka makiki ma kula mango foi ngai i mota kia kula i moka o lea foi so o la ye fangwa le ainga saas le ainga le lom tina i mota ma o lo fa fa ku ngal ma fali i u kai kalang kongo le wala le sa wele o kolisi sa mo fa ku ngal ma fali nga aki u ka fia ko inga sa nga le so la aus e ko ngangi lo mo ko long kinga ma le o le tāua i o vaenga o le water tali o le tina i le matango fia fo i lea o le tāua o whangasolongo o le anga i maluanga le benga o le tau sanga lua i malua o le fitu ono e fiero tau sanga sa i malu fa tau sanga le iwa o le fitu iwa nga mai wai a fai ma peresi kengi na a malua le vai temina ma ke ako ye ko inga ngā peki pule malua. Wa umane ila le lua whātau sanga o whela ia e kalesia po a whia anga na lua ngā lue. Na wala au, e la kune wala au sa whātua o le me, ele i whair whaau o mato whaunga. A whaira nga whaia kula whamatalanga. Tu sa o ia na skola nga maungo whangua e o maua skola si pifafu. Ia a wala kunole wala au lea safatoa. Makana ngolo, pola me fai. Pe mate talia le wala au. Pe mate o mai wha au au le. Lo mau fafu. Koe wha au au le. Ne aonga. Whakulowa ai. O ka makua. Karia le wala au. Makaria e lore le wala au. Fitu iwa lea. Wha iunga fiku iwa nga mai e i safatoa. Manga lue no inga i safatoa. Fikuiva, valulima, malolo, malolunga mafa mamai. Onga, boleh sisi ngufur longkinga wa mai. Lo makual lo ko makaila olaya o ngayong uso. Makausil lo matua. Alo mkole ko mfainga ngofu fole no le fixval. Fakulova ai, onga duang umaleli. Siri lorka abroka kusfa mawai ya safato akangu fakosika kinga la finga role ino mkua ko fa worka ngalo pa ko sa makamaros fa pengale nga mafai ma urotala ma ko fia nga ma safato le sikuongo le na fa mo fikuongo e ma mai lo ko sin lo mkua tau sila nga lo makua ma kausia mo ka inga ua malolo fisi au mota o mali ufolong fatua inga lo ko inga lo pena ia ma kausia mo ka lo soli o le tuwai o ave fisi au I fafo ave si mai ma kausia umale o rotu na temina ia mali lo makua kinga le o makua ai
Ia fatu lo le wo ka ai ka ngu foi marisi vala au. Le vala au la le sa taua. Te fira to sanga saru sa kau. Ole masa au ma malolonga. E fa fosse ia ngamali. O ka sanga. Oh. O ka sanga so le sa kau malolo mai do la. E ngati malolo. Okay. Tu sole na sa au ni la. Ya. Mo sa pena a mau mate malolo. O kai no malolonga. Ya ai. Pa fosse ia ngamali. O ani lu itau le ngaluenga le tua sa fengai moi. Mauru. Ia. O le memo mua o a miu tangata. E ia e maua le nganga o tangata. Wai le kukusa uma. E ko arua ma ua. Ai, o kakanga ka pei tau se la tangata. A maka mai le pepe to a whanau. Se o ta mama tina matutua. E la roi fora mawa ingo. E te rere le manga ruenga sa tau mawhai. Pako o le mako ainga vai lang whasa mua. E vai fo langa nu whasa mua. O ngolongo langa o whafo nei. Ia o ngama skola ai. Ia e vai ala langa nu. O ke whaipea e kanga kau ke mga umia lau ko fsosoangi. E o maa wakula ni o maa koe o maila i sa tau. O ke re lang o ke re le fsosoani mai kua i sa whatoa. Ke re da o nga wa mawar ko inga. Wa le si mele nga e kai ka ngo fiel na lutu. Ona o longa fia i loa. Ile fasa mo fo le como fai longa. Ia mal malama le fasa mo. E ke ra langa wa ngai to ina. E la ko ke mafuka. O makala e ko inga fo yo au loku ke mga oe mai e kalangua foi. Kalangua fasa mo mai nga ia mal malama. Fai mo fie fo le manga renga. Kusa o le manga renga. Na walang me fo la unga. Ale a koanga umole ku fa fo le manga renga. Wa. Ka wa vinga le manga renga. Nanga e vai langa na nu fasa mo. E vai fo langa ngana fasa mo. Ia e pe ma fai ngana manga renga. Ia, mana i te lele whaasoa mali ia, tai au ia te oritina e tūlanga foi pe ona ia le lua ngā luenga, mai la vai lo vai taimi ia ona le taimi whaatūlanga ina foi o tātou poklame. Ia aua mana ia te lele lau whaasoa ma lau tala i le ngata i lou foi soifua o e lai titi. Ia e mesi foi o le ngā luenga le tua o tāua foi le te lo vaenga whai ona e whaasoa mai mo le ngā luenga le li. Ia, ala avato nei lau mātango fie ia e mormoli ai o walo faanga me se fo ia tulanga pe ona ia ile mai mo mai oni so a inga ia me se le kalisia ia olo engalu en nei time ia me se fo ia na urualu ia pe ona to no nofo ia me se fo ini so fana pe ona mafto mai no tapo kalam ia ai mo le tulanga fa tai ala la fo atu mormoli nei olo faanga ina yo a inga olo mafto mai nei time laso tai la tia mo mono mori la fa tai ma fa malo la to ofisa ono le amana ia fo le nei lo mutua o le amana ia se mesina no taua fa malo fa tai tele lava tai fo nei aso mal tato maftanga mo le fo la fa malo ma la fa tai la fa ngalu pa ia fa ngalu to tofia le tua lo pa fale le malu to tono no ma kalesia auto ina mo la to fatua malo ngā rurue, whawhitai te talo. Lo manui ai mātou le au mātutua, ta māma tina, malo talo. Pai fo i le, whautua nai ta māma, nai tina o no whawhali. Tu i pēr le munpanga, wase manui au Samoa maona tangata. E moli fo i lau whamalo, ma lau whawhitai. I le tāpua inga, nai ta māma lo, nai tina malo lo, wafu soifua ngā ruenga le tua. Ia, alo mauli atu o lo whaangai, lau whanau, o lo iai, au se tālia, mai se foio, ma le pone, o le atu o lo whaanga se maa, au tō whaalongo mai foi mai, o lo iai apani, foi mai lo walawa na ta whao, iai au lo fo le atu ai lunga iai au tō, umalawa, Mania se fatu mafu mana ngā rue ngā lea tua.
manuia le kalesia le sulu le malama manuia au tō ngā ruenga whai tō whātitia mai se foi ta mane tatou mafuta tau lelea iai ao lofa le atua manuia tele au tō ngā ruenga wha manuia Samoa tala wha auto tue whao le nei tunu manuia foi Samoa lo tapua i mai so tuli manu le lalolangi ia manuia ngā ruenga whai le nei aso iai ao lofa le atua ia soifua ma ia manuia le tinama tua ia taa me sepa te mkisa pe ona whaafonga mai le tātou wa tunu ule ni yaso whaasoa i le mātango fie ia ai maise o le tūlanga sa i eilona soifua i tono lona ainga ma nino le whaasoa le tina tuli tatao mai le nei pokalame tā ua le whaafonga le tātou wa tunu oto se merelei a wale soifuanga ma lo langa o lo tātou o lai tupulanga talavou ia anga lele atua so sania tu li maftomele tato wa tnu fo poponga po kalame o fa filo i mal fa talo foi tu asin sina por moriato lo fa anga mo to umbala volo ma mande po kalame ia lo fole tua ma fa moriato le nei taimi o le tayao ia tato te filo tato po kalame burbude vaso fo ile lo fa malanga le o tato wa tua ma ia te nei tia ia male tina malo manu malo ia taa me sepa temkisa so ifu ma imanuia Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame le leimo o e tālo whala. Le tasi lea o ngā le lei o masini computer pe a wha o ngā le lei. Na te tala atu la ui meli o mau mai ei le wha au le lei le nei. Ma le tasi a ua mai Afrika. Ma lona manao ia tūwhai nātu mo i tātou. O le anganga fo i leo le po kalame ia tufa atu me le lei uma mo tātou. E pei lava no moli mauli tuspa ia. O le mea te fuai na atu, e toi fuai na mai foi. E sili na monui o le na te fuai, nai le na te talia. Ia o le faa manuia lea mo tātou. Ia mo mua mana tua. A fai e te leo faa maoni ma fai se ngā luenga ma le loto a toa iai. A wani e faa moe foi mai se manuia tele, ma toa. Ai ui lea. Ina wa uma o na ilo masile sile tutoa matala noa e pula i manuia uma laulangi. O lea ua au whaatasi le pule ngo manuia. Le toe wha ale leia ma toe wha ala ina o lau whea ngainga lene yaso. Sa le whaingo fia o na sa idi se loto e tasi le nei mata upu. O lea wha mole. A wani e wha atamala iai, ma wha pala ma le wha atawina. O le nau ta inga mo oi lene yaso. Momua, ia ta lepe le file mulo fale maulu fale atu, e nofo ai. Olona lua, ia ulu fale atu tangata ngāui, e ave whaangoi umau ai talafu. Olona tolu, ia vealau atu tupe tumu e peo loi le tai afe tala pepa. Olona wha, ia pipi i le alofa i aufo linga e peo se vasalini. Ma oso fa ia ma sasa oi le fia ma le ata i iou lau ngutu. Ia manongi au lava le manuia, ma le whae aina e peo le manongi o pa uta avale wa susunu ina. Ia po atu lau ala whau e le oli ma le fia, ma e tangi ma malingi o le mata o le fia. Ia ngalo ma le iloa e wha ma wha fita auli, le numera lo fale, ma le nuu e te nofo ai. O le nei le whengainga wa toi o sia. Ia manuia ma e fia. I le nei tau sanga ma e pese ma aleluia. Wha awanoa lo fale a fio ai le tua le ne yaso. Ma mana tua, ele lei mo oi. O le ese tātupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive Manukau City. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi o tupui pui la koviti sfuriva mo i lato e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le furu pala au telefoni 255 valu mo so wanoe whaatino ai nei au nanga
O fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald. Amanrewa I taftafane o Falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao si tangata e whaanongo ia oe. Tau tua mo oe. Ma mala mai laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. E si lia mala se laufala o loa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Tali mamilito na tale o le tula sibalua to tali mai o tatu po kala le temi o le taiao le o se atu tatu fasalanga ila una mal tau le tatu o meka kas fatala watu le sunga le pule tuksi malole o sai malo fata wa tai titu mangalu ngal le taiao ngala ba fi ngal fa tai e fatalo fat foi le sunga le fasala ke tia ta malo le usu fa malo tatu atu wa ke tia pa tai le li o to mo ta fe lo inga mal ta maftangal ne foi taiao ia ona ta tai mi la fatu le sunga le pule te lo fai pisi foi o luma tuna le taiao ia ngala ba fa tai e bi la ba tu fa tai la sunga ke tia mo lo mato no foi le ni tu la le taiao fa tai foi le pule ngal radio Samoa ia e fatalo fa tu la fa anga Samoa o pe la be mau mene fa sala nga fa business e fatalo fa la ba tu sia ile aba tele la ba mal palo alo amata mai la ba mau tele se pa ia mo ai si fatalo fa foi la penga no stop fi de tu so si pata fa tau langa lo sumne le bai o le ola ia awala ba e finangalo lo tatou tapa au le langi ia tinani foi fatalo fa foi tu asin sina sio tatou tinu do fai me pepe fai me pele fai ba o le po mai o le fala ma dapo ia alo fai ba alo ma fanau pe au mangaluenga ia fa pe foi a onga le nei po ba mai mania onga ni so fanau pa pe foi ni so fanau e po la fai mania la tua onga le ni to sanga le ni ba yaso ia fatalo fa la ba to si ela ba te la ba mal falo alo mo le tula ba ngal fa tai tongsia pa pe tuna sanele mal le pulenga le mekas ia Samoa to le fa ngal to falta bale manatua ia na fa ilo to ai tongsia mar fa mantua ia teminei mana mi for seleni pe afa pe mana mi se sale ainga yoe ena sumale matala mai afa se tala mana tolu to sanga mato te bai fuai le listalai no la bale tolu to sanga bai fuai le afo il pasie no la bale afo por le fitness tolu to sanga bai fuai fo le tato falta bale la service e maintaining la aseta ia mana tua foi tatu refer tatu penga malo falo pa na solo pe terminei ia felima se la tala refer fee o tatu tabale tutte tabale e lu afe refer fee o tatu pikia pu mana tua e mai lima se la tala pa po po lunga refer fee e lu lima se la tala le fa ela fa tanga le pack and say ia na foi ale pack and say per tatu mobili le tsama mai tatu falta bale lima se la witu la tabale apa pe tele mana ia tulanga ia me fai lava na matule cash yo au pa mana ai pa mana mir seleni mole Christmas pe fatonga ai nga tabale la tovia tele na wa tabale tone fai tato fai ela fa la filinga persu mai matala mai au me se la tato SUV la po lo al mir termine tato Toyota Highlander o tato CX9 o tato Ford Everest o tato Holden Trail Placer o tato ai fitung de foi eu tava lá foi tato SUV papel por Toyota Land Cruiser tato tava ali pito silinal mi terminei pa popo e tato Ford Ranger tato Toyota Hilux mol terminei tere tato pick up fai la filinga su mai mantala mai au SUV so se toina tabale e mo tono tato lotoa including tato family vans o tato commercial vans papel tato mini vans ia fai la filinga pa su mai mantala mai au e mo tato Samoa ia ma tato fai se tabale lelei wa foi ta faonga malolonga masisina foi ki visi masima tau sang fo yo ta tau ai ngai tonu ni fila ai suman tala mai a foi ta tala ile luselau Kevin Stripe in manukau po paputo to luselau Kevin Stripe pe balama foi ta to le 9 ole oiva lua fitu lima balu ta sidua oiva lua fitu lima balu ta sidua i pote fonga tu sia ole olu tasi pa fitu ono lima fa tasi olu tasi
Papituono lima patas. Pamingia le tu e fai balo fima nes ke tia. Ai. A moso fina ngalo ia wala ma tu no tato tu. Ma terminei. Pato fa se foi tu ele uso ke tia. Tai tau sia, whātong sia. Ai nena. Lelei, ole tau tu danga tunga tong sia pane whawhanga mai ai. Pa ilo fo latu telefoni mal whawhanga mai tātu wātino. To lua suru se kona talo le tula suma lua tau lunga tuai si tau tua tia mal poklame fifia mai mo tātu le nei fo iaso. Tāpena mai le poklame whangamua se man Francisiani. Ia wala wal tau tuai nol tātu wātino. Tātu whilo le aso atayau. Awani ngalo tātu sumpa masani le aso atayau. Tali tula sifulu. Tāpena mai tātu sumpa le aso atayau. Faili tātu whamarstino. Wawa iatu winga o le taupi ona yaile ne yasu. Yo faisi tu ulo ti mungo, ti ilua. Tātu ti tilo le aso atayau. Ale lei winga le tau. Anu savati. Ai ale ai. Faile o whamarstino le whare. Wa tatu sumpa ia e fai pe le aso atayau tali tu las food ia malo fa te mo tatu baftangan le yaso via le fa te foi ia i nei fa soa manai mafto mai nei tatu ainga pe ona mafto mai lungo le tatu tu isle mana io le fa soa tina ia ta via le li au farango longo ne le saunuanga tina momole te mai ta i e tautua momole tanga te no i au ta fa matua ma fai fe awar fa o ka fa longo ile i kalunga ko inga to ina ma nei lo matuelas ke le ka ole su ko dua sei tu lo fa fonga le tunu ai ko anga fai fe au ma ngofo e o mai ata mai a oi ese le mana ia mo tanga te tautua ole teine tala vo nofo i au ta fa tamama tina wa e fai ame o li tu pa to mai tai pe o la toia pe le tele ia tina ele so o nga bingoia ai fa tai mo fa sol tina le taiao lungal poklame ole tu aset sina tatu filo le aso taiao ia usmel fa fonga tu fa salawina o tatu tala mai Samoa ile nei fo ia oli Tasilingoi betul amo Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa o tātou o tunu. Usi mai alau whaafonga. Tautua masani tala tau longo mai lo tātou o tunu. Wa tātou whai tau vai aso nei ona tau nuu le whaamna tuina o le kirisimasi o le nei tau sanga. O se vai tau o whai ngā mea alofa. O le anganga leo le anga le leo le kolisi maua lunga. Ale kale sia so fitu o le toe fio mai au kilani New Zealand. E peona lato whaatu pe aise mea alofa o tāne vai e luas furulima. O tu inatu mo nisi o aingo le fio anga o samale ulu. Isa vai. E valus furu afe tāna le tau atoa le anga le lei. E peona whaedo ai le tamai te ipule o le kolisi. Le fio ngā fua matu chesi fua matu. Wharia le tamai te ipule. O stasi leo por kalambere o nga maua lunga te ilua tau sanga ma whaatino. Lea sa fua ave i Vanuatu. Pei taina ua iaia a fianga o company va lea malo. Ma whainga tai loa tā penanga masuia loa i rau mai i Samoa. E peo nā whea i le fio anga o Samale ulu. Le tasi ane ai maso fitune na ave matotange. Au le mea na ave le survey. O wailanga a inga le ro iaia mana uia. A mai rola i suafa na, o ta ngata na nea, na tu o mai lato suafa, mato ngā rue whaatasi male e kalesia, e whaile a wala e ave i tangi mo ainga e. O isi ko i ainga, ele i ai se tangi vai, ele i se iron roof. So we installed it. Watu le whanau, whau le pisosoani le whaunga le whale. Ia whapenana tu waiola i o se iron roof e matua i swawa i maari tu tonu. Ia o matua project mo mua langa na whai i lesi ainga piso soani iai. Ia pe o se whiwhiama fo whanau le rato whaumina o lea whale mo sina fo ainga. Le pule a onga le whale tua fua matu chesi fua matu. O le asana toi taliwa tua i New Zealand le whai ngā malanga mai le aonga mawalunga le kālesia so fitu o le toe fio mai i au kilani. O le whalap tongo tina i Samoa lo ngā lulue, i le tuto ina o so se la au tau whaatoanga whaapea la au whaamatang o fie whanua,
le Samoa Association of Women Growers, o lo latu whaatino se porkalame o lo whaasawari nei komitia tina i nuu mawhioanga. I le wha moe tuwha ma whaasoa atu i ai au wala ma meto tia, e ma whai o na sau ni ai mea tāu mawha i lelei ma umi o na teu manu. Whapea foi o na tuwha ai ma to mai le sau ninga o mea ai, mo ainga. Ai mai se o isi tau mawhainga tau wāti na e whesoa soni ai, i le tūtau tupe. O le komitia tina o le whioanga o tuanai, na awhea le porkalame whaalea o onga o wha ingoina, o le Siamu Fest, lea na awai manisi o tina, o a whioanga tua oi o a whenga ma leo waha. O se tau mawhainga o wha iloa i se wha asaralaunga, o lo o whesoa soni ai i le tu vai o tina matama i ta i e whaatino a tina e, mo le manui o latu a inga i le ngata le tau singa, i le tu i tau mawha, ai o le mawai foi o ni se leni e langolongo ai i fuafuanga whai masani, i to tonu o le ahinga. O mori mawina le whaalapitonga e pe o na whaeroa i le whaasaralaunga, le to tere o tina o latu se le sele, i whaamanianga o le maua o le tomaia o oina maia o onga, e pe o na ua mai o na whaatino le afio anga wawau, ai o lo sila sila nei e whaaua watu, i isi nuu mafio anga o le tātou tino. O le Unia Europa wana whaatupe se tasi o visoa swani, mo le porkalame o le no fotane o lo whaatauteia, e le whaalapitonga le to manga mo e puapuanga tia, e pe o na fausi ai ni fale o avea neima maketi, e whaatau ai o loa ese pe o ngā ruenga taurima, e whaapea foi i fua o whaatoanga. O se visoa swani e le Unia Europa, na tu ulima atu ai tina no fotane o nuu o fale a siu, si umu marua tua nuu se leni ta ilima afeta la, mo le fausi o ia fale o avea neima maketi, ai visoa swani sui o le porkalame i te tonu o ia afio anga, e whaatupe isi tāpenanga e pe o le kamuta. Wa whaalia le pelestene o le tō manga, o se tasi leo porkalame ua amata ia nuu i uponu, ai o lo fua e whaasolo atu isi a fio anga o lo iai le porkalame o le no fotane. O le talaino ia maketi, wa vea ai o se tasi o porkalame o le sifuru ono aso o tāla inga, e te te atua i sa wanga whaasanga i tinam tama e tai, whapea whanau tene la iti. Ma o se porkalame o a wai manisi o whaalapitonga tū maoti, ma matanga ruenga le malo. O loa u whaatawina i maketi ua mautu fale whaatino ai, o tau mawhainga tina no fotane mau ai se leni, e fesoa swani le tau singa o lātou ainga, ai maise o whanau. O le tau sisia le malo Australia o ta iala o pūlenga le lei ma manino, ai avano ai o na mautali atu ai i ona tangata nuu, o whaalawiro ai le sui o le malo i Samoa po le komisina mawalunga, le mai a tapena ai o se feso ta inga i lunga upenga ta wha ilangi, e mau ai wha amtalanga uma feso soani a lea malo mo Samoa, ma isi atunu o le Pasifika. E whaitau miliona tupe o whaalu e Australia i tausanga uma i ana feso soani, mo le tātou atunu i ona vaenga esese, ma o le tāua leo le feso ta inga o tapena ina, o le mau ai o wha amtalanga i le whaonga ina o ia tupe, ai maise o porkalame o le atina o Samoa, o lo whaonga i ai. O le amatanga o le vaia sonei, na wha iloa aloa i ai lea tāpenanga i se wha atasinga, sa a waile te itai o le tātou malo, ma le sui o le malo Australia o lo ngalue i lo tātou tino. I le tuanai o le toru tau sanga ma masina iwa, talu na suaina le ele aloa i ai le fausia o se isi no fuanga, mo le atina o le tālonga soka i le malai ta aloa le Pia Park. O le vaia sonei o wha mawina le tala aloa i ai o lea ngā luenga, e pe o na sambalanga mai ele sui pelestene o le FIFA, o le whaalapitonga o lo pulea lea tā alonga i le larulangi. O le FIFA foi, na whaatupeina le fausia le no whanga pe o na iai se whare ta alo, lea sa whaonga le talinga malo i le whono malo le tau pulenga i le masino o kitopa. O le whaau unga ma le launga tongi foi, o le whaai unga o ngā whanau o le kolisia Robert Louis Stevenson, na whai ai lea no whanga i le amatanga o le vaia sonei, ina ua mai ona o oti le lipine ma te talalo ia le ngā luenga, e le sui bale mia ma le sui pelestene o le FIFA. O le whaonga ina o le vaenga i se sifo le malai ta alo le Pia Park, e le ta longa soka, o se fuafuanga na whaatino le teimbe le whainga malo taluai. Ma o le whaafetai lea le pelestene o le whaalapitonga soka sa moe le teitai, ma le whainga malo sa tula i mai lea vai tau. O le tau na ngā luenga i se fululua miliona ta la, ia ma o se tasi leo tau mawhainga, ua wha mawina le mawa e ai o se seleni u wha aluai e se wha lapitonga tau ta longa, i lo tātu tino. O le wha lapitonga o le soka ua mautu fo i ona malai ta alo,
ma isi fale ua mai a fausia, i le malaya ta alo i tuana i mato. Tala nao le nei aso, seifu. Isilia ma le se lau fale oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher